뭐, 내가 많이 자면은 녹화가 나왔다, 뭐, 너. 됐다, 뭐, 녹화 나왔나, 그자면 이제, 봐. 뭐, 아직도, 길었다고 그러냐. तो इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। बात मैं आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ। मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छी तरीके से मिला था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता है। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, त्रिपुरा मोर्चा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना। हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। बिरजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूँगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहाँ में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम
कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात ये है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिप्रामोता इस बार जो चुनाव मौधा चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो कौन है सीपीएम। विरोधी? मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो और जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा, ये आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। यह के जो लोकल मीडिया है आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है ही मेरे मित्र, आपने किया सच में, मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरामोठा को सेल करके आया है, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज, पहले या कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप सवाल लोग ही नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, हाँ, है। वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़े। आयचे तो किरा टाकला गेला। तो इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं, मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ, मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छी तरीके से मिला था, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता है। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है,
सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, तिपरा मोथा पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना। हाँ, तो क्या चर्चा, किस लिए चर्चा चल रही? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे कि कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चलता। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। वीरजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन, पीयूष विश्वास वापस कांग्रेस में गए, पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूं? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूंगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहां में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेस का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिपरा मोथा इस बार जो चुनाव चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। नहीं, यह कि जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है मेरे मित्र, आपने किया, सच में मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरा मोथा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज, पहले ये कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़े। मैं चिंती में खाया था, वो मिट्टी चिंती में खा जाने ऐसे चाव भी शेक, छो भी शेक को ले, फिर फिर के बोलो वो, ये तो ले, मुझे क्या वो, रेबती ना, मुझे खाना, बस रो भैया, मुझे ना फेंकना है, उनको मुझे बुठाई जाने वाला शी चाहिए, ही नहीं आता मुझे आप क्यों, अरे नहीं, अब किन्हीं राजा प्रोजेक्ट मालिक तो, kita sekarang ni sampai ni pada dua hoka, dua pun masih sama ni apa ni kan semua. Oh, okay. Abo, मैं भेजा के अबर आचे जन मन कहम, मैं सब नहीं मन
sudah sudah ngai cuma sih lagi na sih po Kaya nunggu aku suka kerana penunggu si pasal itu kan pal-pal logi-logi lagi sama mana. Nah, saya ada. apa nya Guys, oh dekat kami saya tabung ni MP yang mau baca woi pai tunai tabung saya lupa banget. Suka kerana tweet itu saya ini dolok ni kita mana abu nanti tam sana. cuma ke bo bahasa ka boleh dia boleh sana sini di sini ya nong tong ha ba ye ba te ba chana nang lai je no ini lebih mai ya Kami ni dia buat ini no nak lihat tak? mai ya Hanya bersama. sudah bu ya bu oke sama ni aku bono ni cuma ini thang bu ba chi maharaja bena ini guna nai bono na jangan tak capek no ini cuma bono ha sini terang nah jauh Ibu tak kerana tiga kulma boleh nunggu tam sana. cái đúc khối giá đục mà sao mấy giá này à đúc khối ta nổ Next kita tu buka kerana kukunya. cái tuổi nó uống cái haram thì khác ở đây ra phải chạy bù tại là mấy sao nó đúc khối nó tự muốn nổ cái tài hiện nó cái tài sản nóพอđúc khối nó mà phải giá mấy lịch rồi bà nó không mà khám từ giá na Ini umur lebih kaya. Ani tak layo. Pasta na raya jamu muda. Balik sapi tu ngale. Oh. Ya suka jah. Oke bakai tongai tongai tu Raibutino sini yang das tali aji. Bawa Tripura ya. Bawa kaisa kolong Tripura ni namai kolong ko borok si. Nangkai norok patokan norok kaja tu. Norong baik asih betul nar pai ni aji. Rakyat suri pun mailai kopsa sampai ni. Nung tak anak sini ya. Kita nung bayang suak. Terus kain nung mana ni? Orang nung sinan dokter. Doi mohon orang nung tahu sakit tu. Mama tu. Orang tu jadi tahu. Oh je tu mana ni? Oh baik pun. Pataknya tanggai kalah sini norok. Sini Raibuti. Patal konya. Borok je babe kok sawo. Bawa garan ni bumung silsile kok sawo je. Abante kisang sana musungo je borok omohai kok sitaman bagai ang jotok simani uporo ang Raibutino egenso segang Raibutini bepar segang tanai karan bo age cinor pajak 2017 bo mukus totong ang bes kaicung bai ekdin salsa bo soang nungi thongjak soang nunglai chung kaisa jaga chung dumbut tabo sini dumbut mela hoko tuisa dumbut society melao je phai nai bo age kerni hake mastani system botongmani botam khai khaya saimaya je bin khukte angkhanaka bo kaisa part time da nakirani khai tongo somoi o momeno je apro BJP chokpaya ko gomeno apro CPM tongo okay o memone bo chokpaika chinoro pusongoti melao phaika bo Bokun paika pai abuto bokacha jono sadron hisabai bo sopaika paine bo nugui thangka somoi no engkai apur bo chungoi baksano osok lai swarum laika nunglai korung jawab rukabo engkai rukabo angbo dinwaisa oma hai je tabo je kuno party o thanan thangka engkai angbo sachale ang ti pasan bai samkhlangnai hine akor srongda tong osomoyo Jada kabin kok kenal joto sini dumbur society ni je development committee je sini hakut isya jotindra parawo doi mohon nogor nugo tabo sakitong romantong o je nungai chuang nung mani jaga ঠিকানা tabo porman potro rimano haimano o jaga omting jakini sairi imano haisi 2017 o taimo busongomti melani bo o somoi phajak bono invite khajak bo apro kuno korong iako kuno party level ang ko kre topon ringka ini phai bo obter saka ang dino waisa kam kurung joso amtu ingman tongkai
डेभलप सोसाइटीनि बेपारे बो कक साइ थांखा गाय अवसे ताबुक जे समय बीजेपी चुंग बीजेपी एक दिन प्रथम 2018 में चुंग अनेक चलो पाल्टन बाई चुंग खाचेका खाइका चुंग बो जतो पारे चुंग बसे आस्ता खाइका खामा यागलो मांग हाताम आं एकजन कायसा सार्भिस माने एसपीयू चाकरि खाइजाक आनी 14 बছर एसपी चाकरि खाइका जे 2017 आं एसपीयू खाइ दङ आं चलो पाल्टन नायै नायहरै चुंग बो पे कमिसन मार खाय आफोर तो चिन बेतन 5000 सामथिं दंमानि ओंखाय जेहेतु गभर्नमेन्ट चेन्ज खांखाय जोंबो पे कमिसन बारि तुकि ताकि जोंबो 8,500 9,000 कोनो बेतन दं मानो हिनि जोंबो सेस्ताखाय चलो पाल्टायो हेमका प्रथम 2000 जेहेतु गभर्नमेन्ट बिप्लग दे फाइका कयला सरा एमन मुडिबो फाइका फाइनाय सरकारबो चेन्ज खा जों बनो आसाबै जोंबो सापुन मारका फाइका गभर्नमेन्ट फामायागुला आं 2 बोसोर ट्राइ खाइका जे बीजेपी सरकार फाइका 2 बोसोर आनबो बेतन बारनायखा आं एसपी खाइमानि बेतन बारनायखा आं बताबले संसार सल रुमानायखा कत रकम वानसुका नेक्स्ट 2 बोसोर यागुलो खाय कोनो नुकजागलिया ताबो आं बुनि बिरोध एगेन्स्ट कक साननाय थाया तफन आं खा खामैचा आं एसपी साखै याकर मानेंखा आनि किसा आन व्यक्तिगत पर्सनल किसा कक सानाय तापर नेक्स्ट बुनि कक सानाय ओंखाय जे एसपीयू नि जे तंमानि जेमन 2019 अंके एसपीयू नि इंटरव्यू ना जाखा खाली एसपीयू पुलिस इंटरव्यू ना जाखा नाजामा या गुलंखा आफरकाय एसटी रोनि सीट करे जनरल एसटी तो बिसरुं बागे ना जाखा ओंखाय नाजामा या गुलो बरं सिमी इंटरव्यू नाखा ओंखाय चुं तो एसटी नके बुमाखाय नाखा जत सिविलियन बाक्सा नाखा अमा हारकाय किसा अंकुखा ओंखा अबनो जले जागायनाय आं सार्भिस न यारखा राजनीति बेपार खाली बुइनि बागैखाय दङ चिन बागै करे हनै आं खा दुखु नाखा तारपरे लासो बुआ गारन सामुं फाइका जों बाजा मांखा जों बुआ गारन लगे रनानै मांखा ओंखाय रायबती जे समय 2 पाइका बिनि को फाइ रायबती बो सपाइका जे समय बन बुद मारका जों नेक्स्ट उनको हंकाय रुमाने यागुलो हंकाय बखुनो फाइका फाइ बसाजे याना नाय थांका गुन मेला बनो इनभाइखिका बो आजि कक रुलां जाक दङ अवश्य ब जले जागै थांका थांगै गुबै लासुका आं जाजाय आरङै थांगाबो कायसा आं तामहिनाय आं कायसा मिनिस्टार लेभेल बरक आं तान बागै हानपेन खादा बखाय बर मेलावो ब ताम सुबिदा ताम को बनाय फाया बखाय बरं मेन से जले जे थारका पालाका सारायबुती हे 2019 जे दुम्बुर मेला प्रोग्राम बना इनभाइट खाजाका ब फाइका फाइने बखाय बरं नुगियान से प्रॉब्लम बिनि फायका किन्तु ताम आसे बिसे बागी किन्तु ब जे समय बुरु बासायाखो ना बीजेपी सिनियो ब ना ताम सिनि असमय फाइकाय आमै बाक्से स्वारो नै थांका असमय खूब ब आप्रो तो उनको थांगा किन्तु लासो ब जे समय बताबो पर उनको बीजेपी नि कायसा तामहिनाय एमपी इंगिनाय आफोर कग्रु लांगा दङो आं दिनो वाइसा आमतै ओंखांका आं नरं नालांनाय नै जिनि पुरा हको तुइसा पुरा आंखौ किन्तु ताबुक तामंखा ताबुक दिनोखाय फाइका इलेक्शन मूवमेंट फाइका माने न बिन चाहा नुकजाखा फायका yang berjarok सिनाय yang के ताइसा अ खेमनि बेपार 2024 नि बेपार टेस्ट नि सि मानो कारण तक तो फेब्रुवारी उनको खबा 24 नि बेपार फाइका बनाइन बा खेका ताबु दुमुर मेलन बागै उनको खा खुसी नांजाखा ब फाइका खुसी नांजाखा बरक गिला माखा थुमै तंखा बले बखा बरक सिनांगौ कारण बिनर तामंगै सु अबो सिना थाया ओंखाय ताबो जेबाबे ब कक रुइ कलांगो कक बंगिया आफुर बंखलायका कक सालायका कुनु कक उत्सुक दिनका ताबो अब 36 बছর चले दङ दिनै आरो दुन मेला चले मानि ओंखाय अब कुनु उनकुलिया
nengkai bo kok buruma ruwi bo kongnya hambai bono ke pono jung tak kai chongkha je bubagra ni loge kre jung bono kre hini jung wan sungno phaikya kathang tongsak joto pare bin loge runai chini elaka joto elakan borongno goseka saka ang sama bayangnya kintu ani je musungmu ang saka kintu ani je Arian borok taksuk jora jeng onex ungko kai bono jeng kalapota ka tepai jeng bono tai dalia jeman patal konya no jeng nungma hake jeng ba tai raibuti tipra jeng cina yang sutuk ya dumasora buni dumasora bo jaga hap jeng abo sia jeng ok kebo kai chongai tonga jeng raibuti no cini yang das dalia haji jeng cini unit rairok ba cini oro je burui bodolong tu jeng tung jeng bini ceras nanya musuli aci bini bati ma ceras nanya musuli ya jeng jesu penung situ jeng abo ceras nanya aci ora ibu tino sing sinunga singca sana musuli ya nakai bawa patrol kenya bekaja tong situ nakai jesu penung situ ahang angnya dunia no sina musukai taisa tongo ang koyekdin pore no fugis pon no emon borkai cini yang to sinung jaka bono bo tirpura ya bo kaisa kolong tirpura ni namoi kolong ko boroksi jati cini dofano phalecha nai kolong ko boroksi bo hame chung bono tirpura ni mane nalia bo cini tirpura ko mane kok sai tongona to prang bon tirpura ni ang episode khaiman di achi bini je kok samu tomung bebahat bo kaisa MP ni somano bo tonglia bo kaisa mone khadi simple district president kaisa mondol president omni reng haikasi bokok sai tangsu jeman ang buskam busam bunna namagai tukitaki MDC busanai chairman busanai omo haikai system nai tangsu tabuk koyak jona koyak din nukha ang kukil moni para phayo je interview na phayo kojona tong hine ang jasa khene mala oma bini gaise dui gar borok tu bui in tui phajak ekta mexo kojona chak 30 jona inke duita mex nge busuk ka khas 60 jona obo thumkroi na hoise kukilmoni 5 jona tini katik parni 5 jona haike thumoi motamoti 50-60 jona sanamka sanamai na koi sauka 135 jona voter mangha 35 ta tamanai joining bisingo butarong ka 135 dasalangka na 34 amu kisale abo nugunya ang kuka 1-2 jon confidence ungimano engka obose bos haithangka je usumang khaine actually aro kusikere uyang parani ekjon uyang parani ekjon amte kechin oro farigla chini abangka kaisa long try gasoba plus engka demsora khobja sinoro botla khobja ko emon boundary jaga chinor lai bai nung je obono ni last nung je pusong tio thang phekya nono ni bukha naimang sung akai kha nung ne sota pasidi nung hai berna ke berna phadi election mum beta phadi ang kulumnai raibuti tipano nung jibono tai kolpanta ache je ধর্মজয়নি পারা যতীন্দ্র পারব আং বহুত দজো খাইনাই খানি ব্যাপার আং থানায় মেলাবো আং সাজাক তখন নং লাচিয়া নং ফাই বিহিয়া রায়বতী বিয়া নং পুরা বিহিয়া নং থানায় নং ফাইজাক নি মুং উলেং যাক তখন নং ফালিয়া সাখা থানায় আংনি ব্যাপার কক সাজাক কিন্তু নং তাকলাই নং বম খা ফাকা আং মনো অবশ্যই মন রায়বতী ত্রিপুরা নি তাম খাজাক তো নি লামা তাম চলে তঙ্গো নি ফুকে फाइनाय फेदि नों ताकला तो फाजा नों लाम कता नुखना बुमाहाय नों तो लामनि मालिक ब्ले ना नों अंकनि तो बै फाइनाय ब्ले नि सामु एकदम परिष्कार सुका नो ताम हिने सानाय आ अबना पाताल कोइना बाय नों थाङै काजे तंसिरि बिसिंग जों अब 80 बार रुपया नो कालेबारि रिंखाय कालेबासा अब बेस्ट जाव नों बुआगार एगनो कक्टा सादि বা জনসাধারণের উপরও কক্টা সাদি নিনি ত্রিপুরা সর মুখাং খরং বায়ো जोंबो लासो निंदारतै जोंबो कायसा बरक बाय जों कक सारानि फाननाय
ang khulum kebagoi nono request khainai raibuti nungsini egenso kokta thangli plus hingkai sini boa garnu probo nung egenso kokta thangli nangkai nor patokkai nor kaja tongni jung norong bai asibu runa phainai haiji rayak suri phono mailai khobja japainai busuk level orobo malaika nung to ana siniya kintu nung bai ang swak tos khai nung mani obor nung sinan dokat 2017 moni datang nung tama BJP na ang ani jibor sampati sehnya ko apro tukitaki para development jeta ek orot dumbur mela chongjak hinai ang kaisa kumtin president tongo o samai na ang bai glass tok lai chong nung mai muito tang raibuti nung corona ma awro cinta khadi nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obosung sinataya raibuti patal koinan byapar ti ang patal kai to ane oro phairagli ya haji agi tis boje unko puro unko wa kisa financial sakajak advance borbo jase khayu soitan jaga thang aro musa hakor thang musa warjane bor saimano han bai patal koinan to phairagli ya duma sora jora thangai bek khema thangka iyang sakalong tar phekai Wajib palangai bo kamkai sama ayam farang dia hamil not tabung nesa bo raibuti nono sago patal koinan lanyan nung motom te khobjak ka joto saimano jon sadarno bo hamil onek sura ta phajari ulkai bur perangai advance saman kolai ulkai saya hinja kono iyang je dumasor saka je sini long tarai gasoba plus sini demsora oyang rota habjari kisa bul perangai jeng manin kha Jesuman suka tabuk sehra tapun pajal sidi gusan ang non request kanai ulon nung tamang no samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai phono patakwe thangai khala sidi norok gwal thanai thaleno thanai bor thanai nor hisang thanglai tangai chalai chongoi chalai tomai jasidi iyang tai burok thanani unkuna hindok ta pajal sidi ang non request kanai ulo khai nung tamang no saimang lak那今天的培养上，我们对这地的培养呢是，小不些，小不些可能，培养个多了哇。你当然了，你那看我，那个顶哦，你要看嘛，懂吧？yang mungkin kalian terkepar kita. Rồi培养，我们那培养。cái mồm nó được thay ra mới là xí chạy à nhưng mà giờ không bao giờ ăn nhiều rồi nè Kabuk ini raja produk maniko. Kita sekarang ni hamkai kita ke jiwa hokka. Jiwa ini mana ini apa ni ikan semua. Oh, okay. Abo, mấy thời gian cái bà chỉ là mình bỏ cả ham. Mà sau này mình sudah ngay. Nhưng mà sau này gian na chẳng phải. nunggu aku suka kerana penunggu di kelas itu kan pal logi lagi sama mana aja ya jalan Katanya. angkai dekat kami sih tabung ni MP yang bahasa woi pai tunai tabung saya lupa banget suka kerana tweet itu kita ya ini dulu ini kita mana ya abu nanti kamu sana ya Chỉ biết cái bao giờ nó buồn nó sẽ là chỉ biết bị phía nó có ha nhiều tiền bạc chẳng nó là gì mà nó bị mai à kamu ni dia buat ini no nali ya tay mai à hanya bersama sudah đã bị phải nhập rồi cái sao nó nữa còn bên nó rồi mình chỉ nói thấy bị thằng bùi ra chứ mà ra đây này đi đi này bên này rồi đó đã chặt không mà rồi mình chỉ nói bố nó hay gì trái mấy hình đâu itu bagaimana sih kayak kulma boleh mengetam cái đục không ra đục mà sao mang ra này à đục có tên nào vậy next cái bumbu bagaimana kupungnya iya wo lu wo ini kayak haram deh kasih ada apa ke sabu karena mấy sama nó đục khó nói từ muốn nó cái hiện nó cái sẽ nóพอnó khó nói mà phải ra mấy lịch rồi bạn nó không mà khám từ ra na
Ini umur lebih kaya. Ani tak layo. Pospana iraya gamu muda. Balik sapi tu ngale. Suka jahat. যে তিনি মনু ফটিকরাই রুট কৈলাস মনু ফটিকরাই কৈলাস রুট কাইসা अब तुम्हारी जों 5 बोसोर 7 बोसोर पर्यंत लामाखौ मातों लायखा डेलिभारी सुदा लामाव डेलिभारी उनखा आबहावा अवस्थाव मातों 7 बोसोर एरपरे ग्रामगंजनि लामा तो ताई साना हामलिया इनके ताबो कয়েকদিন से को 3 मास दे ना 4 मास जाने उनखा और लामा पीस के माने वो लामा कनो रिपेयरिंग के मा तो 5 बोसोरनि पर से अब विगत 7 बोसोर सिगां तो एकदम कुकाक नमा तुखा रेवती 5 बोसोर तो खनै थांखा इनके ताकलायो से 3 मास दे बुसु से को लामा जे सिसास नामो पारा अंचल तो लामा हिंक्रुई आगे जे सिसा किसा मिसा काचा रोड नामराव अब पाइ खाताबु या खाय बाय थांखा या खाय क्रुई पेदि कासनि माहिनो गाड़ी थांमया पुचार का माथाव ओंखाय काय खायजा तो खायजा न तमाबो तो गिलामाना इनके डेभलप ले हिमाया नंग तंखा बजे 5 बोसोर एमपी मनि दिनै बोसोर बुसु जानि रां फानमान फुहि खाव एसिंले साइमया तबे मान हि खाव ओ रां रो बियां बाय खरसा खायखा जों मुसिनि जाखौ आथिं तिनि बना फाइनाय निर्वाचन बना जत सरकार पार्टी ब्रनि पार्टी होइते बां सावो बना टिकट तारि थंने बा चिनि तिप्रा मथाने होइते बा चाखांके जों तो अरनरि नाय तबे ब्रनि होइते फरा बना पार्टी का टिकट तारि थंने ब त्रिपुरा राज्यनि पूर्व आसन खातुं हायकाबति कौसायां खामु ब परवर्ती ब एमपी तो नाम चुखायखाय राजा थैगले ब बुसु हामनाय राजा तंगले ब बुसु खतिउनाय दिनि इनके बो कारण ब थैथुं हि ब पूर्व आसन खातुया एकथाय जनता बना हामजो किन्तु ब जनता ना हामजया एकथाय दिनि दाबि जे बोसोर फान तमानि बर ताम नायकानि खायनानि ब ग्राम अंचल पाहाड़ी जेमन एसटी तमान जागाराव ब किछु नाया शहर अंचलाव किसा नायना नायो तमारा ब 5 बोसोर विधानसभा चाय थांखाबले अर्थमंत्री ब अर्थमंत्री उइ तंखायखाना एडिशनल ताइसा फानखेरि मा खामु ब आफो बिप्लब दत्त मुख्यमंत्री तबे बिप्लब देनि यागनि रां ब रिबियाखे बिनि अर्थनि बाजेट तब किसा फसे रिमाया रिमानो ताम रिमाया ब बिनि याव सेरां बरंस बिप्लब देना बुंसे रिमानो कम रिमानो अर्थ बिनि याव से इनके ब भाई के ब तो ब आसन बाचावै काम खायने बुं आखु तो अर्थ तक्रे बसुबो एमपी सनाय जे बनाबो जों हामजाय न माहिनो चा खाबले 5 बोसोर ओ 5 बोसोर चाखु से किछु खायमे के ताबु ताम खायनाय 5 बोसोर तो थांखा इनके ताई 5 बोसोर ताम खायनेबा मानना इनके सालसा बैसे मानो वो 5 बोसोर से कुनु खाया के ताम खायनेबा ना जे तिनि मनु फटिकराय रुट কৈলাস मनु फटिकराय কৈলাস रुट कायसा अब तुम्हारी जों 5 बोसोर 7 बोसोर पर्यंत लामाखौ मातों लायखा डेलिभारी सुदा लामाव डेलिभारी उनखा आबहावा अवस्थाव मातों 7 बोसोर एरपरे ग्रामगंजनि लामा तो ताई साना हामलिया इनके ताबो कয়েকদিন से को 3 मास दे ना 4 मास जाने उनखा और लामा पीस के माने वो लामा कनो रिपेयरिंग के मा तो 5 बोसोरनि पर से अब विगत 7 बोसोर सिगां तो एकदम कुकाक नमा तुखा रेवती 5 बोसोर तो खनै थांखा इनके ताकलायो से 3 मास दे बुसु से को लामा जे सिसास नामो पारा अंचल तो लामा हिंक्रुई आगे जे सिसा किसा मिसा काचा रोड नामराव अब पाइ खाताबु या खाय बाय थांखा या खाय क्रुई पेदि कासनि माहिनो गाड़ी थांमया पुचार का माथाव ओंखाय काय खायजा तो खायजा न तमाबो तो गिलामाना इनके डेभलप ले हिमाया नंग तंखा
बजे 5 बोसोर एमपि माने दिनै बोसोराव बुसुगानि रां फानमान फहिखाव एसेंले साइमाया तबे मान हिखाव और आं बियां बाय खरसा खायखातों मुसुनि जाखो आथिं तिनि बना फाइनाय निर्वाचन बना जत सरकार पार्टी ब्रनि पार्टी होइते बां सावो बना टिकेट तारि थंहने बा जिनि त्रिपुरा मथानि होइते बा चाखांके चुंतो अरनरिनाय तबे ब्रनि होइते फता बना पार्टी का टिकेट तारि थंहने ब त्रिपुरा राज्यनि पूर्व आसन खातुं हायखाबति कौसाय आंखामो ब परवर्ती ब एमपि तोना मुचु खायखाय राजा थैगले बबुसु हामनाय राजा तंखले बबुसु खतिउनाय दिनि इनके बो कारण ब थैथुं हि ब पूर्व आसन खातुंया एकथाय जनता बना हामदो किन्तु ब जनता ना हामदोया एकथाय दिनै दाबि जे बोसोर फान तमानि बर ताम नायकानि खायनानि ब ग्राम अंचल पाहाड़ी जेमन एसटी तमान जागाराव ब किछु नाया शहर अंचलाव किसा नायो तमार ब 5 बोसोर विधानसभा चाय थांखाबले अर्थमंत्री ब अर्थमंत्री तंखायखना एडिशनल ताइसा फान करिमा खामु ब आफो बिप्लब दे मुख्यमंत्री तबे बिप्लब देनि यागनि रां ब रिबियाखे बिनि अर्थनि बाजेट ब किसाफसे रिमाया रिमानो ताम रिमाया ब बिनि यावसे रां बरंस बिप्लब देनो बुंसे रिमानो कम रिमानो अर्थ बिनि यावसे इनके ब भाइके ब पूर्व आसन बाचावै काम खायने बुं आखु तो अर्थ तक्रे बसुबो एमपि सनाय जे बनाबो जों हामजाय न माहिनो जा खाबले 5 बोसोर ओ 5 बोसोर चाखु जे किछु खायनाय के ताबु ताम खायनाय 5 बोसोर थांखा इनके ताइ 5 बोसोर ताम खायनायबा मानना इनके सालसा बायसे मानो ब 5 बोसोर से कुनु खायाखै ताम खायनाय बना ब उखाक जाने बे बाक्साची ब फाइ हिलै निहि चादोंना बे बाक्साची के पालो लाथिरमै रहरना जाखायचे खायसेने सिंबुसकांग फैकथार मथा खबै इसा मत कैचासमा थोरची तंगा नगो अबाहेर आबदि बिनि कायसे एमपि नि मर्यादा दं बिनि मानसमान ब्र बुवाग्रानि हावा तंगो ब आसुगु बुगु सुइ ब सालसा जातुंगा फंग खलाये मा खुलुमनाय गोबाग्रानो बेजों समायखावरा देबति मोहन त्रिपुरानो तंखाय बदिब्लाक त्रिपुरा मथानि বিজিবিও জয়নি রিমানি এরপরে সবর হইতে মুন্ডা হইতে সোয়াক এরপরে কাটাকুটি অবহাইরক তুই খানিবই চারিবই 5 জনা জয়নিং কাদি 100 জনা বুমুক্তি সাবই লাঙ্গै थांगौ आबदे रेबती त्रिपुरानि तमु अरेबती त्रिपुरानि तमु ब उखाकजानि सेतानि बिनि गियान ग्रै এই যে রেবতী ত্রিপুরা বজে অবাইকাयै যে দিনে করমসর জয়নিংফু কত কিছু তোমা সাবৈক মানে বহাই বরণ आं যদি ন অসময়ে থাংমানি জরা হংকাদি হংকাই आं टंकादि हंके बन सुई टिरि फिरि कामु सुई लाथा कंसा तैरि फिरि कामु बहे रेबती त्रिपुरा न आनि जीवन अबहाय रेबती त्रिपुरा बुमुंसि ताखनाय सितुन हनै आं आनि बोखावो वानसुगु ओंखाय चिनि जे कराति सर्व लामा এই যে লামা শুধুমাত্র মনতু কয়লা শহর কাছা চিকন ছাছা লামা আবৈ সিমিন লামাই চিনি তাই হিংকা দি হিংকাই লাথা তৈ সন বাই yang bai এরেসি মাই হিন্দু ব আবর লো কিছা ফন ওয়ান সুগে দে ত্রিপুরাসে বুত্তিক জং দালো কলাই তাকো বাবু কিছা ফন সিয়া দে বডে এমপি या ব ওখাক জানে বে বাকসাচি ব फाइ हिलै निहिंचाजोंनो बे बाक्साचि आसुकाय तंथग्राक दंगौ अ तंथग्रांबानि सालचा बिनि कमारिनाय सिं सालचाया ताइ बुसकांगो फाइजाक बनो सकमनि रहनाय उत्तर त्रिपुराव ताइ बनो नासि चिमालिया बनो सकमनि शेष खायरिनाय आबनि बागै आं
रेवती मोहन त्रिपुरानो नायसिंनायानो बागा आंबो कक साबो जत ताखु बुखुरावबो जत सिकना आं साइसुं सियाव जागावो सारा त्रिपुरा राज्यनि जेसिनि खुंथाय बाराले जतनो रेवती मोहन त्रिपुरानि तमुले सिकना এই যে রবিতু মোহন ত্রিপুরানি তমুং সিমানি आंना सिनेमाहाय जत ताखु बुखु बंश बन कपालो लाचिरवै रहरनान जाखायसे खायसिनाय सिं बुसकांगो आबुनि बागिनो आं बनो बहायके मा सावो बिनि आकलनि कंगसे आं सावो बिनि तंमुनि कंगसे आं सावो बनो एमपि चारि रहमाले जों भोट पास खाय रहमाले बबर दागाव हुकादि हुकाय तैकसारा मथा खगै इच्छा मत कै चश्मा थुरुचि तंमा नगो अबाहेरक आबदि बिनि कासे एमपि नि मर्यादा तंग बिनि मानसमान ब्र बिनि मानसमान कि सुग्रै मानसमान बसिसिया मानसमान सिकादि हिकाय बतिनि तिप्रा हासितेव जिनि कुंथाय बारानो ताइ किसा काहाम चामुं नमुं कत दिसु बुरक सुदक खायखमु बिनि आबकरै बिनि साजु साजु तकथं सिबुसे ओंगै तंसु तिप्रा हासितेव बनो देसों ताइ एमपि दिनाय ताइ रिमाया जों बनो बुबाग्रानो थैदिहनै आरो जे जयनिं बुबाग्रानो थैतो कत किसु नै केलेंकारि खाय कक साबै कत किसु सामानि बिनाबो बकि कासे एमपि नि कासे उपयुक्त आबदि पलिटिकल नेता हंकादि हंकाय कसां कक बायखेसे जत रकम बुदगसे बुबाग्रानो जे कुलमाने आबो बुबाग्रानि बिनि खोनाय टेंसानि मूल्य सिकरै अ खोनाय टेंसानि मूल्य करैसे बुबाग्रानो बबाय के बुबाग्रानि हाव तंगदे ब आसुगु फुदुत सै ब सालसा याकुंया फंग कलायै मा खुलमनाय बुबाग्रानो बिनि उपाय तंग थाय तंगलाक बिनि हा तंगलाक आबुनि बागै आं दिनै मा सावो बुसकां जे 5 बছর पाइए ताबु बुसका निर्वाचन उखादि हिंकाय अ निर्वाचन जों रेवती मोहन त्रिपुरा हनै खनाकादि हिंकाय जोंलाय भोट दिया जों समाय तांजाक जिनि लंक्रेबिलि सात डिविजन एरपरे दुमासरा आमचाय मनो 8 ब्लक एरपरे निनि यांग नेपाल तिला एरपरे चिनि कराची सरा बिसि हयते जत समाय तांजाक रेवती मोहन त्रिपुरानो जों ताइ भोट दिक्लाक जे जोंनो नायनाय जों बननो बुदिनाय नै जों समाय तांजाक दङ जों अ खेबकाय थांबाय दङाथों रायबतीनो जिनि यां दासनालि आजि ब त्रिपुराया ब कायसा कलंक त्रिपुरानि नामै कलंक बरफसि नाखाय नर पाथकाय नर काय दं जों नरंबाय आसिबो ना फायनाय आजि राया सुरि फनो माइलाय खबजा जाफैनाय नों दाना सिनिया किन्तु नों बाय आं स्वाक दस खाय नोंलाय मानि अबार नों सिना दरका दय मोहन नगर नुगो ताबो साथि दं बाबा दं रां को जाति ताबो अजे दंमानि अबाय फनो पाथकाय थांगै खालासि नर जिनि रायबती पाताल कन्या बरक जेबाबे कक सावो बा गारानि बुमुं सिलसिले कक सावो जे अबन्ते किसा आं साना मुसुंगो जे बरक अमहाय कक सिटमान बागै आं जत्तक सीमानि ऊपर आं रायबतीनो एगेन्स्ट सिगां रायबतीनि बेपार सिगां थानाय कारण बो आगे चिनर फाइजाक 2017 बो मुखुस दङ आं बेस गायचों बे एक दिन सालसा बो स्वां नङै थांजाक स्वां नंलाय जों कायसा जागा जों दुमबुट ताबो जिनि दुमबुट मेला हक तुइसा दुमबुट सोसाइटी मेलाव जे फायनाय बो आगे केरनि हाके मास्टारनि सिस्टेम बतंमानि बताम खे साइमाया जे बिन खुफे आं खनाका ब कायसा पार्ट टाइम दा नाकिरनि खाय दङ समय अ मोमेनो जे आप्रो बीजेपी सकपायाको गभर्नमेन्ट आप्रो सीपीएम दङ ओंखाय अमिमने ब सफायका चिनर पुसंगति मेलाव फायका ब खुनो फायका फायै आबो ब कायसा जनसाधारण हिसाबै ब सफायका फायनाय ब नुगै थांका समय न ओंखाय आप्रो ब जोंय बाक्सानो असक लायै स्वारं लायका नंलाय कौरं जवाब रुखाबो ओंखाय रुखाबो आंबो दिनवायसा अमाहाय जे ताबो जेकुनु पार्टीआव थाना थांका ओंखाय आंबो साचले
ang tipo sanbai samkhlangnai hine akor srongjak tong osomayo jaja kabin kok khnawai joto chini dumbur society ni je development committee je chini hakutisha jotindra parawo doimohon nogor nugo tabo saki tong proman tong o je nungai choang nungmani jaga ঠিকানা তাবুক প্রমাণপত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাখিনি সাই রিমানো হাইছে 2017 অ টাইম বুসমতি মেলানি ব অসময় ফাইজাক বন ইনভাইট খাইজাক ব আপ্রো কোনো ইনকরং ইয়াকো কোনো পার্টি লেভেল অংক করে তখন রিংখা এনে ফাই ব অবতর সাকা আং দিনো ওয়াইসা কাম করং জয়স অমতিং মান তংখাই ডেভেলপ সোসাইটিন ব্যাপারে ব কক সাই তংখা গাই অবশ্যই তাবুক যে সময় বিজেপি চুঙ্গো বিজেপি একদিন প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টান বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংব যত পারে চুংব চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংহাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস দমান এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপি চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিউ নো খাই দङ ang solo paltanya naye naihanai chungbo pe commission mar kai apor to chin beton 5000 something tongmani kai jeheto government change kai chungbo pe commission bari tuki taki chungbo 18000 9000 kono beton logda mano hine chungbo chesta kai solo paltayo hemka protoma 2000 jeheto government biplog de phaika koila sora emon modibo phaika phainai chorkobo change ka chungbo na asawai chungbo সাপুন মার্কা ফা ফাইকা গভর্নমেন্ট ফামাইয়াগুলো আং 2 বছর ট্রাই খেকা যে বিজেপি সরকার ফাইকা 2 বছর আনবো বেতন বাড়নাই খা আং এসপি খাইমানি বেতন বাড়নাই খা আং বতাবলে সংসার চল মানাই খা কত রকম ওয়ানসুকা নেক্সটে 2 বছর ইয়াগুলো খাই কোনো নুক জাগলিয়া তাবো আং বুইনি বিরোধ এগেন্স কক সানাই থাইয়া তখন আং খা খামুচা আং এসপি চাকে ইয়াকার মানেনখা ani kisa an ব্যক্তিগত পার্সোনাল kisa কক সানাই তারপর নেক্সট বুইনি কক সানাই গাই যে এসপিউ নি যে তমানি যেমন 2019 অঙ্কে এসপিউ নি ইন্টারভিউ না জাকা খালি এসপিউ পুলিশ ইন্টারভিউ না জাকা না জামা ইয়াগুলো অঙ্কা আপরকাই এসটি রমি সিট করে জেনারেল এসটি টবিস রুম বাগে না জাকা Kai na jong yak lo borong simi interview na kan kai chung to ST no ke bom kai na ka joto civilian no baksa na ka amo har kai kisa angku ka ka bono jole jagai nai ang service no yak ka rajniti ব্যাপার খালি বুইনি বাগে kai tongo chin bagai kire hinai ang kha duko na ka তারপরে লাস বুয়া গারান সামুং ফাইকা chung baja mangkha chung no chung buwa garan no logirona ni mangkha kai রায়বতী যে সময় 2 পাইকা বিনি ko phai রায়বতী bo sok paika যে সময় বন বুট মার কাচং নেক্সট অঙ্ক kai rumane ইয়াগুলো kai bo খুনো ফাইকা ফাই bo সাজে না নাই থাকা গুন মেলা বন ইনভাইট কা bo আজি কক রুলাং যাক তং অবশ্যই bo জলে জাগৈ থাংকা থাংগৈ গৈ লাসুকে আং চাজাই আরংনি থাঙ্গাবো কাইসা আং তামহিনাই আং কাইসা মিনিস্টার লেভেল বরক আং তান বাগৈ হানক পেন খাজানা বখাই বর মেলাও ব তাম সুবিধা তাম কো বনায় ফায়া বখাই বরং মেনসে জলে যে থারকা পালাকা চারাইবতি হ্যাঁ 2019 যে দুম্বুর মেলা প্রোগ্রাম বনা ইনভাইট খাইজা কা ব ফাইকা ফাইনে বখাই বরং নুগি আংসি প্রবলেম বিনি ফাইওকা কিন্তু তাম আসে বিসে বাগি কিন্তু ব যে সময় বুড়ো বাসায়া খ না বিজেপি সিনি ব না তাম সিনি অসময় ফাইকাই আমার বাসে সোয়ারো নই থাকা অসময় খুব ব আপরো তো কই থাকা কিন্তু লাস্ট ব যে সময় বতাবো পর অঙ্ক বিজেপি নি কাইসা তাম নাই এমপি নাই আপর কগ্রু লাঙ্গা তঙ্গো আং দিনো আইসা আমতৈ ওখানকাই আং নরং নালাংনাই নি চিনি পুরা হকো তুইসা পুরা আংকবো কিন্তু tabuk tamangkha tabuk dinokai phaika election movement phaika mana bin chehra nukjaka phaika yang ber jarok sinuk sinai yang kai taisa o khemni bepat 2000
24 ni bepat test ni sih mano karena tak tu Februari engkau kabar 24 ni bepat hai ka bonoin ba keke tabu dumur melan bagai engkau ka kusi nang daka bo paja kusi nang daka borok gila maka thumi tong kabele bokai borok sinanggo karon binor tamungui tong tamungui su abos sinya thanya enggak tabu jebabe bo kok rui kelanggo kok bongnya apur bong kulakya kok salakya kuno kok utsuk din ka তুমি তাবো আবার 36 বছর চলে তো যিনি আরো দুই মেলা চলে মানি ওকে আবার কোনো কুলিয়া ওকে ব কবুরমা রুই ব কংয়া হামবে বন কে ফন जों তাব তাকাই সংখা যে বুবাগরা ni loge kre जों बन kre hini जों wan sungna फाइका কাথাং তংসাক যত পারে বিন লগে রুনাই যিনি এলাকা যত এলাকান বাগ বরং গসেকা সাকা আং সামা বাইংয়া কিন্তু আনি যে মুসুমু আং সাকা কিন্তু আনি যে এরিয়ান বরক তাকসুক জরা जों অনেক উনকো খাই বন जों কালাপতাকা থেপাই जों বন তাই দালিয়া যেমন পাতাল কইনানো जों নুংমা হাকে जों বা তাই रायबुति त्रिपुरा जों चिने yang sutuk ya dumasora buni dumasora bo jaga hap जों अब सिया जों o khebo kai tongai tonga जों रायबुति no चिने yang das dali aji जों चिने uni chrai rok ba चिने oro je burui bodolong tu jeng tung जों bini cheras na musuli aji bini bati ma cheras na musuli ya जों jesu penung situ जों अब choice ng aji o रायबुति no sing sinunga singcha sanam musuli ya naga bo patok kena kaja tong situ naga jesu penung situ ang angnya dunia nor sina mujukai kaisa tongo ang koyekdin pore nono fuges bon no emon borkhai chini yang to sinung jaka bono bo tirpura ya bo kaisa kolong tirpura ni namoi kolong ko boroksi jati chini dofano phale chanai kolong ko boroksi bo hame chung bono tirpura ni manai nali ya bo chini tirpura kok mane kok sai tongona to pra ang bon tirpura ni ang episode khaiman di aji bini je kok samung tomung bebahat bo kacha MP ni samano bo tongia bo kacha mone kadi simple district president kacha mondol president omni reng haikachi bokok sai tangsiu যেমন ang buskang busang bunna nambagai tukitaki MDC busanai chairman busanai omo haike system nai tong tabuk কয়েকজনা কয়েকদিন নুখা আং কুকিলমণি পারা ফাইও যে ইন্টারভিউ না ফাইও কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা বিনি গাইছে দুই গাড়ি বরফ তো বই তুই ফাজাক একটা ম্যাক্স কয়জনা চাক 30 জনা ইনকে দুইটা ম্যাক্স সঙ্গে বসু কাখা 60 জনা অব থুমকুরই না হইছে কুকিলমণি 5 জনা তিনি কার্তিক পারনি 5 জনা হাইকে তুমি মোটামুটি 50-60 জনা সানামকা সানামাই নাই কই সাউকা 135 জনা বুটার মাংখা 35টা তামাইনাই জয়নিং অব বিসিং বুটারংখা 135 দাসালাংকা না 34 আমু কিসালে অবনগইনে আং কুখা 1-2 জন কমপ্লিট উনিমানো এনকা অবশ্যই বসাই থাকা যে উসুমা খায়নি একচুয়ালি আরো খুশি করে উইয়াং পারানি একজন উইয়াং পারানি একজন অমতে কেচিন ওর ফারি গেলা চিনি অবংখা কাইসা লংতরাই গাছ হবা প্লাস এনকাই ডেম সরা খবজা চিনি ওর বতলা খবজা এমন বাউন্ডারি জায়গা চিনি ওর লাই বাই নং যে অবনো নি লাস্ট নং যে পুসমন্তিও থাঙে ফেকা নন নি বুখা নাইমাং sung akai ka nung next ta pasidi nung hai berna kai berna padi election mon beta padi ang kulumnai raibudi tipano nung jibono tai kolponta ache je dormo joini para jotindor parawo ang bahut dojo khaina khani bepar ang thanai dur melabo ang sajak topon nung lasia nung phai bihia raibudi bia nung pura bihia nung thai nung phajak ni mu uleng jak topon nung phalia sakha thanai ang ni bepar kok sajak kintu nung taklai nung bom kha phaka ang mono
অবশ্যই মন রায়বতী ত্রিপুরা নি তাম খাজাক তং নি লামা তাম চলে তঙ্গো নি ফুকে ফাইন নাই ফেদি নং bo takla to fajan nung lam katal nuk khana bo mahai nung to lam ni malik ble na nung ko ni to boi phane ble ni samung ekdom poriskar suka no tam hini sanai a obona patal koina bai nung thangai kaje tongsiri bisingo jung obo 80 bar upai no kalebar ringkai kalebar sa obo best sawo nung boagaran egono kokta sadi ba জনসাধারণের উপর কক্টা সাদি নিনি ত্রিপুরা সর মুখাং খরং বায়ো जोंबो लासो निंदारतै जोंबो कायसा बरक बाय जों कक सारानि फानमायनाय आं खुलुम कबागै ननो रिक्वेस्ट खायनाय रायबती नोंसिनि एगेन्स्ट कक्टा थांनि प्लास हिंकाय सिनि बगारनि उपरबो नो एगेन्स्ट कक्टा थांनि नांखाय नर पातकाय नर काजा तंनि जों नरं बाय आसिबो रुना फायनाय हायजि रायाक सुरि फन माइलाय खबजा जाफायनाय बुसु लेभेल अरबो मालायखा नों तो आना सिनिया किन्तु नों बाय आं स्वाक tos kay nung mani obrang nung sinan dorkat 2017 moni datang nung tama BJP na ang ani jibor sampatik sehnya ko apro tu kita ki para development jeta ek orot dumbur mela chongdok jakhinai ang kaisa kumtin president tongo o samai nang bai glass tok lai chong nung ma mito tang raibuti nung corona ma obrang cinta kai di neng borengo tong sung obosia neng tamo khai tong obosung sinataya raiboti patal koinan byapar tui ang patal kai to ane ro phalagli ya haji agi tis boje unko poro unko wa kisa financial ta kejak advance borbo jase khayu soitan jaga thanga ar musa hakor thanga musa wajane bor saimano hanbai patal koinan to phalagli ya duma sora jora thangai bek khema thangka yang saka long tar fekai whatsapp in palangnai bo kam ka sai manai faranglia hamai rot tabu next ba raibuti non sago patal koinani lanyan num motom te khobja ka joto saimano jon sadharno ba hamai next ro ta phajari olkai bur perangai advance saman kolai olokai chaya hinja gono yang je dumasor saka je sini long tarai gaso ba plus sini demsora oyang ro ta habjari kisa bul peranungai je manin kha je suman suka tabuk sehra tapun pajal sidi busan ang non request kainai ulo nung tamang no samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai phono patakre thangai khala sidi norok gwal thanai thaleno thanai bor thanai norok hisani thanglai tangai chalai songoi chalai tongai jasidi iyang tai burok thanani unkuna hinrok ta phaja sidi ang non request kainai ulo khai nung tamang no saimang lak जिसु देबरमन बसुं मानिनाया माथिरि खै जति उना थांबा बिनि आखल सायनि बागै थैबो फुंगालांना हे जिउ दो ताले बा बप्पा खैजता मुबि जिसु देबरमन सायनियां बिनि ज्ञान करिजा बहे जिसु देबरमन आबसुबो सहर जिनि जे पूर्व त्रिपुराव जे बीजेपी सरकार फाइबानि এই যে বিজেপি সরকার পূর্ব ত্রিপুরার যে আসন রেবতী মোহন ত্রিপুরা বকুল কিছু কাম খাইমানো ইয়াকাং বাইকনি ইয়াকো হমালে যে নির্বাচন পাই থামনি চিনি যে বিনি সিট বো বেরে সাইনিয়া তবে চিনি বো লংক্রে বেলে সাত ডিভিশন কো কোন বিনি মানে ফাই বিজে খাইমারক কত কিছু এরপরে জনগণ বেকক সামারক আবর কোন আনি মানে নুমানি করিখো আবনি বাগে আং রেবতী মোহন ত্রিপুরানো খুব আনি বুখাবা হামিয়া ওয়ানসুবো এরপরে যে রেবতী মোহন ত্রিপুরা যে এমপি গই যে বিনি সাক্ষাৎ পিকআপ হলগই বচলিখা ত্রিপুরা হাইস্টেব ওই যে বিনি পিকআপ ব জনগণ বাই পিকআপ খাইতুন তবে চিনি বুবাগ্রানো যে হামিয়া সামানি কত কিছু যে চিনি বুবাগ্রা আসল কষ্ট খাইয়ে হানি বুবাগ্রা সে হিংকাই চিনি ত্রিপুরা হাইস্টেব হানি বুবাগ্রা বারা সাব বব্বর জাগাবো তং এই যে রেবতী রেবতী তংমানি জাগা বব্বর জাগা তং বুবাগ্রানি জাগাবো তং হো বুবাগ্রানি জাগাবো তং যে তিনি চিনি বুবাগ্রানো যে তিনি অবাহে কক হামিয়াই শিখরা কত কিছু সামানি এরপরে আবুনি বাগে আং অবাহে রেবতী ত্রিপুরানো যে বুসকাং তাবুকতে বিশে যদি নব পূর্ব ত্রিপুরাও যদি বাচ্চারানি হিংকাই এক কথায়
আদি যতই যে চিনি ব আমচাই এরিয়া করাচি সড়ক গাকসভা যে চিনি জনগণনি যে বুক খানামানি বনখাইতাই জীবন বুদ্ধি হনি যত সময় তাংজাক ওখাই ভাইকে বলো বুদ্ধি নাই जों বিনি কোনো কাইসা মানে চিনি মলন্ত্রে বিলি সাব ডিভিশনাव কাইসা উপযুক্ত বিনি প্রমাণ কাহাম হাইয়ানি লামা হইতে তুই হইতে এরপরে বিজলি হইতে কত কিছু বিভিন্ন রকম মানে ডিপার্টমেন্ট তিন চিনি অর অন্ধকারং দङ আবুনি বাগै आं रेवती त्रिपुरानो आं तामुंगै मोखांसिन नायसिंनानै मालिया ब मरासराबासो फाइबानि बियां कत किछु कक सावै बिनो कक कोनो একটা পলিটিক্যাল নি कक बुया बिनाबो जनगण बुदमान कक बुया राम साम जद मदु साइसि थाङोबो ओंखाय चिनरनि जे जनगण अबाहे रेवती त्रिपुरानो एनिसे जदि बुध बासारि खादि ओंखाय जों बन बुध दिया एरपरे जिष्णु देव बर्मा चिनि बुबाग्रानि बंशपु चिनि बुबाग्रानि बंशनि बतम काम खाइनाय ब कक बरक से काहंखै बुजिग्रायाखौ अ कक बरक बुजिया तुइ तुइ से ब तिनि काइसे एसटी नंखना एसटी आबो एसटी थनंथु बुबाग्रानि बंश फानंथु तो फनसे ताबुखाय चिनि त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कक बरकनि पूरा परिष्कार क्लियर खायै माननाय बरक नांगौ पलिटिकल थंनानि हिंकादि हिंकाय बखा कुफुर खायै निनि जनगण बाय जेमन आं रेवती बा आं जिष्णु बा आं तिनि अब रामपद कासे कन्स्टिट्यूशननि माने कैंडिडेट आंबो जनगण हलिब खा कुफुरखाय काम खायनि बर' जोंनाय रिनाय आबुनि बागै आं बीजेपी सरकारनो बिसि काहामले हिया एकते हासि हामियाबो जोंनो बबा हिके खायका बुबाग्रानो बुसुकै जालौखा बुबाग्रानो बुसुकै छंका एमन फुटला फुटला थंमा हायके फुटल नास खायना के बुबाग्रानो खायमानि बागै आनि बखामति खालामनि ताक बाहानिया आबुनि बागै आं त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कराची सड़क गागसभा आमथाय चिनि मनो आदिबल गागसभा आमथायनि ताखौ बुखुरनो आं जतनो माकयो तामु हुकादि हंखाय जतनो बखामुक्ति खालायजाकबा किसा जों सिसावै नायलायसिनाय ताबुलै सिसाखा जत बाक्सा खै तेबेसा जों जे उपयुक्त चिनि पूर्व त्रिपुराव जे आसने जे बासने चिनि उपयुक्त हिसाबै जों मांखादि हंखाय जों बननो बुद्धि पास खायनाय चिनि बागै काम खायनायनो जों बन बुद्धिनाय तबे रेवती मोहन हाय त्रिपुरा बहाय बरनो जीवन ताई একটা बुट फानब मानगलाक चिनि उत्तर पूब जे बिनि आसनो बताबुक तेसे जदिन बासा खादि हेब पूरा सुइनाव खायसे जों बनो गलजारि रहनाय आबुनि बागै आं मेडिया बायरनो हामबाय मारिबो आं ताई बिसि सानान थागिया जेमन दैनि समस्या एरपरे दामोदर रियां पाराव कायसे दैनि कायसे समस्या गई आरो पाइप टाइप कत किछु फिटिंग हायके ताबु कोनो काम खायजिया फाइबो नायफैया आबुनि बागै दैनि हाहाकार ताबु बा हारपेक दैनो मोनलाय दंखौ आबुनि बागै नेता हंका दिहे तामो नेता हंका दिहेखाय उपयुक्त काहाम हामिया ब ग्राम ब बुक्तुयं दं ब आमचय बुक्तुयं दं आबो जनगण बायफाय मालाय कक सानाय बरनो खायसे जों बिसिनाय तबे रेवती मोहन त्रिपुरानाखाय ताई जों बुद्धिया नै जों समाय तांजाक चिनि जिष्णु देव बर्मा बबो रेवती मोहन त्रिपुरा निश्चित जदिनो बर्तमान बासा फायखादि हेंखाय बुबाग्रा ओबै जे तिनि बुबाग्रानि बिनि काका कलायफु जों दासो सिसु गया जों जनगण बा एरपरे बुबाग्रानि बंशंगै बतिनि कक बरक सिमाया तिनि बुबाग्रानो सिबो हामिया साइ दङबो दरकार नाखादिनि बुबाग्रानो नांख्रुब कामो बिनि गुस्ति हिंकादि हिंखाय बिनि वानसुमानि तंखादि हिंखाय बुकुं बारानि जरदि हिंखाय बतिनि बुबाग्रा काहाम हाया आसो कष्ट खायै चायानिया खायै बुबाग्रा चिनि कुंथाय बारानि बागै जे ककपिरि शक्तिफ्रा हासितेव बसिताम बसिबुरि काका ताबो माइसाया तिनि अब हांगारि स्ट्राइक दङ एरपरे दिल्ली मा थांगो
kota kisu ke tongdak thani bo bokok thaje tamugi Jisnu Deborma semi yang bini gyan krida bohai Jisnu Deborma bo utu Tripura basana ni ba pari absurd sohor Jisnu Deborma ni selai janagon ni beren tabuk tin double asub jak ei je dimak Jisnu Deborma ni dimak chini thani tai tinta dimak to জনগণে উপযুক্ত দেখাই খাইয়া जों जतयसु आबोनि बागै जों जिष्णु देबबर्मा जों मानिबाया बुबाग्रानि बंशफु अ बुबाग्रानि बंश हंगे बकक थैजे बुबाग्रानि लगिबो कक थैजे साकादि हंकाय बुबाग्रा ता किसे फानमान थांगामु अ बुबाग्रा फानमान खादि हंकाय जिष्णु देबबर्मा बिनि काकासे हंकायबा द भाई पाई सितो ओ जिष्णु देबबर्मा जदिनो बतिनि Tripura थावर जदिनो फाइ थांगा दिनगाबा चिनि बाचिदा हेलें थांगाम दे इनका बहुत जगह गुस्से ने उल्टा बुबाग्रानो आजरिया साइटं आजरिया सामानिता ब सायां खतम खाबा बिनि बखाचे हानि हंकाय बखाचे सब किछु ले बखा हम कदि हंकाय बुबाग्राना काम को साकामबो अथवा सिक्रेटि सेफेनो फुना फुन खायफेनो पक्षे थेले ब साकामो दिने आबोनि कुनु प्रमाण क्रय बुबाग्राना से हेरे लिखाय तंमानि ब आबोनि जिष्णु देबबर्मा आबोनि जिष्णु नुआबो बुबाग्रानि बिनि काका आबोनि बागै जिष्णु देबबर्मा न ब काहाम हिमाया 8 बছर 5 बছर लाइथांगा विधानसभानि अ विधानसभानि बतामुगै लाथि रिख्लाय जाति उना थांबा बिनि आकल जायनि बागै बसाक्षात बिनि खिनो हुकजाबै कपालो थेबै वाइसाबिनो अब तामनानि बनो दालान साकानि बाहायजादि उनथागा ताखाय तामुखा अब मुफु हा थांमा हाय फु दगा जिष्णु देबबर्मा फु ब राजबंश बिदा मुफु हा थांमा हाय दं Tripura हाय सितेबो सैबो मुफु लायबा हाय जिं दंसो तालेब आकल प्रे माहिनाय बिनि सामुं तामसे हानि हंकाबा ताबो सामुं तामबासे सब किसु बिनि सामुं तामसे हानि हंका देके बुआ फाना पनो आकल प्रे माहिलो बुसातानो ओके बाहाय जिष्णु देबबर्मा आकल प्रे हिनानि चिनि किछु बेपारिया आबो सामथिंसि बाहाय जिष्णु पूर्व त्रिपुरा बासा खादि हंकाय बब रिफेक जांगे जो आशा खायो देखिए, जो भी आपको सुनना था, मैं जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है वही है। मुझे जो कहना था मैं हताई कताई में जाकर अपने लोगों से बात करूंगा और इट्स अ हिस्टोरिकल अकॉर्ड, ऐतिहासिक अकॉर्ड है, लेकिन हमें सेलिब्रेशन हाँ कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत अकॉर्ड इससे पहले भी साइन हुए हैं। मेरी ग्रैंडमदर ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर को साइन किया, लेकिन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईमानदारी, आपको ह्यूमिलिटी, आपको पेशेंस और आपको इंटेग्रिटी रखना पड़ेगा। और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें इन स्पिरिट ऑफ वर्ड। ये अब अकॉर्ड साइन होने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स के पास गया है। हमें भी त्रिपुरा से बेस्ट माइंड्स को लेना पड़ेगा, जो नेचुरली पॉलिटिशियंस ना हो,
पर अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हो, एकेडमिशियंस रहे हो, जिनको इतिहास का कुछ समझ हो, कुछ का लैंड लॉस का कुछ समझ हो, उसको लेकर एक कमेटी बनाकर हमें ये अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। क्योंकि ये एक अकॉर्ड मेरे लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मंत्री के लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए नहीं है। ये अकॉर्ड हमारे गरीब लोगों का है, जिनको उनका अधिकार 75 साल से नहीं मिला। As there is a committee need to be set up, so what will be the time period up to what time the committee will be? Everything will be announced by me. I've already said it, but it is very clear that we are working under time frame. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में शुक्ला है, I met Bikash Dev Verma. Lot of people who are in the Ganamukti Parishad have called me and thanked me. Lot of people in the ST cell of Congress have thanked me. So please don't make it about Tipra Motha. Make it about the people of Tripura and the indigenous people who are actually this accord has been signed for. So BJP has announced a candidate for West Tripura district. So what is the standpoint for Tipra Motha? They will put 2 candidates into both the seats. आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा अभी जन्म हुआ है, बच्चे को कौन से स्कूल में भेजेंगे? मुझे जाकर आज मंदिर में पूजा करने दीजिए, अपने लोगों के साथ बात करने दीजिए, उसके बाद when the time comes I will tell you. और हाँ, और एक बात है, Sudeep Rai Barman had called me up, he inquired about my health. I really appreciate Sudeep's stance about and concern about my health. I told him I'm fine, I'll meet him and I'll talk to him also. Everybody has been happy and everybody has been positive. Why should I spoil it by talking about politics right now? This is a victory for the poor people who have want something, not for us people like us and talking about politics right now. Please give me some time. I want to go. Abhi Anshan in Hatai Kotor. In Hatai Kotor, I'll break त्रिपुरा राज्य महाराज उपग्रह इतिहास विभिन्न भावे आगे निजे आंदोलन खाने बीके रामफल त्रिपुरा राज्य विभिन्न अधिकार सांविधानिक अधिकार पॉलिटिकल राजनीतिक अधिकार
implement na kubang ma jora nang ko implement na jora no sunma nasing lai abang babe kisani bagi ko sun kaise step khano laiban ka bubagra agreement of life peka abang ko sun bisa ka layo kono sini ko agreement implement suya sak sammo nang suya sak abang ma nasing lai bubagra ektar misko na paisa panyo ni ko ko lo abu borok aske kubang ka borok yang lama nasingi tong sini selalu siapa no buri rok belek bang sukha bagi buri rok belek kita hamai kuma bodol dok arjek no dok pawo sobak mulai nani dia dok pawo buri rok no pawo sobak lainnya ni sobak no din All India sukses mulu. Gak bahaya kena bukan rano lo bila mani asal teknologi naiknya dinaikkan. Selalu saya beri rokok tukang kenukzat. Ya abang rapi order yok semua lama kasih kali tunggu. Bukan rano nasi tunggu. Aku akan masih ini. Jika aku mumat ini, arbin kalau beri oh jika aku agreement implement nano semua. এবং অ্যাপ্রক্সিমেট বুসক লাখ বড় খাই রক খাই কেনা বড়লে আইডিয়া খাইবানা নি মতো অবস্থা করিখা তাঙ্গি মানে ও জায়গাও কে বক সাক পুর কর্ম খরাং লাই দিয়া পার্টি তোর জায়গা আর পার্টি কোনো বানা হতো দিয়া অবদ পানি সভা নাই যত পার্টি খলাইনি কি প্রসারণ ফাইজা ধরে লাখ বড়ক না নে আঙ্কা bini lathano kemar jamnani kirio bejan kemo bini lathano na karya যখন মকল নয় যখন মকল কিয়াবই থামাই অনেক সময় কানারে প্রথম লাথানো না কারই হলো এরপরে ও বini লাথানো পৌঁছাবো ঠিক তদরূপ যারা এই যে হাজার হাজার ফাইনাল প্রত্যেকটা জায়গায় ফাইনাল ঘুরে দাও তুমি ঘুরে দাও আর তিনি মঞ্চ তুলেছিলেন এমএলএ তো নয় তিনি ইএম তো নয় বরং নেতৃত্বে যে বিভিন্ন জায়গায় ফাইনাল যারা লিডার টিডব্লিউপি যারা নেতৃত্ব তোমরাও আর শুধু তিনি রাঙ্গি অধিকারী আছেন তৌথায় জাথায় হাপং হাতায় তৈবং তৈসা যত চিনি উনাই নেউনাই এবং অঙ্গ উনাই তাকুরা অমনি বাগৈ আঙারা বেশি কক সালিয়া যত অগ্রানো খুলমুং ইয়াফারে ভূভাগরানো সুস্থ শরীরে কাহাম খাই তিনি চিনি মঞ্চ নারানো যত কক সাফাই মানছ অবনা চিনি বাবা গরিয়ানি স্থানীয় চিনি ঈশ্বরী স্থানীয় চিনি যিশু খ্রিস্টানি স্থানীয় গান সুরি যাতে তিনি আরো যত কাহাম করুন খাইয়ে মহারাজ নি কৌন খুনা মাথং ও আশা লারুয়ে আমি কৌরন পরীক্ষা যতন খুম বাইখা বুপাগ্রা আয়ুং লথ তীব্রমুতা আয়ুং লথ বুপাগ্রা লংলে লামা মার হনাই
bari hamai phaitong ne kobogo tai churiu khajani ma phate ta khubu khukchong noro tini bubagra je declare nai bubagra oro bini hunger strike boje chaya tomani orono subai phainai hin samani bubagra phai sho phainai aboni bagi noro tini oro phai noro jotono bubagra na singai tango bubagra do tini phai sho phainai ang sanani mutuma ka obase au jongone ekor lukha jongone agreement lukha agreement in writing by agreement lukha piaba in writing sara I pekti agreement umabo lukha o in writing sara agreement pro ang niji soing tongo piaba tabu hungang signature soho oro ekor unglai mani piaba chung lukha yen bine ekor lukha yen biro jara bolongo thangairo borok ni chukti je diman tongani ab mada mankham mada mania borok je diman khai mane abo pilpol nieko pilpol niene bagno tini jara khagnan bororo jara tu hor ganan bororo jaddo hamdang nayo boro hungangai bolonga silai ramphana ne nangka borong ugra konti hini hinjago boro oro samajik chukti khlai nai boro oro alochona khlai nai boro bo phai agreement khlai mani bongi manthai sokai manya ko tabu khara daga ko obase manthai sokai manani je implement khlai jak nani ba কার্যকারী khlai jak nani abase dorkar jot police kokotor tini chunarwo hitna chunara ekor sain khlai ga orwo tongo hani অধিকার রাজনৈতিক অধিকার orwo tongo অর্থনৈতিক উন্নতি orwo tongo সাংস্কৃতিক orwo tongo ভাষা orwo tongo পরিচয় পিয়াবা ঠিক সঠিক ভাবে কার্যকারী khlai ria hungai ত্রিপুরা রাজ্য হর সিনসানাই অবংখা ত্রিপাঠী চুক্তি orwo আইসে orwo রাজ্য সরকার বো orwo ভবতঙ্গ অচুক্তিব কেন্দ্র সরকার জন্য অচুক্তিব যে orwo ত্রিপুরা সবাই চুক্তি খাই মানি ত্রিপুরা সানতাই ঠকেই বাংলা অবঙ্গা ত্রিপুরা সবাই চুক্তি আগে চুল্লুখা টিএনডি বাই চুক্তি আগে চুল্লুখা বলনে বড় বাই চুক্তি বহনা হুঙ্গাই ত্রিপুরা সবাই চুক্তি খাই মানি অব চেং চেং রায়া খাজানি মাথাতে তা খুব কোচং চুম্বো অচুক্তি কার্যকারী ইয়া হুঙ্গাই ও ত্রিপুরা রাজ্য নচং হর সংসারে নাই তিনি সমাই পাঙ্গি হিনি নাই নরম কপক মঙ্গার ও খাজানি মাথাতে তা খুব কোচং নরম সাইদাবাদ ওর স্বয়ং আচুদার দল বরমগুলাম বিজয় কুমার রাংখান যখন জেনে বাবা থানে কক সায়ো তামিলি কক সবাই ত্রিপুরা রাজ্য অনেক সময় গোলাগুলি টিএসআর ভাই পুলিশ ভাই বিএসএফ ভাই সব ভাই বলনে বড় ভাই গোলাগুলি মানে কারণে একটা তঙ্গ অরুয়া ত্রিপুরা রাজ্য ফাতার নিয়ে বড় বনি থানে শাসন ক্ষমতা রাষ্ট্র
বিজয় কুমার রাঙ্খলকে গ্রেফতার করতে হবে, তামলিবাগে গ্রেফতার করতে হবে। আবু তো চুল বুঝে না দরকার না নিনে আনি বাগে কক সমাজে নিনে আনি বরফ ফাই নাই বিজয় কুমার রাঙ্খলকে গ্রেফতার করতে হবে। হিনে কক ছাপায়ো আবু চুল বড় কথা অতি প্রেসার কম হয় নিচিনো সিরিয়া তাপু বাবু বাগরানে সিরিয়া বড় বড় অঙ্ক খাজানে মাথাতে তাকু বুকুচন আম সারানি মুচো মুচো অবস্থা খাজানে মাথাতে তাকু বুকুচন যেসে কোনো আন্দোলন খাইতন চিনি বরফ তুই নাই আন্দোলন খাইতন ইয়াবা সত্য কথা কোনোদিন চাপা থাকে না। অব কুবই কক সামানি বাগাই বরম গনা বিজয় কুমার রাঙ্খল ছেল আকবনার মাইয়া রহমই মান্ডিয়া খাজান মাথাতে তাকু বুকুচন মাইয়া কুবাই সামানি নাই কোনদিনও রমে মান্যা ছাড়ানি মুচো খাজানে মাথাতে তাকু বুকুচন অব নর কম্পিয়ার খাই নাই দি তাই ওইসা প্রো নাই অরতির প্রা রাজ্য যখন রাজ্যপাল বরং দীনেশ নন্দন সহায় রাজ্যপাল তম্প রাজ্যপাল বাবা হাই কেন বিহার নি পাটনাও উনি একটা সেমিনার ফাঙ্গাই বাবা অতির প্রা রাজ্য নি রিপোর্ট দিনানি থামতানে ছেন ছিনে বরং বিজয় কুমার রাঙ্খল কক ছাওয়া বাবা কক নো ছাও ত্রিপুরা রাজ্য গুলাগুলি মানে কারণ বংনি অস্তিত্ব রক্ষানি বাগৈ বংনি মানকাই সদাই চাথাই বুইনি পাতানি বড় অধিকার হাত ধরে বেঠা ও হানি সানি রাজনৈতিক অধিকার ব্যবসা বাণিজ্য ফুলপার সামক কমাই থামানে বাগে নাই বড় বলনে বড় নানি নাখা যদি আপনি প্রবলেম সলভ ফেলানি হিতান দেয় বলনে বড় দেয় সরকার আজকে বৈঠক শান্তিপূর্ণ বৈঠক চালাই নাই বড় তামো নাই দিন বড় যে নাই মানি মানকা হুঙ্গাইছে ও প্রবলেম সলভ হই থাকো আর কোন বলনে বড় সংগ্রা কিন্তু বাবা তো বাসন দিছাব না তাহলে আপনারা ত্রিপুরা রাজ্য তাহলে আপনারা যে কোনো পার্টিরা আপনারা সারিয়া দীনেশ নন্দন সবাইকে রাজ্যপাল ত্রিপুরা রাজ্যপালকে গ্রেফতার করতে হবে। দেশদ্রোহী কথা হলি নাই আপনারা তাই স্লোগান দিয়া আবচন বুঝিনানি দরকার খাজানে মাথাতে তাকু বুকুচো ছোড়ো রাজনৈতিক সিরিমিনি খেলা খুললো রাজনৈতিক বাইতা পুজা সিরি চিনে হা বুবাগরা যাই ফাইকা চিনে হা বুবাগরা বাজাই ফাইকা চুল পার্মানেন্ট সরাসরি নানি বাবু নাই পার্মানেন্ট সরাসরি বুবাগরা বুবাগরা রিনানি থাঙ্গই তমা ইয়া বাবু বুবাগরা নে চুল লগি মারি নাই আং বারা কক সাদিয়া বুবাগরা পয়সা পাই নাই কিসে এমএলএ মন্ত্রী হয়ে কেবা নেতা কদর হলে যায় ত্রিপুরা আসামে যে নেতার দোষ তুমি মানো কুরুকু আন্না যে নেতার শুনাই যে কুরুকু আন্নার বুবাগেরা কোনো খাইমান গেলা কোনো রিমান গেলা ধরনের ঠকাই রেন বাকি নেই খাই তলে হিলের আ কুরুকু আন্নার নেতার তিনিতাম খাই তলাই না কামখে বাউসনা চিনো যে এগ্রিমেন্ট নুগুলাই অমন হলো তাবো বাহাই না তংখা ফফর করলে এই শুরু করে নেতার তাবো বাহাই না তংখা ফফর করলে নতুরি মাইয়া তাম খানেগা তাম মুনি ছানাইকা নেগাই পাশাকে রিজাইন নিছিলাই পো রিজাইন নেই মানে তাবো সিজন দল ফাইছিনা yang dolo pachina buji kha hagapan buji sokai kanke safe sao chile bubagara hai borak no chile maharashtra je maharashtra saya nanya kare jai rajbari ya kare jai sabau wa pai mamma kare jai chile no phoro di bagai chama khalayo ha bubagara hai no sarai rokno khun dile upযুক্ত শিকার হরি নঙ্গাই বড় no সুনাম নঙ্গাই কদর সামনে ত্রিপুরা আসানি আগে মেরো কামো ত্রিপুরা মঙ্গা পাই ত্রিপুরা কউলিকো ত্রিপুরা আসানি বাজে কামো খাচ্চা বলে কক খাইমেয়া ও আয়াম লামাই কিসা পরিষ্কার খাওয়ার হবে থাকে চিনরে ফাইনাইকে নেই নাই বড় ট্রিটমেন্ট দিতে পারে না নই কথা খাবানি তাহু কই খুব সুন্দর করে বড় কিসা কষ্ট খাইলে বলো আমার এই রহর কাঙ্কে বেলা জানা সানাই কারণ তো বসুন্ধরা কথা ও জায়গা ও
sini bubagra ni kokra hanna khulino phedane bor khorokta sini chobanino chobak khajay khorokta bor bini treatment begen amar hoka ke belai ko sanai অবনো খাবলে দেখো কই বুক জন্য সঙ্গম হাইকো বকরাজা কোন মন্ত্রী কোন এমএলএ হ্যাঁ কবা কোন নেতা অকব সাজা ত্রিপুরা মথা কমা থাকা রেখা হলগাই হাই বাজু সারা বছর নং পুরো পরান্ডাটা তিনি ফাইলে ফেলে বর্মরা তিনি ফাইলে ফেলে চম্পক নগর হিসেবে ইয়াংতে নবুরা হিসেবে অমুখ পরগে না সিংকে ওয়াক পুন্ডা যদি পশুয়া হইতে যদি বড় খুঁজে ও বড় মতো পশু আগে ট্রিট না খায় বসু বুঝলে বড় করে কেন হইতে বড় তো বড় যা বড় খুঁজে সম্পূর্ণ পশু মা খায় নাই আর যদি সম্পূর্ণ খাই নাই সম্পর্ক ওকে ফিল কক নাই ফেলাই হানিবাগে সম্পূর্ণ ফুলগুই মারে নাই সঙ্গম সুমিকা চিনর কাগজ সুজা খুলে যায় সংখ্যক হলে যা কম সব নাই অন্য ইমপ্লিমেন্ট খাই বাগে চিনে এমএলএ এমডিসি এই নরক যন্ত্রণা শুনল পাল খে জরা পাল খে খানচাকে শুনে লগি মারে নাই নরক সে সিনি খান সেই খানচাকে নিয়ে তিনি মানে সম্পূর্ণ খাবো তিনি হাইনি বাগিনে বুবাগারা saya menyakarai satu mobil mana kenai kami tanginai di perasaan nak tangi saya nongi thane angkulo sanja nongi thane bang khota bano sanja nongi thane bano mata usa sanja nongi thane ang ekmatra sano tamosan bubagara tamosan sini thane tamosan thancha sentine thancha phului mane ojara ga rupiya sing agami dino sen dewa thanchake every baksake khaba thake sen thani mangaite অবশ্যই চিনিবাজে দেব কতর না শিখে দেবো খাবে নেতা করতে বুকুচ্ছ সেই ফেটা তৈরি বলেন না সেই রিমালো সেই লগি রিমা খাইতে সেই দুষ্কন্দ তেন কতর সেই এচিপ মানাই সেই অবহায় কক থাকলা যে দিনে এগ্রিমেন্ট নয় চিনি দিবার আসলে সামন তাইলে মজা নাই হরত ফিয়ে ভিতরে নাই মাসে কোনো সামন খেলে রান্না ফেলে আটক ছায়া সেই সিনি সামন খেলে না থাকলে সিনি যে খেলাটাই খেলে না থাকলে সেটা রঙ পরি নাই চাকরি খেলে না থাকলে হাতে চিনি ফিলাইনি বাজে চিনি ভবিষ্যৎ যে প্রজন্ম যে নেক্সট জেনারেশন ফেডারেশন বাজে নাই কাছে কালানি থাই নাকা সেই ঘরে যে কম নাই সেই সেই ছাই মানকা থাকলে প্রথমে সেই মানকা আন্দোলন সুন্দর অনুযায়ী সেই ছাই মানকা মানবান সিংহাসন পার্টি খেয়ে ফেলে সিংহাসন দল দলকে সেই ওরস মিডিয়া সেই হাসপাতাল জুতো সামনে হিমলে ফেলে তামা মানখা কোনো মানিয়া সকল মুসলমান মানে সেই কোনো মাঠের মানিয়াকে তাবুক পর্যন্ত ছিল পরস্প কাহাম স্কুল মা পড়িয়া কাহাম চিকিৎসা মানিয়া কাহাম নবদী মা ফেঙ্গিয়া তামনি বাজাই সেই ঢাঞ্চাকে তুমি মেনজানি বাজাই সেই কুকুরে পঞ্চান যাক বুই শূন্য যখন ফেকাই দাও ছাপায় শূন্য ফেরো লগো শূন্য কবুই কাটাল কক্ষো আপুরকে সেই এক জুদরিনে বিনর লগিরো হাই বাজে নাই সেই তাকুন তো ইয়ক সামালি মানিয়া এই নরগঞ্জ আঙ্গর সারানি মুজুম চিরে বুবাগেরা শূন্য ফকক রিয়া চিরে বুবাগেরা শূন্য খাবাজা হামজাগো হাই বাজে বসুন ফকরিয়া হাই বাজে নাই শুন বুন্নি লাগি থাকি যায় শুন তিনি আসক পাজা বুকে আন্দোলন ভেঙে রাখা 25 বছর ভেঙে রাখা 30 বছর ভেঙে রাখা নাইয়া তাই নাই তুমি এই মুচুমানি টংখাংখাংকে বেশি টংনানি নাইয়া বেশি খাওয়ানি নাইয়া শুনে সিপিএম না 25 বছর চাও নাই ভালো টাকা খাও নাই লগি হিমরে হয় শুনে তাম খাইকা কিচ্ছু খাইকা আন্দোলন নিয়া বুড়ি বাজাইছেন মিছিল খাইকা বুড়ি এলাকা স্কুল কতর হাসপাতাল কাহাম লামা কাহাম খাইবেন বাজাইছেন আন্দোলন খাওয়া যায় মিছিল ভিতরে থাকা সিরিয়া এলাকা ওরকেছেন কাটলোকা হাসপাতাল করে স্কুল করে মাস্টার করে কেন মাতঙ্কা সেই আবলে থেকে তাদের জব নেই যিনি আনি বসাবেছেন তাদের ইংলিশ মিডিয়াম যিনি ফেরানো পরিমাণ নাই যিনি বসা যত্ন ত্রিপুরা বসা বলছেন সেই পাড়া অঞ্চলে রয়েছেন লামা কাহাম মন নাই
हस्पिटाल का हाम मोननाय जों सिनि चाकरि बाकरि खालामनाय अ हाबो अ सिनि हाबो 184 जना राजा जायफोरनो हाबो जों दाबो थाखा फैलाय मोखां फैसा खांनि मोननाय थाबनि बागै जों पान्जाब दंनि बागै थाबनि बागै बुमागरा सिनि लजि दंनि बागै The fight for the indigenous people of Tripura has begun and has been achieved, but it is not 100% complete. Till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity, and with values for our poor people, for our poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this, but has not met the desired result. It has not met the desired result because we got too happy, we lost our discipline. Now we have to keep our discipline or time frame ke andar, within a time frame, we have to achieve what has been promised. And I appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened to us when TLR-LR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak in a script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people. Look,
Media to other than no any other media allowed. Please maintain discipline. I'm going to please up the contact to receive Bubagrano, especially Kisa Salaro Hurutang. Bubagrano loves to go. Bubagrano loves to go. Bubagrano San Kabay Kubay loves to go. Bubagrano San Kabay Kubay loves to go. Bubagrano Humbai. Bubagrano Humbai. Bubagrano
Bubagrano lamsogo, habang hatay bubagra, jatani khawa bubagra, jatani kuga bubagra, jatani khawa bubagra, jatani khawa bubagra, bubagrano sam khabay kubay lamsogo, bubagrano sam khabay kubay lamsogo, bubagrano hambay, bubagrano sinbay pamen sansan tumay bubagrano habang hatay bubagra, himati sa bubagra, jatani khawa bubagra, jatani kuga bubagra, jatani kuga bubagra, jatani khawa bubagra, bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam bubagra ayo bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam jatana pasana bayan paisa wa ya pangal jatana pasane bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam bubagra lamsago bubagra lamsago bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam habang hatay bubagra himati sa bubagra jatani khawa bubagra jatani kuga bubagra jatani khawa bubagra bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam bubagra ayo wakam bubagra Hadi sintabok sini bubagra sini Maharajano sintabok hamsangmani mari kumtang kotor kandumani bayat hajnayai sini bubagrano koina sini hamsangmani kumtang mari jatana mukti kaisa omokli mukti omokli
please, sini Bubagran space regarding. Sini Bubagran kisah space regarding, please. 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 Sini space over kisah clear sini bang kayu. Karena sini Bubagran sini asunan ni bagai tahu. I will let you tell all. Namun baik kalau sini kita boleh untuk menang di kamu gitu. मोबाइल भी चाहिए मोबाइल 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 इधर तो दिखो ना बंदा मिलन sini kita boleh sama orang kisah sini Bubagran nikah था halo sini Bubagran Albania dulu saya woi Albania dulu saya tu sini Bubagran mana ada sumber tu mana pakai ini jadi kira dulu Tunggu polisi. Sini ambulans kesalah Rabrari sini ambulans apa? Ini sini tahu sini Bubagran ikut tikar lain. Sini Bubagran kesana lain. Orang jatuh sini sini khai tu sini. My dear Tigrasa people. आपने इतना प्यार किया है आपने इतना सपोर्ट दिया है सबसे बड़ा ताली आपको होना चाहिए एवरीवन इनको थोड़ा सा अगर आप बुबागरा का बात सुनना चाहते हैं तो थोड़ा सा शांति होके चुपचाप सुन के बुबागरा का बात सुनिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि थोड़ा सा शांति चुप होकर बुबागरा का बात सुनिए इधर मोर हिलाओ रे आज से 6 साल पहले जब मैंने विजय रामखोल के साथ जगदीश वर्मा के साथ रंजीत के साथ और सिविल सोसाइटी के साथ मैंने एनआरसी का केस फाइल किया था तो मेरे ऊपर कांग्रेस से प्रेशर आया था जनरल सेक्रेटरी का प्रेशर आया था कि आप एनआरसी का केस को विड्रॉ करो वरना पार्टी से आपको हटाया जाएगा बहुत लोग ने बोला कि महाराजा कांग्रेस का पोस्ट नहीं छोड़ेगा एनआरसी का केस छोड़ देगा बुबागरा ने अपना जाति के साथ इंसाफ दिखाया मैंने पार्टी छोड़ दिया लेकिन आप लोगों को नहीं छोड़ा
उसके बाद यहाँ में हमारा रियांग लोग है, हमारा ब्रू लोग है। कंचनपुर में मैंने एक संकल्प लिया कि अपना रियांग को, जिसको डुम्बुर से, जिसको हमेशा उसके ऊपर अन्याय हुआ, बुबागरा उसको कैंप में नहीं रखेगा, त्रिपुरा में वोटर आईडी कार्ड देकर सम्मान से जगह देगा। सब लोग ने बोला, सब लोग ने बोला नहीं होगा। कंचनपुर में नहीं होगा, त्रिपुरा में नहीं होगा। बुबागरा ने बोला होगा, अपना रियांग को त्रिपुरा में रहना पड़ेगा। सबने बोला नहीं होगा। आज रियांग त्रिपुरा में है और वही रियांग जो मिजोरम से उनको खराब रखा गया था, यहाँ में आज है। 2023 के इलेक्शन के सामने कुछ लोग मीडिया से सबने कहा बुबागरा असेंबली इलेक्शन का पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, बुबागरा इलेक्शन के पहले राइटिंग में कुछ नहीं लेगा, अलायंस कर देगा। किसी ने बोला कांग्रेस के साथ, सीपीएम के साथ, किसी ने बोला बीजेपी के साथ। मैंने बोला ये चिकन पार्टी है, लेकिन जब तक राइटिंग में नहीं मिलता है हम किसी के साथ अलायंस नहीं करेंगे। तीसरा मौका अकेला लड़ा और आज सबसे छोटा पार्टी त्रिपुरा में सेकंड बिगेस्ट पार्टी बन चुका है। उसके बाद सबने बोला कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मिस्टर मिश्रा नहीं आएंगे। कौन है ये एके मिश्रा? कौन है? कहां है? नहीं आएगा। बुबागरा बोला आएगा। सबने मेरा मजाक उड़ाया, सबने क्या क्या नहीं बोला, लेकिन एके मिश्रा आया। यहां में भूख हड़ताल करने के टाइम अपने ही तिपरासा लोगों का कुछ लीडर्स लोग ने मेरा मजाक उड़ाया, बोला कुछ नहीं होगा, गवर्नमेंट कभी नहीं मानेगा। लेकिन आज गवर्नमेंट ने राइटिंग में स्वीकार किया है कि त्रिपुरा में पहले गलती हुआ है और उसको ठीक करने के लिए अब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन लेकर आएंगे। इसी हताई कतौर से मैंने बोला था कि मैं भूखा जाऊंगा लेकिन खाली हाथ नहीं आऊंगा। ये विक्ट्री बुबागरा का नहीं है, ये आपका है, हमारा गरीब तिपरासा का है, हमारा माँ का है जो बच्चा को पेट में 9 महीना रखता है लेकिन जानता नहीं कि उसका भविष्य क्या होगा। ये हमारा नेक्स्ट जनरेशन के लिए एक जीत है। हमारा टाइम तो गया, अब आगे का बारे में सोचना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में सोचना। यहां में जो भी है, मैं सबसे पहले जिसने हमको हेल्प किया, कोई बड़ा नेता नहीं है, पवित्र भक्ति ने मेरे हाथ में ये बांधा था, ये सूत्र। यहां में आप मेरे लिए प्रार्थना कर रहा था, कोई मंदिर में कर रहा था, कोई बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री में कर रहा था, कोई मस्जिद में कर रहा था, कोई चर्च में मेरे लिए फास्टिंग प्रेयर कर रहा था। आज मुझे गर्व लगता है, महसूस होता है कि हम लोगों का बुकुंग बारा ने बिना
बंदूक उठाए बिना, वायलेंस के बिना, कोई भी झगड़ा करके शांति से हमने अपना आवाज को दिल्ली में सबसे ऊपर पहुंचा दिया। ये सिर्फ हुआ क्योंकि थानसा था। अगर हम लोग देव वर्मा बन के लड़ते, हम लोग जमतिया बन के लड़ते, हम लोग रियांग बन के लड़ते, हम लोग रंगखोल, दार्लोंग, लुपिनी, हम लोग मौलसोम, त्रिपुरा, जो भी 20 का 20 दार्लोंग, 20 का 20 कलोय, हम लोग ये बन के लड़ते, कुछ नहीं मिलता। आज हम लोग बुकुंबारा बन के लड़ा, नारबुंग बन के लड़ा, और आज यहां तक पहुंचा है। लेकिन मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, जोश बहुत हाई है, आपका जोश बहुत हाई है। लेकिन इससे पहले भी टीएनवी का अकॉर्ड हुआ, 3 सीट मिला, लेकिन और कुछ नहीं मिला। इससे पहले भी एपीपीएफ का अकॉर्ड हुआ, एनएलएफटी का अकॉर्ड हुआ। यहां में एनसी बाबू अब नहीं है, लेकिन मेवाड़ है। आईपीएफटी और बीजेपी का कोई अंडरस्टैंडिंग हुआ था उस समय, कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि हम लोग मिलने के बाद सेलिब्रेट करने लगते हैं। सेलिब्रेट करो, खुशी का दिन है, होम मिनिस्टर ने प्रॉमिस किया है, लेकिन काम पूरा खत्म नहीं हुआ है। काम को पूरा खत्म करने के लिए डिसिप्लिन, परिश्रम, ईमानदारी और सच्चाई का रास्ता हमको लेना पड़ेगा, वो मैं लूंगा। बच्चा पैदा हुआ है, उसको बड़ा करने के लिए हम सबको मिलकर एक संग काम करना पड़ेगा। यहां में पॉलिटिशियंस है, लेकिन मैं सिर्फ पॉलिटिशियंस का ये बात नहीं कर रहा। मैं चाहता हूं कि ये नेगोशिएशन में, ये कमेटी में मुझे ऐसे तिपरासा मिले जो अपना इतिहास के बारे जानता है, जो एकेडमिशियंस है, जो टीचर्स है, जो जानता है। ऐसे तिपरासा को ढूंढे जिसके पास जमीन का, कानून का ज्ञान है। ऐसे तिपरासा को कमेटी में लाए जो लॉयर है, जो समझता है हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल अधिकार क्या है। ऐसे तिपरासा को लाए जो हमारा इतिहास, हमारा सभ्यता, हमारा पूजा पाठ को जानता है। ऐसे तिपरासा को लाए जिसके अंदर लालच ना हो, जो ईमानदार हो, और जो ऐसा कानून, ऐसा आईन पास करे जो कमेटी में लाए कि वो हमारे भविष्य को, हमारा भविष्य को बचा कर रख सके। आज तिपरासा भूमिहीन है। ये जो जमीन में हम लोग बैठे हैं, ये किसी के नाम में नहीं है। आज से 75 साल पहले ये आपका माँ बाप, आपका दादा का जमीन होता था, आज नहीं है। ये जमीन को, अधिकार को वापस लाना है। शिक्षा में हमें ऐसा शिक्षा चाहिए जिससे कल आपका बच्चा खुद बिजनेस करे, खुद नौकरी मिले। सिर्फ त्रिपुरा में नहीं, सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं, हमें ऐसा शिक्षा चाहिए कि कल आपका बच्चे का नीचे भी 10-15 लोग एम्प्लॉइज हो। मैं चाहता हूं कि आपका बच्चा ड्राइव नहीं करे, आपका बच्चा पीछे बैठे और ड्राइवर कोई और हो। ऐसा शिक्षा देकर आपको उठाना चाहता हूं। यहां में हॉस्पिटल का कमी है, थोड़ा दूर अंबासा, उसके बाद भलाई, साउथ करपुक, गंडोत्रिसा, वहां में लोग डायरिया, मलेरिया,
डेंगू मेनिंजाइटिस से मरते हैं। हमको ये हेल्थ सिस्टम को ठीक करना है। ये पॉलिटिशियन से नहीं होगा, कानून से ठीक होगा। आज तक सिर्फ असेंबली इलेक्शन, लोकसभा नहीं, सिर्फ असेंबली इलेक्शन के टाइम ही सब लोग घोषणा पत्र अनाउंस करते हैं, हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हमको वोट दो, हमको ये दो, हमको ये करना है। इस बार हमने असेंबली इलेक्शन के बाद, एक साल ऑपोजिशन में, विपक्ष में बैठने के बाद, हंगर स्ट्राइक करने के बाद, हाथ जोड़ने के बाद, आंसू बहाने के बाद, आपका सैक्रिफाइस, बलिदान देखने के बाद आज हम लोग यहां में पहुंचे हैं। ये चांस हम सबको मिला है, ये दायित्व मुझे भी मिला है। अगर यही दायित्व को मैं भूलकर अपने बारे सोचने लगूं, स्वार्थी होने लगूं, तब किसी को कुछ नहीं मिले। वो क्या बोलते हैं, पिक्चर अभी भी बाकी है। यहां में मेरे साथ बहुत सीनियर लोग हैं। विजय बाबू हैं, विजय रामखोल हैं, उन्होंने बहुत सैक्रिफाइस किया। यहां में जगदीश बाबू है, उमा बाबू है, हंसो आया, हंसो कहां दे, सब लोग हैं यहां में, सबने कहीं ना कहीं सैक्रिफाइस किया है। और मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, इस बार हमको बहुत मणिपुरी ने, बहुत मुसलमान ने, बहुत बंगाली ने बहुत हेल्प। एक बात, एक बंगाली आदमी आकर मुझसे कहा इस बार, बोले कहा महाराज अगर आप हमको जगह नहीं देते, महाराजा वीर विक्रम, अगर आप हमको 1946-47 में जब अनडिवाइडेड इंडिया और पाकिस्तान बन रहा था, उस समय अगर आप हमको त्रिपुरा में अपना बॉर्डर खोल के जगह नहीं देते, तो आज हम अपना धर्म को भी रक्षा नहीं कर सकते। आज हम हिंदू हैं क्योंकि महाराजा ने हमको जगह दिया। आपने बहुत बंगालीज ने भी मुझे फोन किया, बोला हम आपके साथ हैं, आप हमारा विद्रोह मत कीजिए। मैं आपको एक बात बोलना चाहता हूं, मीडिया के सामने बोलना चाहता हूं, मैं अपने घर में चूल्हा जलाना चाहता हूं, आपके घर में चूल्हा बंद नहीं करना चाहता हूं। अगर ये आप समझ सकेंगे तो त्रिपुरा आगे बढ़ेगा। किसी को डिप्राइव करके, किसी को बात देके आप एक त्रिपुरा श्रेष्ठ त्रिपुरा नहीं कर सकते। अगर त्रिपुरा को आगे बढ़ना है तो एडीसी एरिया में त्रिपुरा का भी उन्नति होना होगा। ठीक हो सका ना? ये बात हमारे इंडिया के होम मिनिस्टर अमित शाह ने भी कहा और मैं उनका आभारी हूं। जो होम मिनिस्टर ने कहा कि इतिहास में बहुत गलती हुए हैं, इतिहास में, हिस्ट्री में बहुत गलती हुए हैं, अब उसको मानकर हमें आगे जाना है, जनजातियों को एक अच्छा भविष्य देना है, नेक्स्ट जनरेशन के बारे में बात। और इसके लिए मेरा छोटा सा रोल, मैंने आपके लिए फाइट किया, आपके लिए गाली भी सुना, किसी ने मुझे मरने के लिए बोला, किसी ने मुझे कबौर बोला। ये लोग को आप नफरत मत करो, इन लोगों को एक आईना दिखा दो, शीशा दिखा दो।
आज त्रिपुरा का परिस्थिति इसके लिए है कि ये लोग अपना बारे सोच रहा था, जबकि बुबागरा आपके बारे सोच रहा था। यहां में यज्ञ हुआ, चर्च में प्रार्थना हुआ, मस्जिद में दुआ हुआ। हम किसी के अगेंस्ट नहीं, हम सबका साथ सबका विकास करना जानते हैं। अरे सबका साथ सबका विकास तो सबसे पहले महाराजा वीर विक्रम ने किया। कुछ मैं इंग्लिश में बोलता हूं क्योंकि बाहर का मीडिया भी है, कभी कभी ये लोग कोट कर लेते गलत। द फाइट फॉर द इंडिजिनस पीपल ऑफ त्रिपुरा has begun and has been achieved, but it is not 100% complete. Till the time we only celebrate and we do not work with honesty, sincerity, and with values for our poor people, for our poor indigenous Tiprasa people, nothing will be achieved. Many accords have been signed before this, but it has not met the desired result. It has not met the desired result because we got too happy, we lost our discipline. Now we have to keep our discipline, और time frame के अंदर, within a time frame, we have to achieve what has been promised. And I appeal to everyone, those who are not interested in politics, but you are good in education, language, script, law, those who understand our culture, our history, what happened to us in 1974, what happened to us when PLR-LR Act was enacted, what happened to us and how we lost our rights over our land. Today, we need these people to be a part of the committee, not some leader who can give a speech but cannot follow it up with actual facts. Today we need to speak in a script which was ours. Today we need to decide on the future of our children. Today, if our children have to come and prosper, then it cannot happen from a few politicians. It has to happen from qualified people. इंग्लिश बोलता हूँ, कभी कभी बोलता हूँ, सुनना भी चाहिए ना उनको। अब मैंने सुना भी है कि कहीं कहीं में थोड़ा सा जश्न हो रहा है, करो सेलिब्रेट, ये आपका दिन है, आप जीते हैं। लेकिन कोई दूसरा पार्टी का ऑफिस जलाना, कहीं में चंदा उठाना, कहीं में एक्सटॉर्शन करना, ये बुबागरा का परमिशन नहीं है आपके पास। लास्ट में मैं एक बात बोलना चाहता हूं। आज हमारा जो भूमा है ना, हम लोगों का जो बुरोई है, भूमा है, आप लड़का लोग इमोशनल है, मार सकता है। हाँ, ये लोग मार खा के भी, दर्द सह के भी, भूख रख के भी अपना बुबागरा को जैसा सपोर्ट किया ना, कभी नहीं मिलेगा। आप मेरा रियल पावर है। सबको लगता है कि रियल पावर महल से आता है, नहीं, आपका प्यार, आपका आशीर्वाद। मैंने 4 दिन नहीं खाया और 10 दिन नहीं खाता, लेकिन अंदर में जो जोश है ना कि कुछ करना है, कुछ करना है, उससे मैं पहला एक दिन कष्ट हुआ, दूसरा दिन कम कष्ट हुआ, तीसरा दिन कुछ लगा ही नहीं। कल जब अग्रीमेंट साइन हुआ तो मैंने बोला नहीं, मैं दिल्ली में नहीं खाऊंगा, यहां मैं आके आपके सामने कुछ। ये पॉलिटिक्स नहीं है,
ये पॉलिटिक्स नहीं है। मेरा जैसा आपको पॉलिटिशियन कभी मिलेगा भी नहीं। आप ट्राई करके भी देख लो, क्योंकि असल में मुझसे झूठ बोलने में मुझे प्रॉब्लम होता है। मैं झूठ नहीं बोल सकता। अभी मेरा कमिटमेंट है कि टाइम फ्रेम के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन एक करके अपना लोगों को नौकरी देकर, पुलिस बनाकर, हम लोग अपना लोगों को इंग्लिश एजुकेशन देकर, हिंदी एजुकेशन देकर, अब स्किल बिल्डिंग डेवलपमेंट करके, इंडस्ट्री लाकर, टूरिज्म लाकर, अब हम त्रिपुरा को दूसरे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट को बराबर करके आगे बढ़े। और इसमें आई रिक्वेस्ट दैट जिन लोगों को चिंता है कि आज बुकुम बारा जीत गया है तो फिर से वायलेंस होगा, आतंकवाद होगा, तिपरासा बंगाली का फाइट होगा, नहीं होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें दे रहा है, हम किसी का छीन कर नहीं ले रहे हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमको देगा। अब हमारा बात गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से है। और यहां मैं दूसरे पार्टी को भी थैंक यू बोलना चाहता हूं। विकास से वर्मा मुझे आया और बोला, बुबागरा आप तिपरासा के लिए ठीक कर रहे हैं, हम बीजेपी में हैं, आप तिपरासा के लिए ठीक कर रहे हैं। शुक्ला आया, शुक्ला ने बोला, बुबागरा आप जो भी कर रहा है हम आपके साथ हैं। जीएमपी से बहुत लीडर ने प्राइवेटली फोन किया, पब्लिकली नहीं कर सकता है, और बोला बुबागरा आप जो भी कर रहा है, हम ओपनली तो नहीं आ सकता, हमारा पार्टी अलाउ नहीं करता है, लेकिन हम आपको सपोर्ट करते हैं। और अंत में ये जीत, ये विक्ट्री पार्टी का नहीं है, ये जीत जाति का। Today, the community has won, not the politicians. Today, the community has prevailed, not a few contractors. और मैं आपको ये कसम खा के बोलता हूं, ये हाथ कसम खा के बोलता हूं, आने वाले दिन में जो भी करूंगा और अगर पॉलिटिक्स करना है बुबागरा को, तो मैं पॉलिटिक्स आपके साथ नहीं किसी और के संग करूंगा। जिसने आपके साथ पॉलिटिक्स किया, अब मैं उनके साथ पॉलिटिक्स करूंगा। और जिन लोगों को निंदा करना है करने दो, 5 उंगली एक नहीं होता है। आप सबको खुशी नहीं कर सकते हो। जिस लोग ने बोला कि महाराजा तो भूखा है, कमजोर है, शेर जब कमजोर होता है नहीं है, कभी कमजोर नहीं होता शेर, टाइगर कभी कमजोर नहीं होता। और जो लोग ने बोला बुबागरा तो भूखा है, जब शेर भूखा होता है ना तो और खतरनाक होता है। I love you. I love you. And together as one, not as different communities, but as one Jati, one Tansa, we can achieve many things. Your love, आपका प्यार ने मेरे परिवार को 1000 साल तक त्रिपुरा में रखा ऊपर। किसी और पर नफरत ने हमें 75 साल बाहर रखा। आज फिर से कोई नेता का प्यार नहीं, कोई पैसे का पावर नहीं, एक गरीब तिपरासा का पावर ने फिर से बुबागरा को उठाया। मेरा कमिटमेंट है
भी राइटिंग में लेकर आया हूं। अब राइटिंग को कानून में बनाकर आपको दूंगा टाइम फ्रेम के अंदर, लेकिन आपका कोऑपरेशन चाहिए। सब मेरे साथ एक आवाज में बोलिए। पहले मोबाइल उठाए ना किंतु मोबाइल उठाए ना किंतु आज मैं नहीं रोऊंगा, आज मैं नहीं रोऊंगा। जिसने मुझे रुलाया मैं उनको रुलाऊंगा। आज मैं नहीं सब लोग आंख बंद करके सिर्फ 30 सेकेंड शांति रखो। आपका कोई भी भगवान हो, गॉड हो, अल्लाह हो, कोई भी हो, 30 सेकेंड्स प्रार्थना कीजिए। ऊपर भी हमको ऊपर से भी आशीर्वाद मिला है। 30 सेकेंड्स। बेलाई बेलाई नो हम भाई। देखो, भगवान ईश्वर का प्रार्थना भी बहुत है, यज्ञ हुआ है यहाँ। आप लोग शांति से घर जाओ, काम शुरू हुआ है। ये अग्रीमेंट सिर्फ 60% है, 40% के लिए परिश्रम करना पड़ेगा। हम लोगों को ढीला नहीं होना है, हम लोगों को परिश्रम करके वो 40% भी निकालना पड़ेगा। ये होम मिनिस्टर ने बोला है, हम उनके आभारी हैं। कांग्रेस ने भी मुझे फोन करके बोला कांग्रेचुलेशंस, मैं आभारी हूं। लेकिन अब हमको अपना पीपरासा का इंटरेस्ट को देखकर आगे बढ़ना होगा और जो भी करना होगा भविष्य के लिए करना पड़ेगा। आप लोग शांति से जाओ, कोई वायलेंस नहीं होगा, कोई मारपीट नहीं होगा। आप सेलिब्रेट करो, लेकिन किसी को नीचे मत दिखाओ। ये जीत हमारा कम्युनिटी का है, किसी का हार नहीं है। हम लोग शांति से आराम से घर जाएंगे, अपना भविष्य के बारे में प्रिपरेशन करेंगे और आप लोग अपने बीच से भी लीडर को तैयार करो, सुबाग्रा आपको उठाएगा। बेलाई बेलाई नो हम भाई आई लव यू। सुनाई नहीं दे रहा। बुबागरा ने भांगू नहीं खाया, आपको तो खाया ना आपने तो। I love you. Sini mah thay non buka gara koi phoma bai, sini council of the Sauda, Tirprasa Sauda nengai, buka gara no sini mah thay kau bawa kai dah no, ya pai yoka, Joy Baba Gloria, Joy Baba Gloria. Halo. Halo, halo. Tabuk phone, sini eli diwa kaisa. ভিডিও ক্লিপ নাই নাই 2021 ইসলি 30 সাতসরা 2021 ইসলি 30 সাতসরা 2021 ইসলি Let me finish my word.
2021 ইসিবি 30 সাল জরা বুবাগ্রা চিনি বাগাই তামো তামো খাইকা তামো মার যতনে এলিফো নাই মান নাই প্লে আইতে তো কিরকম লাগে तो इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी ख़राब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ ख़राब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता है मैं आपके बारे नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ। मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छी तरीके से मिला था। आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, तिप्रामोता पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चल? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। बिरजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूँगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहाँ में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम
कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात ये है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिप्रामोता इस बार जो चुनाव मोधा चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो और जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिलकर लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। यह के जो लोकल मीडिया है आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है ही मेरा मित्र, आपने किया। सच में मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके त्रिपुरा मठा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज, पहले कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा, लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ा। आज तो किरता लगे। इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था, मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी खराब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ खराब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों का आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। बात मैं आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप मैं देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ, मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ। मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके संग लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता है। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है,
सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन का में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर, ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, तिप्रामोता पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है, लेकिन हाँ कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। वीरजीत बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन, पीयूष विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूंगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहां में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिप्रामोता इस बार जो चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो सीपीएम। विरोधी? मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो और जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा कि आपका सूत्रों को आप छोड़ दीजिए, जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। यह के जो लोकल मीडिया आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है ही मेरे मित्र, आपने किया। सच में मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरामोठा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज, पहले से या कुछ लेके आया है। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहा भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़े। 那今天的朋友看我们对对对的朋友们也是，找不下可能，配朋友跟你了我，你等我来，你没看我，那个病了，你要看嘛，明白？रो भैया मोनोला फैखना 그 모노라 못하자면 와 시자야 이나야 통모야 비오 아로니 가족분이 가서 많이 거 kita sekarang ni hamka kita ke jiwa hokka jiwa pun mampu kanan ini apa ni kan oh oke abo mari belajar ke abara sehingga nonton kaham masa naik manusia sudah naik
Macam lagi jana sempah. nunggu tabu buka gerano penunggu si plaster itu kan pal logi lagi sama mana. Nah itu ya dah. Apa ini? Guys, dekat kami sih tabu ni MP yang mau baca woi pai tunai tabu saya lupa banget ni. Buka gerano tweet mungkin saya ini dolok ni kita mana abono tipam sana ni. Cina ke bawah bahasa boleh Medina sana cina di sini yang orang ha. Dah dia betul baca nama lagi mah. Ini lebih maya. Kami ni buat ini no nali apa? Maya. Hanya betul. Sudah bu, ya bu. Okey, sama ni aku benar. Ini cina. Tapi bukan buat cina. Maharaja benar. Ini di mana benar? Jangan baca apa mah. Ini cina. Bono hati ni terang. Nah jauh. Dia buka gerano tiga kulma boleh nunggu tabu. Sekarang dukung jadi macam sama yang dukung tak nunggu. Next kita buka gerano kupungnya. Ketua nunggu saya haram deh kasih. Ada apa ke? Saya bu. Kalau kita sama ni dukung nunggu tak bunuh. Kita hidup kita set ni pun. Bukan nak kerja mana ni cuba. Muka mak kam pejana. Ini umur lebih kaya. Ani tak layak. Pastana rakyat zaman muda. Balik sapi tu lagi. Jadi kerja. Oke bagai cungit macam Raiboti no sini yang das tali aja buat Tripura ya buat kaisa kolong Tripura ni namanya kolong ke borok sih nah kan orang patokan orang kaja tuh orang baik asih berunar kaja aja rakyat suri pun mailai kota sampai nih nung tuh anak sini ya itu nung bayang suak terus kayak nung mana nih orang nung sinan tuh kan tuh mohon orang nung tahu sakit tuh ngomong tuh nung rang gue jatuh tahu oh jatuh mana nih oh baik pun Patapnya tanggai kalah norok. Sini Raiboti patal konya. Borok je babe kok sawo. Boa garan ni bumung silsile kok sawo je. Abonte kisang sanam musungo je borok omohai kok sitaman bagai. Ang jotok simani uporo ang Raiboti ni egenso sekarang Raiboti ni bepar sekarang tanai. কারণ ব আগে চীনৰ ফাইজাক 2017 ব মুখস্থ দङ आं बेस गायचों बाय एकदिन साबजाब स्वां नङै थांजाक स्वां नंलाय जों गायसा जागा जों दुमबुर दाबो जोंनि दुमबुर मेला हक तुइसा दुमबुर सोसाइटी मेलाव जे फाइनाय ब आगे केरनि हाके मास्टारनि सिस्टेमाव बतंमानि बतामखाय खाया सायमाया जे बिन खुफे आं खोनाका ब गायसा part time dan nakira ni khai tongo somoi o momeno je apro BJP chokpaya ko government apro CPM tongo engkai o momone bo chokpaika chinoro pusongo timelaw phaika bo kuno phaika phai aboto bo kacha jono sadron hisabai bo chokpaika phaine bo nugui thangka o somoi no engkai apro bo chungoi baksano ochoklai chuarung laika nunglai korung jawab ruka bo Oke, rukabo angbo dinwaisa omahai je tabo je kuno party o thanan thangkangkai angbo satale ang tiposan bai samklangnai hine akor songlek tong osomoyo jada kabin kok khanawo joto chini dumbur society ni je development committee je chini o hokutuisa jotindra parawo doimohon nogor nugo tabo saki tong roman tong o je nungai Soang nung mani jaga tikana tabu porman potro rimano haimano o jaga omting jakini sairi imano hachi 2017 o taimo pusongomti melani bo o somoi phajak bono invite khajak bo apro kuno inkoro inyako kuno party level onko kre topono ringka ini phai bo obtero saka ang dino waisa kam kurung joiso omting man tongka development society bepare bo kok sai thongka
ओमफ्राय अवश्य ताबुक जे समय बीजेपी चुंग बीजेपी एक दिन प्रथम 2018 में चुंग अनेक चलो पाल्टन बाई चुंग खाचेका खाइका चुंग बो जतुक पारे चुंग सेस्ता खाइका खामा यागलो मांगहाताम आं एकजन कायसा सार्भिस दंमोन एसपीयू साख्रि खाइजाक आनी 14 बছर एसपी साख्रि खाइका जे 2017 आं एसपीयू नो खाइ दङ आं चलो पाल्टायनो नायै नायहरै चुंबो पे कमिसन मारखांखाय आफोर तो चिन बेतन 5000 सामथिं दंमानि ओमफ्राय जेहेतु गभर्नमेन्ट चेन्ज खांखाय जोंबो पे कमिसन बारि तुकिताकि जोंबो 8500 9000 कोनो बेतन मानो हिने चुंबो सेस्ताखाय चलो पाल्टायो हेमका प्रथम 2000 जेहेतु गभर्नमेन्ट बिप्लग दे फाइका कोयला सरा एमन मोदिबो फाइका फाइनाय सरकारबो चेन्ज खा जों बनो आसाबै जोंबो सापुन मारका फा फाइका गभर्नमेन्ट फामायागुला आं 2 बोसोर ट्राइ खाइका जे बीजेपी सरकार फाइका 2 बोसोर आनबो बेतन बारनायखा आं एसपी खाइमानि बेतन बारनायखा आं बताबले संसार सल रुमानायखा कत रकम वानसुका नेक्स्ट 2 बोसोर यागुलो खाय कोनो नुकजागलिया ताबो आं बुनि बिरोध एगेन्स्ट कक साननाय थाया तफन आं खा खामैचा आं एसपी साखै याकर माने ओंखा आनि किसा आन व्यक्तिगत पार्सनल किसा कक सानाय तारपर नेक्स्ट बुनि कक सानाय ओंखाय जे एसपीयू नि जे तंमानि जेमन 2019 अंकाय एसपीयू नि इंटरव्यू नाजाखा खाली एसपीयू पुलिस इंटरव्यू नाजाखा नाजामा यागुलंखा आफरकाय एसटी रोंनि सीट करे जनरल एसटी टॉपिस रों बागै नाजाखा ओंखाय नाजामा यागुलो बरंसिम इंटरव्यू नाखा ओंखाय चुं तो एसटी नके बुमाखाय नाखा जत सिविलियन बाक्सा नाखा अमा हारकाय किसा अंकुखा ओंखा अबनो जले जागायनाय आं सार्भिस न यागखा राजनीति बेपार खाली बुनि बागै खाय दङ चिन बागै करे हने आं खा दुखु नाखा तारपरे लास्ट बुआ गारन सामुं फाइका जों बारजा मांखा जों बुआ गारन लगिरनानै मांखा ओंखाय रायबती जे समय 2 पाइका बिनि को फाइ रायबती बो सपाइका जे समय बनो बुद मारका जों नेक्स्ट उनको ओंखाय रुमाने यागुलो ओंखाय बखुनो फाइका फाइ बसाजे याना नाय थांका दुन मेला बनो इनबाय खिका बाजि कक रुलांजाक दङ अवश्य ब जले जागै थांका थांगै गय लासुके आं साजा यारंगै थांगा ब कायसा आं तामहिनाय आं कायसा मिनिस्टार लेभेल बरक आं तान बागै हानक पेन खाजाना बखाय बर मेलाव ब ताम सुविधा ताम को बनाय फाया बखाय बरं में से जले जे थारका पालाका साराबुती हे 2019 जे दुम्बुर मेला प्रोग्राम बना इनबाय खाजाका ब फाइका फाइना बखाय बरं नुगियां से प्रॉब्लम बिनि फायका किन्तु ताम आसे बिसे बागि किन्तु ब जे समय बुरबो बासायाखो ना बीजेपी सिनि ब ना ताम सिनि असमय फाइकाय आमै बासे स्वारो नै थांका असमय खूब ब आफरो तो उनको थांगा किन्तु लास्ट ब जे समय बताबो पर उनको बीजेपी नि कायसा ताहनाय एमपी इंगिनाय आफर कग्रुलांजा दङ आं दिनो वाइसा आमतै ओंखांका आं नरं नालांनाय हने जिनि पुरा हको तुइसा पुरा आंखौबो किन्तु ताबुक तामंखा ताबुक दिनोखाय फाइका इलेक्शन मुभमेन्ट फाइका माने न बिन चाहा नुकजाखा फायाखै yang बेरजारसि नुकसिनाय यांखाय ताइसा अ खेमनि बेपार 2024 नि बेपार टेस्ट नि सिमानो कारण तक तो फेब्रुवारी उनको उनखाबा 24 नि बेपार फाइका बनाइन बायखेका ताबु दुमुर मेलन बागै उनको खा खुसि नांजाखा ब फाइका खुसि नांजाखा बरक गिला माखा थुमै तंखाबले बखा बरक सिनांगौ कारण बिनर तामङै तंग तामङै सु अबसिना थाया ओंखाय ताबु जेबाबे ब कक रुइ कलांगो कक बंगिया आफुर बंखलाइका कक सालाइका कुनु कक उत्सुक दिनका तुम ताबो अब 36 बছর चले दङ दिनै आरो दुन मेला चले मानि ओंखाय अब कुनु कुलिया
nengkai bo kok buruma rui bo kongnya hambai bono kia bono jung tak kai chongkha je bubagra ni loge kre jung bono kre ni jung wan sungno phaikya kathang tongsak joto pare bin loge runai jini elaka joto elakan bag borongno goseka saka ang sama bayangnya kintu ani je musungmu ang saka kintu ani je Arian borok taksuk jora jung onex ungko kai bono jung kalapota ka tepai jung bono tai dalia jeman patal konya no jung nungma hake jung ba tai raibuti tipra jung chine yang sutuk ya dumasora buni dumasora bo jaga hap jung abo sia jung ok khebo kai chongai tonga jung raibuti no chini yang das dalia haji jung chini unit rai rok ba chini oro je burui bodolong tu je tung jung bini ceras nanya musuli aci bini bati ma ceras nanya musuli ya jung jesu penung situ jung abo ceras ngali aci orai betino sing sinunga singca sana musuli ya naga bo patok kena kaja tong situ naga jesu penung situ angnya dunia no sina musukai taisa tongo ang koyekdin pore no fuges pon no emon borkai chini yang to sinung jaka bono bo tirpura ya bo kaisa kolong tirpura ni namai kolong ko borok si jati chini dofano phale chanai kolong ko borok si bo ame chung bono tirpura ni manai nalia bo chini tirpura ko manai kok sai tongona to pra bon tirpura ni ang epso pheman di achi bini je kok samu tomu bebahat bo kaisa MP ni samano bo tonglia bo kaisa mone kadi simple district president kaisa mondol president omni reng haikasi bokok sai tangsiu jeman ang buskam bunna nambagai tukitaki MDC busanai chairman busanai omo haikasi system nai tangsi tabuk koyekjona koyekdin nukha ang kukilmoni para phayo je interview na phayo kojona tong hine ang jasa khene male oma bini gaise dui gar borok tu bui in tui phajak একটা ম্যাক্স কয়জন আছে 30 জনা ইনকে দুইটা ম্যাক্স সঙ্গে বসু কাকা 60 জনা অবথুম কই না হইছে কুকিলমনি 5 জনা তিনি কাটিক পারনি 5 জনা হাইকে তুমি মোটামুটি 50 জনা সানামকা সানামাই না কই সাউকা 135 জনা ভোটার মাখা 35টা তারমানে joining of bisingo butarong ka 135 dasalangka na 33 amu kisale obo nugunya ang kuka 1-2 jon conference umimano engka obose bo saithangka je usuma khaine actually aro kusikere uyang parani ekjon uyang parani ekjon amte kechin oro farigla chini obangka kaisa long trai gasoba plus engkai dem sora khobja sinoro botla khobja ko emon boundary jaga chinor lai bai nung je obono ni last nung je pusong ti thangai pheka nono ni bukha naimang sung akai kha nung next ta phasidi nung hai berna kai berna phadi election mon beta phadi ang khulumnai raibuti tipano nung jibono tai kolponta ache je ধর্মজয়নি para jotindra parawo ang bahut dojo khainai khani bepar ang thanai durmelabo ang sajak topon nung lasia nung phai bihia raibati bihia nung pura bihia nung thanai nung phajak ni mu uleng jak topon nung phalia sakha thanai ang ni bepar kok sajak kintu nung taklai nung bom kha phaka ang mono obosma mo raibati tipura ni tam khajak to ni lama tam sole tongo ni focus Hai fedi nung bo takla to phajan nung lam katal nukhna bomahai nung to lam ni malik ble na nung ko ni to boi phane ble ni samung ekdom poriskar suka no tam hini sanaya obona patal koina bai nung thangai kaje tongsiri bisingo jung obo 80 rupiah no kalebar ringkai kalebar sa obo best sawo nung boagaran egono kokta sadi ba জনসাধারণের উপর ককটা সাথে নিনীতি পাসরা মুখাং খরং বায়ো जों bo laso nin dar tei जों bo kaisa borok bai जों kok sarani phanmai
आं खुलुम कबागै नन रिक्वेस्ट खानाय रायबती नोंसिनि एगेन्स्ट कक्टा थांनि प्लास हिंखाय सिनि बगारनो उपरबो नों एगेन्स्ट कक्टा थांनि नाखाय नर पाथकाय नर काजे तंनि जों नरंबाय आसिबो रुना फायनाय हायजि रायाक सुरि फन माइलाय खबजा जाफायनाय बुसु लेभेल अरबो मालायखा नों तो आना सिनिया किन्तु नों बाय आं स्वाक तोस खै नोंलाय मानि अबर नों सिनान दरकार 2017 मन जात नों तामा बीजेपी ना आं आनि जीवन सांपातिक सेहमिया को आपरो तुकिताकी para development jeta ek orot dumbur mela chong jakhinai ang kaisa committee president tongo o samai nang bai glass tok lai chong nang mito tang raibuti nung corona ma awro cinta khadi nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obosung sina thaya raibuti patal koinan beparti ang patal kai to ane oro pharakli ya haji agi tis boje unko puro उनको वो किसा फाइनेंस तक जाक एडवांस बरबो जासे खायो शयतान जागा थांगे और मुसा हाकर थांगे मुसा वाजने बर साइमानो हानबाय पातकन तो फरगलिया दुमा सरा जरा थांगे बेक खेमा थांका इयां साका लंग त फेके वाइसबै पालंनाय बो कामके साइमान हाय फरगलिया हायमे न ताबु नेक्स्ट बो रायबती नन सागो पातल कोइनानि लानन नु मतमते खबजाका जतो साइमानो जन साधारण बो हायमे नेक्स्ट रो ताफाजारि ओलखाय बुर पेरांगै एडवांस सामान कलाई ओलखाय चाया हिंजा गनो इयां जे दुमासर साका जे सिनि लंगतराय गासबा प्लस सिनि देमसरा अयं र ताहाबजारि किसा भूल पेरा नुगै जें मानिनखा जे सुमान सुका ताबुक सेहरा तापन पाजासिदि गुसान आं नन रिक्वेस्ट खायनाय उलो नों तामनो सामिया नों रां पुचा तुयै ताबु ओ जे तमानि ओ बाय फनो पातकय थांगै खालासिदि नरक गुवाल थानाय थालेन थानाय बर थानाय नर हिसांनि थांलायै तांगै चालाय संगै चालायै तंनाय जासिदि इयां ताय बुरक सानानि उनखुना हिनरक ताफा जासिदि आं नन रिक्वेस्ट खायनाय उलखाय नों तामं न साइमां लाक 왜 찐티게 파야카 뭐 미티티게 파야네 그 자 보시야 저보시야 거네 페이퍼야 그 뭐라고 이거는 뭐 나wo 레버티 뭐 야 거나 뭐 yang nung kaya terko parapata 파야 뭐는 파이냐 cái mồm nó bị thay ra mới là xí chạy à nhưng bây giờ không bao giờ nhiều rồi nè kabu kini raga produk maniko kita sekarang ni sampai kita ke jiwa hokka jiwa kini masih kanan ini apa ni kan oh oke abo mấy thời gian cái bà là chỉ là mình bỏ cả hàm mà sau này mình suy đau này nhưng mà sau này gian nào chẳng phải nenge aku lupa gerano penunggu si plaso itu kan pal logi sama mana aja ya apa ini guys dekat kami se tabung ni MP yang bahasa woi pai tunai tabung saya lupa banget lupa gerano tweet itu saya ini dolok ni kita mana abono pitam sana chỉ biết cái đó sẽ buồn lên sao là chỉ biết được khi nào nó tổn ha ba vừa ba từ ba chẳng nó đây là gì nữa nó bị mai à tâm nghe về một tí nó này liệt tại này à suy đã buộc thì giờ buồn cái sao nó còn bên đâu rồi mình chỉ nói thấy bị thằng bùi ra chứ mà ra đây này đi đi bên này bên này thì đó đã chặt không mà rồi mình chỉ nói bố nó hay gì mấy hình dâu itu bagian no di kulma boleh mengetam itu kan duk khoi jabut na samai jana yang duk kota nang wo nek kagate bu bagian no kupurna itu ya wo no wo ke haram de kashi ada apa ke sai bu kalau mai sama ne duk khoi nang to bu no kita hiện nó có sẽ như thế, tôi có nói là thời gian này mình chưa rồi bà, mình không mà khám thời gian na,
Ini umur lebih kaya. Ani tak layo. Kostana iraya gamu muda. Balik sapi tu hale. Oh. Suka jah. Je sini monopotik rairut koilas monopotik rai koilas rut kaisa. Abo tumani jeng 5 bosor 7 bosor pintu lama ku kok matang leka. Delivery sudah lama delivery ungka. Abu hai অবস্থা matang 7 bosor. এরপরে গ্রামগঞ্জের লামা তো তাই সানা হামলিয়া এটা তাবো কয়েকদিন শিখবো 3 মাস দেন 4 মাস জানি উনখা ও লামা পিস খেমানে ও লামা কানরে রিপেয়ারিং খেমা আবো তো তাও 5 বছরের পর আছে আব বিগত 7 বছর কাং তো একদম কুকাক নামা তো খা রেবতি 5 বছর তো খনি থাঙ্কা এটা তাকলাইও 3 মাস দে বুসু শিখো লামা যে সিসাস নামো পারা অঞ্চল তো lama hingkrui age je sisa kisa misa kacarut namarau abo pai katabu ya khai bai thangka ya khai krui edi kasni mahinu gari thangya puchar ka mathang kai khaija to khaija na tong abo to gilamana enke develop le himaya nang tongha bo je 5 bosor mp mani bini bosoro busu gani rang phanman phuhi khrau asim le saimaya tobe man hi khrau orang ro biang bai khorsa khai khatung musin jaku ating tini bona phainai nirbachan bo bona jota sarkar party broni party hoite bang sawo bona ticket tari thungne ba ji tiprama thane hoite ba chakhanke chungto orona dinai tobe broni hoite phona bona party ka ticket tari thungne anga bo Tripura raja ni purba asana khatung hai ka buti kau sayang kamu bo porobati bo MP to namu chu khai khai raja thikele bo busu hamnai raja tangkele bo busu khoti nai bini inke bo karana bo thitung hi bo purba asana khatung ya ekotai jonata bona hamjo kintu bo jonata na hamjo ya ekotai bini dabi je bosoro fan tongani boro tamo naikani khainani bo গ্রাম অঞ্চল পাহাড়ি যেমন এসটি তেমন জায়গার bo কিছু নাইয়া শহর অঞ্চল bo কিছা মিছা নাইনা নাইও তোমার bo 5 বছর বিধানসভা চাই থাকাবলে অর্থমন্ত্রী bo অর্থমন্ত্রী ওই তংখাইখানা এডিশনাল তাইসা ফান খেরিমা খামু হ্যাঁ bo আপো বিতর দে মুখ্যমন্ত্রী তবে বিপ্লব দেনি ইয়াগনি রাং bo ribiake bini orthoni budget ta bo kisa phase rimaya rimano tam rimaya bo bini yawo serang borong sa biplab dena bungse rimano kom rimano ortho bini yawo se inte bo bhai ke bo bo asano bachawi kam khaine bung ahu to ortho tokre bo sudu mp senai je bona bo chung hamjaya na mahino ta khabli 5 বছর ও 5 বছর চাকু যে কিছু খাইমে কে তাও তাম খাইনে 5টা বছর তো থাঙ্কা ইনকে তাই 5 বছর তাম খাইনেবা মান নাইকে সালসা বাইছে মানো ব 5টা বছর সে কোনো খাইয়া কে তাম খাইনেবা না যে তিনি মনো ফতি গাইরুত কৈলাস মনো ফতি রাই কৈলাস রুট কাইসা অব তোমানি চুং 5 বছর 7 বছর পর্যন্ত লামাকু কক মাতং লেখা delivery sudah lama delivery ungka abu hai অবস্থা matang 7 বছর এরপরে গ্রামগঞ্জের লামা তো তাই সানা হামলিয়া এটা তাবো কয়েকদিন শিখবো 3 মাস দেন 4 মাস জানি ungka ও লামা পিস খেমানে ও লামা কানরে রিপেয়ারিং খেমা আবো তো তাও 5 বছরের পর আছে আব বিগত 7 বছর কাং তো একদম কুকাক নামা তো খা রেবতি 5 বছর তো খনি থাঙ্কা তাকলাইও 3 মাস দে বুসু শিখো লামা যে সিসাস নামো পারা অঞ্চল তো লামা হিংক্রুই আগে যে সিসা কিছা মিছা কাচারুত নামারাও অব পাই কাটাবু ইয়া খাই বাই থাঙ্কা ইয়া খাই ক্রুই এদি কাছনি মাহিনো গাড়ি থাংমিয়া পুচার কা মাথাও kai khaija to khaija na tong abo to gilamana enke develop le himaya nang tongha
बजे 5 बोसोर एमपी माने दिनै बोसोराव बुसुगानि रां फानमान फहिखाव एसेंले साइमेया तबे मान हिखाव अ रां रो बियां बाय खरसा खायखा जों मुसुनि जाखौ आथिं तिनि बना फाइनाय निर्वाचन बना जत सरकार पार्टी ब्रनि पार्टी होइते बां सावो बना टिकट तारि थंने बा जि तिब्रा मथानि होइते बाचा खायखे जों तो अरनरिनाय तबे ब्रनि होइते फोरा बना पार्टी का टिकट तारि थंने आका ब त्रिपुरा राज्यनि पूर्व आसन खातुं हायखाबति कौसायां खामु ब परवर्ती ब एमपी तो नाम खायखाय राजा थैगले बबुसु हामनाय राजा तंखले बबुसु खतिउनाय दिनि इनके बनो बो कारण ब थैथुं हि ब पूर्व आसन खातुंया एकथाय जनता ब बनो जनता बनो हामजो किन्तु ब जनता ना हामजया एकथाय दिनि दाबि जे बोसोर फान तमानि बर ताम नायकानि खायनानि ब ग्राम अंचल पाहाड़ी जेमन एसटी तमान जागाराव ब किछु नाया शहर अंचल ब किसा नायना नायो तमारा ब 5 बोसोर विधानसभा चाय थांखाबले अर्थमंत्री ब अर्थमंत्री उइ तंखायखना एडिशनल ताइसा फानखेरि मा खामु ब आफो बिप्लब दत्त मुख्यमंत्री तबे बिप्लब देनि यागनि रां ब रिबियाखे बिनि अर्थनि बाजेट ब किसाफसे रिमाया रिमानो ताम रिमाया ब बिनि यावसे रां बरंसे बिप्लब देनो बुंसे रिमानो कम रिमानो अर्थ बिनि यावसे इनके ब भाइके ब पूर्व आसन बाचावै काम खायने बुं आखु तो अर्थ तक्रे बसुबो एमपी सेनाय जे बनाबो जों हामजायानो माहिनो जा खाबले 5 बोसोर ओ 5 बोसोर चाखु किछु खायमायाके ताबु ताम खायनाय 5 बोसोर तो थांखा इनके ताइ 5 बोसोर ताम खायनेबा मानना इनके सालसा बायसे मानो ब 5 बोसोर से कुनु खायाके ताम खायनेबा ब उखाक जाने बे बादशाची ब फाइ हिलै निहि चादोंना बे बादशाची कपालो लाथिरमै रहरनान जाखायचे खायसेने जोंबोस्तांग फैकथार मथाखबै इच्छा मत कैचा समा थोरसी तंगानगो अबाहेरक आबदि बिनि कासे एमपी नि मर्यादा दं बिनि मानसिमोन ब्र बुवाग्रानि हाव तंगदो ब आसुगु बुगुतो सुइ ब सालसा यातुंगा फुगक लायो मा खुलमनाय बेबाग्रानो तंगदो समाय कांगाल देबति मोहन त्रिपुरानो तंखाय बदि ब्लाक त्रिपुरा मथानि বিজেপিও জয়নি রিমানি এরপরে সবর হইতে মুন্ডা হইতে চোয়াক এরপরে কাটাকুটি অবহাইরক তুই খানিবই চারিবই 5 জনা জয়নিং কাদি 100 জনা বুমুক্তি সাবই লাঙ্গাই থাঙ্গু আবদে রেবতি ত্রিপুরানি তমু অরেবতি ত্রিপুরানি তমু ব উখাকজানি সেতালে দিনি জ্ঞান কই এই যে রেবতি ত্রিপুরা বজে অবাই কাই যে তিনি করম ছরাব জয়নিং কত কিছু তোমা সবাই মানে বহাই বরণ আং যদি অসময়ে থাংমানি জরা হংকাদি হংকাই আং টংকাদি হংকাই বন সুই টিরি ফিরি কামু সুই লাঠা কংসা তৈরি ফিরি কামু বহে রেবতি ত্রিপুরা ন আনি জীবন অবহাহাই রেবতি ত্রিপুরা বুমংসি তাখনাই সিতুন হই আং আনি বখাও ওয়ানসুগু ওকাই চিনি যে পরাতি সর্ব লামা এই যে লামা শুধুমাত্র মনতু কয়লা শহর কাইসা চিকন ছাসা লামা আবৈ সিমিন লামা চিনি তাই হিংকাদি হিংকাই লাথা তৈই সন বাই এরিসি মাই হিন্দু ब आबर लो किसा फन वान सुगे दे टिप्रासे बुत्तिक जों दानो कलाय तख बाबो किसा फन सिया दे बडे एमपी या ब ओखाक जाने बे बाक्साची ब फाइ हिलै निहि चादोंना बे बाक्साची आसुकाय तंथगला तंगौ अ तंथगलां माने सालजा बिनि कमारि नायसुं सालजाया ताइ बुस कांगो फाइजाक बनो सकमलि रहनाय उत्तर त्रिपुराव ताइ बनो नाइसि चिमालिया बने सकमलि शेष खायरि नाय आबनि बागै आं
रेवती मोहन त्रिपुरानो नायसिंनायानो बागे आंबो कक साबो जत ताखु बुखुरावबो जत सिकना आं साचुं सियाव जागावो सारा त्रिपुरा राज्यनि जेसिनि खुंथाय बाराले जतनो रेवती मोहन त्रिपुरानि तमुले सिकना এই যে রবিতু মোহন ত্রিপুরানি তমং সীমানি আংনা সিনেমা হাই যত তাকুক বুকুক বংশ বন কপাল লাছিরুই রহরনান জাত খাইছে খাইছিনাই जों बुसखांग आबुनि बागिनो आं बनो बहायके मा सावो बिनि आकलनि कंग्रेस आं सावो बिनि तंमुनि कंग्रेस आं सावो बनो एमपी चारि रहमाले जों बुट पास खाय रहमाले बबर दागाव हुकादि हेके तैकसार मथा खबै इच्छा मत कई चश्मा थोड़ी तंगमानगो अबाहेरक आबदि बिनि कासे एमपी नि मर्यादा तंग बिनि मानसमान ब्र बिनि मानसमान कि छुक्रै मानसमान बसिसिया मानसमान सिकादि हिकाय बचिनि तिप्रा हाइस्टेव चिनि कुंथाय बारानो ताइ किसा काहाम चामुं नमं कत दिसु बुदक सुदक खायकेमु बिनि आबकरै बिनि साजुं तक थंसिबेसे ओंगै तंसु तिप्रा हाइस्टेव बनो देसन ताइ एमपि दिनाय ताइ रिमाया जों बनो बुबाग्रानो थैदिनै आरो जे जयनिं बुबाग्रानो थैतो कत किसु नै केलेंकारि खाय कक साबै कत किसु सामानि बिनाबो बकि कासे एमपि नि कासे उपयुक्त आबदि पॉलिटिकल नेता हंकादि हंकाय कसां कक बायखेसे जत रकम बुदगसे बुबाग्रानो जे कुल माने अब बुबाग्रानि बिनि खोनाय टेंसानि मूल्य सिकरै अ खोनाय टेंसानि मूल्य करैसे बुबाग्रानो बबाय केते बुबाग्रानि हाव तंगदे ब आसुबु फुदुत सुइ ब सालसा याकुंजा फंग कलायै मा खुलमनाय बुबाग्रानो बिनि उपाय तंथाय तंगलाक बिनि हा तंगलाक आबनि बागै आं दिनै मा सावो बुसखां जे 5 बছর पाइए ताबु बुसखां निर्वाचन उखादि हिंकाय निर्वाचन जों रेवती मोहन त्रिपुरा हनै खनाकादि हिंकाय जोंलाय बुट दिया जों समाय तांजाक दिनै लांख्रेबिलि सात डिविजन एरपरे दुमासरा आमचाय मनो 8 ब्लक एरपरे निन यां नेपाल तिला एरपरे चिनि करायतिसरा बिसि हयते जत समाय तांजाक रेवती मोहन त्रिपुरानो जों ताय बुट दिक्लाक जे जोंनो नायनाय जों बननो बुट दिनाय नै जों समाय तांजाक दङ जों अ खेबकाय संगै तंगाथों रायबतीनो चिनि यां दासतालि आजि ब त्रिपुराया ब कायसा कलंक त्रिपुरानि नामै कलंक बरफसि नाखाय नर पाटकाय नर काजा दं जों नरंबाय आसिबो ना फायनाय आजि राया सुरिफोनो माइलाय खबसा जाफैनाय नों तो आना सिनिया किन्तु नों बाय आं स्वाक तोस खाय नोंलाय मानि अमर नों सिना दंका दय मखल नगर नुगो ताबो साखि दं माबा दं रां कुचा दुय ताबो अ जे दंमानि अ बाय फनो पाटकाय थाङै खालासि नर चिनि रायबती पाताल कन्या बरक जेबाबे कक सावो बा गारानि बुमुं सिलसिले कक सावो जे अबन्ते किसा आं साना मुसुंगो जे बरक अमहाय कक सिटमान बागै आं जत्तक सीमानि उपर आं रायबतीनो एगेन्स्ट सिगां रायबतीनि बेपार सिगां थानाय कारण ब आगे चिनर फाइजाक 2017 ब मुखुस दङ आं बेस गायचों बाय एकदिन साबजाब स्वां नङै थंजाक स्वां नंलाय जों कायसा जागा जों दुमबुट ताबो चिनि दुमबुट मेला हक तुइसा दुमबुट सोसाइटी मेलाव जे फायनाय ब आगे केरनि हाके मास्टारनि सिस्टेम बतंमानि बता मखाय खाया सायमाया जे बिन खुक्ते आं खनाका ब कायसा पार्ट टाइम दा नाकिरनि खाय दङ समय अ मोमेन जे आप्रो बीजेपी सकपायाको गभर्नमेन्ट आप्रो सीपीएम दङ ओंखाय अमिमने ब सकपायका चिनर पुसंगति मेलाव फायका ब खुनो फायका फायै आबत ब कायसा जनसाधारण हिसाबै ब सकपायका फायनाय ब नुगै थांका समय न ओंखाय आप्रो ब जोंय बाक्सन अचलायै स्वारम लायका नंलाय कौरव जवाब रुखाबो ओंखाय रुखाबो आंबो दिनवायसा अमाहाय जे ताबो जेकुनु पार्टी थाना थांका ओंखाय
आंबो साचले आं त्रिपुरा सानबाय सामख्लांनाय हिने अकर सरंदा दङ समायो जाजा काबिन कक खनावै जत जोंनि दुम्बुर ससाइटि नि जे डेभलपमेन्ट कमिटि जे जोंनि हकुदिसा जतिन्द्र पाराव दयमोहन नगर नुगो ताबो साखि दङ प्रमाण दङ जे नोंनाय चुआं नोंमानि जागा ठिकाना ताबो प्रमाण पत्र रिमानो फाइमानो जागा अमतिं जाखिनि साइरि इमानो हाइसि 2017 टाइम बुसंमति मेलानि ब असमय फाइजाक बन इनभाइट खाइजाक ब आफरो कुनो इनकरो इयाखौ कुनो पार्टी लेभेलाव इनखौ करे तफन रिंखा इने फाइ ब अबतर साका आं दिनो वाइसा काम करं जयस अमति इमान तंखाय डेभलपमेन्ट सोसाइटि नि बेपारि ब कक साइ तंखा गाय अवसे ताबुक जे समय बीजेपी चुंग बीजेपी एक दिन प्रथम 2018 में चुंग अनेक चलो पाल्टन बाई चुंग खाचेका खाइका चुंग ब जतक पारे चुंग सेरस्ता खाइका खामा यागलो मांखाताम आं एकजन काइसा सार्भिस तमन एसपीयू साख्रि खाइजाक आनी 14 बছর एसपी साख्रि खाइका जे 2017 आं एसपीयू न खाइ दङ आं चलो पाल्टन नायै नायहरै चुंग ब पे कमिसन मार खांका आफर तो चिन बेतन 5000 सामथिं तंमानि ओमफ्राय जेहेतु गभर्नमेन्ट चेन्ज खांखाय जों ब पे कमिसन बारि तुकिताके जों ब 8500 9000 कोन बेतन दं मानो हिने जों मोसे आस्ताखाय चलो पाल्टायो हेमका प्रथम 2000 जेहेतु गभर्नमेन्ट बिप्लव दे फाइका কৈলাসরা एमन मुडिबो फाइका फाइनाय सरकारबो चेन्ज खा जों बन आसावै जों ब सापुन मारका फा फाइका गभर्नमेन्ट फामायागला आं 2 बছর ट्राइ खाइका जे बीजेपी सरकार फाइका 2 बছর आनबो बेतन बारनायखा आं एसपी खाइमानि बेतन बारनायखा आं बताबले संसार सल रुमानायखा कत रकम वानसुका नेक्सपटे 2 बছর यागलो खाय कोनो नुकजागलिया ताबो आं बुनि बिरोध एगेन्स्ट कक साननाय थाया तफन आं खा खामैचा आं एसपी साखै याकर मानेंखा आनि किसा आन व्यक्तिगत पर्सनल किसा कक सानाय तापर नेक्स्ट बुनि कक सानाय ओंखाय जे एसपीयू नि जे तंमानि जेमन 2019 अंके एसपीयू नि इंटरव्यू नाजाखा खाली एसपीयू पुलिस इंटरव्यू नाजाखा नाजामा यागुलंखा आफरकाय एसटी रोनि सीट करे जनरल एससी तबिस रों बागै नाजाखा ओंखाय नाजामा यागलो बरंसिम इंटरव्यू नाखा ओंखाय चुं तो एसटी नके बुमाखाय नाखा जत सिविलियन बाक्सा नाखा अमा हारकाय किसा अंकुखा ओंखा अबनो जले जागायनाय आं सार्भिस न यागखा राजनीतिक बेपार खाली बुइनि बागैखाय दङ चिन बागै करे हिनाय आं खा दुखु नाखा तारपरे लास्ट बुआ गारन सामुं फाइका जों बाजा मांखा जों बुआ गारन लगे रनानै मांखा ओंखाय रायबती जे समय दुई पाइका बिनि इनको फाइ रायबती ब sok paika जे समय बन बुद मारखा जों नेक्स्ट उनको हंखाय रुमानै यागल हंखाय बखुन फाइका फाइ बसाजे याना नाय थाका गुन मेला बन इनबाय खिका ब आजि कक रुलांजाक दङ अबसे ब जले जागै थांका थांगै गय लासुका आं साजाय रंगै थांगा ब कायसा आं तमहिनाय आं कायसा मिनिस्टार लेभेल बरक आं तान बागै हानफेन खाजाना बखाय बर मेलाव ब ताम सुबिदा ताम को बनाय फाया बखाय बरं मेनसे जले थारका पालाका सारायबुति हे 2019 जे दुम्बुर मेला प्रोग्राम बना इनभाइट खाजाका ब फाइका फाइने बखाय बरं नुगियान से प्रॉब्लम बिनि फायका किन्तु ताम आसे बिसे बागी किन्तु ब जे समय बुरबो बासायाखो ना बीजेपी सिनियो ब ना ताम सिनि असमय फाइकाय आमै बाक्सा स्वारो नै थांका असमय खूब ब आप्रो तो उनको थांगा किन्तु लास्ट ब जे समय बताबो पर उनको बीजेपी नि कायसा तामहिनाय एमपी नङैनाय आफोर कग्रु लांगा दङ आं दिनवायसा आमतै ओंखांखाय आं नरना लांनाय हनै जिनि पुरा फको तुइसा पुरा आंखौबो किन्तु तामंखा ताबुक दिनखाय फाइका इलेक्शन मुभमेन्ट फाइका माने बिन चाहा नुकजाखा फायाखै yang बेरजार नुकसिनाय यांखाय ताइसा खेमनि बेपार
2024 ni बेपार टेस्ट ni sih mano karena tak tu Februari engkau kabar 24 ni बेपार फाइका बनाइन बाय खेका ताबु दुमुर मेलन बागै engkau ka खुसी नांग जाखा ब फाइका खुसी नांग जाखा बरक गिला माखा थुमि तंग खाबले बखा बरक सिनांगौ कारण बिनर तामंगै तंग तामंगै सु अबस सिना थाया enggak tabu जेबाबे ब कक रुई कलांगो कक बंगिया आफुर बंग खलाइका कक सालाइका कुनु कक उत्सुक दिन का तुम ताबो अब 36 बसर चले तंग तिनी अरो दुन मेला चले मानी इनका अब कुनु कुलिया इनका ब कक बुरुमा रुई ब कंगिया हामे बनो के अपना जों ताब ताक खाइ संखा जे बुवागरा ni loge kere chung bono kere hini chung wan sung no faika kathang tongsak joto pare bin loge runai jini elaka joto elakan bag borong no goseka saka ang sama bayangnya kintu ani je musungmu ang saka kintu ani je arian borok taksuk jora jung onex ungko khai bono jung kalapota ka thepai jung bono tai dalia जेमन पातल कोन्यानो जों नुंमा हाके जोंबा ताई रायबुति तिपरा जों चिने yang सुतु गया दुमासरा बुनि दुमासरा ब जगा हाब जों अब सिया जों अ खेबो काय चंगै तंगा जों रायबुति न चिनि yang दास दालि आछि जों चिनि युनि चराय र बा चिनि अर जे बुरै बदलंग तु जें तु जों बिनि चेरास नायना मुसुलिया छि बिनि बाति मा चेरास नायना मुसुलिया जों जेसबो नं सुतु जों अब चोयस निया छि और आई बतिनो सिं सिनुंगा सिंचा साना मुसुंगिया नागा ब पात्र कोना काजे तंसितु नागा जेसे बनंसितु आंनिया दुनिया न सिना मुजुखाय ताइसा तंगो आं कयेक दिन परे न फुगेस बन्दु न एमन बरखाय चिनि yang to सिनुं जाखा बनो ब त्रिपुराया ब काइसा कलंक त्रिपुरानि नामै कलंक बरखसि जाति चिनि दफानो फाले चानाय कलंक बरखसि ब हमें चुंबनो त्रिपुरा हनी माने नालिया बचिनी त्रिपुरा कक माने कक साइ तंगना तफरा आं बन त्रिपुरा हनी आं एप्सो खाइमान दि आइछि बिनि जे कक सामु तमु व्यवहार ब काइसा एमपी नि समान ब तंगिया ब काइसा मने खदि उ सिंपल डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट काइसा मंडल प्रेसिडेंट अमनि रेंक हाइकासि ब कक साइ तंसि जेमन आं बुसकाम बुसाम बुना नामागै तुकिताके एमडीसी बुसानाय चेयरमैन बुसानाय अम हाके सिस्टेम नाय तंग ताबु कयेक जना उस कयेक दिन नुखा आं कुकिलमनि पारा फायो जे इंटरव्यू ना फायो कयजना तंग हिने आं जसा खेने माले अमा बिनि गाइसे दुइ गारि बरक तो बय इन तोय फाजाक एकटा मैक्स कयजना चाक 30 जना इनके दुइटा मैक्स संगे बुसुका खा 60 जना अब थुमकुरय नावसे कुकिलमनि 5 जना तिनी कार्तिक पारनि 5 जना हाइके थुमै मोटामोटी 50-60 जना सनामका सनामायनाय कोइ सावका 135 जना भोटार माखा 35 ता तमनाय जॉइनिंग अब बिसिंग भोटारंखा 135 दा सालांका ना 34 आमु किसाले अब नगैने आं कुखा 1-2 जन कॉन्फिडेंस उनिमानो इनका अवश्य बसाय थांगा जे उसुमा खायने एक्चुअली आरो कुछ करे उयांग पारानि एकजन उयांग पारानि एकजन अमते केचिन आरो फारगला चिनि अबंखा कायसा लंगत्राय गासबा प्लस इनका देमसरा खबजा सिनरो बतला खबजा को एमन बाउंडारी जगह चिनरलाय बाय नों जे अबनो नि लास्ट नों जे पुसंतियो थांनाय फैका नन नि बुखा नायमां सुं आखायखा नों नेक्स्ट ताफासिदि नों हाय बेरना के बेरना फादि इलेक्शन मोनबाय ताफादि आं खुलुमनाय रायबुति तिपरानो नों जीवन ताई कल्पना आछे जे धर्मजयनि पारा जतिन्द्र पाराव आं बहुत धैर्य खायनायखानि बेफोर आं थानाय दुरमेलाबो आं साजाक तफन नों लासिया नों फाय बिहिया रायबुति बिया नों पुरा बिहिया नों थाय नों फायजाक नि मु उलेंजाक तफन नु फालिया साखा थानाय आंनि बेफोरखौ साजाक किन्तु नु
taklai nung bom khan pheka ang mono obosma mo raibuti tipura ni tam khajak to ni lama tam sole tongo ni focus phai nai phedi nung bo takla to phaja nung lam katal nuk khana bom hai nung to lam ni malik ble na nung ko ni tu bai phai nai ble ni samung ekdom poriskar suka no tam hine sanai ang obona patal koina bai nung thangai kaje tongsiri bisingo jung obo 80 bar rupai no kalebar ringkhai kalebar sa obo best sawo nung boagaran egono kokta sadi ba jonosadhana upuro kokta sadi nini tipasara mukhang khorang bayo jung bo laso nin dartoi jung bo kaisa borok bai jung kok sarani phanmai nai ang khulum kubagoi nono request khainai raibuti nung sini egonso kokta thangli plus hingkai sini boagaran upuro bo nung egonso kokta thangli nangkai nor patokkai nor kaja tongni jung norong bai asiburu na phainai haiji ra 100 phone mailai khobja japainai busuk level orbo malaika nung to ana siniya kintu nung bai ang swak tos khai nung nai mani obar nung sinan dorkat 2017 moni dato nung tama BJP na ang ani jibor sampatik sehnya ko apro tukitaki para development jeta ek orot dumbur mela chongjak jakhinai ang kaisa committee ni president tongo o samai na ang bai glass tok lai chong nang mai mito tang raibuti nung corona ma awro cinta khadi nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obo sung sina thaya raibuti patal koinan byapar tu ang patal kai to ane oro phagli ya haji agi tis boje unko puro unko wa kisa financial ta keja advance borbo jase khayu soitan jaga thang ar musa hakor thang musa wajana bor saimano han bai patal koin to phagli ya duma sora jora thangai bek khema thangka iyang saka long tar pheke wa sabai palangai bo kam ka saimana phagli ya hamai rot tabu next ba raibuti non sago patal koinani lanyan nung motom te khobjak ka joto saimano jon sadharno ba hamai next ba ta phajari olkai bur perangai advance thaman ko kolai olokai chaya hinja kono iyang je dumasor saka je sini long tarai gasoba plus sini demsora oyang rota habjari kisa bul perangai je manin kha je suman suka tabuk se hara tapun pajasi gusan ang non request kainai ulo nung tamono samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai phono patapka thangai khalasi norok gwala thanai thaleno thanai bor thanai norok hisang thanglai tangai chalai chongoi chalai tomai jasidi iyang tai burok sanani unkuna hindok ta phajasidi ang no request khainai ulo khai nung tamong no saimang lak je jisnu de barong bosu mani baya jachi dikhai jati una thangba bini afal sai ni bagai sibong bu thunga ga he jiu do ta de ba bakka jata mu jisnu de barong sai ni ang bini gyan krija wahai jisnu de barong absolute sahas sini je purbo triprabo যে বিজেপি সরকার ফাইবানি এই যে বিজেপি সরকার পূর্ব ত্রিপুরার যে আসন রেবতী মোহন ত্রিপুরা বকুল কিছু কাম খাইমানিয়াকাং বাইকনিয়াকো হুমালে যে নির্বাচন পাই থামনি চিনি যে বিনি সিট বো বেদে বেরে সাইমিয়া তবে চিনি বো লংক্রে বেলে সাত ডিভিশনকে কোন বিনি মানে ফাই বিজে খাইমারক কত কিছু এরপরে জনগণ লেখক সামারক আবার কোন আনে মানে নুমানি করিখো আপনি বাগে আং রেবতী মোহন ত্রিপুরা খুব আনি বুখাবা হামি ওয়ানসুব এরপরে যে রেবতী মোহন ত্রিপুরা যে এমপি গই যে বিনি সাক্ষাৎ পিকআপ হলগই বচলিখা ত্রিপুরা হাইস্টেব ওই যে বিনি পিকআপ ব জনগণ বে পিকআপ খাইতেন তবে চিনি বুবাগ্রানো যে হামিয়া সামানি কত কিছু যে চিনি বুবাগ্রা আসল কষ্ট খাইয়ে হানি বুবাগ্রা সে হিংকাই চিনি ত্রিপুরা হাইস্টেব হানি বুবাগ্রা বারা সাব বব্বর জাগাবো তং এই যে রেবতী ও রেবতী তংমানি জাগা বব্বর জাগা তং বুবাগ্রানি জাগাবো তং হো ও বুবাগ্রানি জাগাবো তং ব যে তিনি চিনি বুবাগ্রানো যে ব তিনি অবাহে কক হামিয়াই শিখরা কত কিছু সামানি এরপরে আপনি বাকে আং অবাহে রেবতী ত্রিপুরানো যে বুসকাং তাবুকতে যদি নব পূর্ব ত্রিপুরাও যদি বাচলানি হিংকাই এক কথায়
আদি যতই যে চিনি ব আমচাই এরিয়া করাচি সড়ক গাকসভা যে চিনি জনগণনি যে বুক খানামানি বনখাইতাই জীবন বুদ্ধিয়া হনি যত সময় তাংজাক ওখাই ভাইকে বনো বুদ্ধি নাই जों বিনি কোনো কাইসা মানে চিনি মলংত্রে বেলি সাব ডিভিশনাव কাইসা উপযুক্ত বিনি প্রমাণ কাহাম হাইয়ানি লামা হইতে তুই হইতে এরপরে বিজলি হইতে কত কিছু বিভিন্ন রকম মানে ডিপার্টমেন্ট তিন চিনি অর অন্ধ কারণ দङ আবনি বাগै आं रेवती त्रिपुरानो आं तामुंगै मोखांसि नायसिंनानि मालिया ब मरासराबासे फाइबानि बियां बियां कत किछु कक सावै बिनो अ कक कोनो একটা पलिटिकल नि कक बुया बिनाबो जनगण बुदमान कक बुया राम साम जद मदो साइसि थाङोबो ओंखाय चिनारनि जे जनगण अबाहे रेवती त्रिपुरानो एमिसे जदि बुध बासारि खादि ओंखाय जों बन बुध दिया एरपरे जिष्णुदेव बर्मा चिनि बुबाग्रानि बंशपु चिनि बुबाग्रानि बंशनि बत्ताम काम खायनाय ब कक बरक से काहांखौ बुजिग्रायाखौ अ कक बरक बुजिया तुइ तुइ से बतिनि कायसे एसटी नंखना एसटी याबो एसटी थनंथु बुबाग्रानि बंश फानंथु तो फनसे ताबुखाय चिनि त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कक बरकनि पूरा परिष्कार क्लियर खायै माननाय बरक नांगौ पलिटिकल थंनानि हिंकादि हिंकाय बोखा कुफुर खायै नि जनगण बाय जेमन आं रेवती बा आं जिष्णु बा आं तिनि अब रामपद कायसे कन्स्टिट्यूशननि माने कैंडिडेट आंबो जनगण हलिब खाकुफुरखाय काम खायनि बर' जों नायरिनाय आबनि बागै आं बीजेपी सरकारनो बिसि काहामले हिया एकते हासि हामियाबो जोंनो बबा हिके खायसा बुबाग्रानो बुसुकै जालौखा बुबाग्रानो बुसुकै छंका एमन फुटला थंमा हायके फुटल नास खायमा एके बुबाग्रानो खायमानि बागै आनि बोखामुति खालामनि तागबा हांया आबनि बागै आं त्रिपुरा हाइस्टेव चिनि कराची सड़क गागसभा आमथाय चिनि मनो आदिबल गागसभा आमथायनि ताखौ बुखुरनो आं जतनो माकयो तामु हुकादिंखाय जतनो बोखामुति खालायजाकबा किसा जों सिसावै नायलायसिनाय तावनो सिसाखा जत बाक्सा खयै तेबैसा जों जे उपयुक्त चिनि पूर्व त्रिपुराव जे आसने जे बासने चिनि उपयुक्त हिसाबै जों मांखादिंखाय जों बननो बुद्धि पास खायनाय चिनि बागै काम खायनायनो जों बन बुद्धिनाय तबे रेवती मोहन हाय त्रिपुरा बहाय बरनो जीवन ताई একটা বুট ফানব মানলাক চিনি উত্তর পূব যে বিনি আসন বতাবক তেইসে যদিন বাসা কাটি হব পুরা শূন্য খাইছে जों বনো গলজারি রহনাই আবনি বাগै आं मेडिया बायरनो हामबाय मारिब आं ताई बिसि सानान थागिया जेमन दैनि समस्या एरपरे दामोदर रियां पाराव कायसा दैनि कायसा समस्या आंगै आरो पाइप टाइप कत किछु फिटिंग है ताबो कोनो काम खाजिया फाइबो नाय फैया आबनि बागै दैनि हाहाकार ताबो बा हारटेक दैनो मोनलायदोंखौ आबनि बागै नेता हंका दिखे तामो नेता हंका दिहंखाय उपयुक्त काहाम हान्जा ब ग्राम ब बुक्तुयं तं ब आमचय बुक्तुयं तं आबो जनगण बायफाय मालयै हक सानाय बरनो खायसे जों बिसिनाय तबे रेवती मोहन त्रिपुरानाखाय ताई जों बुद्धिया नैसों समाय तांजाक चिनि जिष्णु देव बर्मा बब रेवती मोहन त्रिपुरा निश्चित जदिनो बर्तमान बासा फायखादि हिंखाय बुबाग्रा ओबै जेतिनि बुबाग्रानि बिनि काका कलायफु जों दासो सिसु गया जों जनगण बा एरपरे बुबाग्रानि बंशंगै बतिनि हक बरक सिमाया दिनै बुबाग्रानो सिब हानिया साइट दङ दरकार नाखादि बुबाग्रानो नांख्रुब कामो बिनि गुस्ति हिंखादि हिंखाय बिनि वासुमानि तावखादि हिंखाय बुकुं बारानि जरदि हिंखाय बतिनि बुबाग्रा काहाम हाया आसो कष्ट खायै चाया निया खायै बुबाग्रा चिनि कुंखाय बारानि बागै जे ककपिरि शक्तिफ्रा हासितेव बसिताम बसिबुरि काका ताबो माइसाया दिनै अब हांगारि स्ट्राइक दङ एरपरे दिल्ली मा थांगो
kota kisu ke tong dak thani bo bokok thaje tam bi Jisnu Deborma saini ang bini gyan krida bohai Jisnu Deborma bo utu Tripura bo basana ni ba pari absurd be sohor Jisnu Deborma ni selai janagon ni beren tabuk tin double asub jak ei je dimak Jisnu Deborma ni dimak chini thani tai tinta dimak to জনগণের উপযুক্ত দেখাই খাইয়া जों जतयसु आबोनि बागै जों जिष्णु देबबर्मा जों मानिबाया बुबाग्रानि बंशफु बुबाग्रानि बंश हंगे बकक थैजे बुबाग्रानि लगे बकक थैजे साकादि हंकाय बुबाग्रा ता किसे फानमान थांगामु बुबाग्रा फानमान खादि हंकाय जिष्णु देबबर्मा बिनि काकासे हंकायबा द भाई पाली सिटु Jisnu Deborma jadi uno botini Tripura ma thawar jadi no phai thanga din ka ba chini ba chida heleng in thangam de तो बहुत जगह बुशी नहीं उल्टा बुबाग्रानो आदरिया साइटों आदरिया सामान्यता बहुत सायांग खत्म खबा बिन बुखाचे हन्यांगताय बुखाचे सब कुछ ले बुखा हम कदी इनके बुबाग्रानो काम को छातमु बो अथवा सिक्रेटि चपनो फुनाफुन खाइफनो ओखै थैले बो साकमु दिने आबनि कुनु प्रमाण क्रै बुबाग्रानासो हेरेनि खाइतोमानि बो आबदे जिष्णु देबबर्मा आबदे जिष्णु नुआबो बुबाग्रानि बिनि काका आबनि बागै आं जिष्णु देबबर्मानो बो गाहाम हिमाया 8 বছর 5 বছর लाइथांगा विधानसभानि विधानसभानि बटामुगै लाथि रिख्लाय जाति उना थांबा बिनि आकल चायनि बागै बसाखसे बिनि छिनो हुकजाबै कपालो थेबै वाइसाबिनो अब तामनानि बनो दालान साकानि बाहायजादि उनथागा ताखाय तामुखा अब मुफु हा थांबाय फु दगा जिष्णु देबबर्मा फु ब राजबंश बिदा मुफु हा थांबाय दं त्रिपुरा हाइ स्टेबो सैबै मुफु लालाय बाहाय जिं दंसो ताले ब आकल मा हिनाय बिनि सामु तामसे हानि हांकाबा ताबो सामु तामा बसे सब किसो बिनि सामु तामसे हानि हांका देके बुआ फना फना आकल त्रै मा हिलो बुसातानो उके बाहाय जिष्णु देबबर्मानो आकल त्रै हिनानि चिन किछु बेपारिया अब सामथिंसि बाहाय जिष्णु पूर्व त्रिपुरा बासा खादि हंकाय बब रिफेक्ट जाने जो आशा खायो देखिए, जो भी आपको सुनना था, मैं जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने कहा है वही है। मुझे जो कहना था मैं हताई कताई में जाकर अपने लोगों से बात करूंगा और इट्स अ हिस्टोरिकल अकॉर्ड, ऐतिहासिक अकॉर्ड है, लेकिन हमें सेलिब्रेशन हाँ कर रहे हैं बहुत लोग, लेकिन बहुत अकॉर्ड इससे पहले भी साइन हुए हैं। मेरी ग्रैंडमदर ने भी इंस्ट्रूमेंट ऑफ मर्जर को साइन किया, लेकिन अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करने के लिए आपको ईमानदारी, आपको ह्यूमिलिटी, आपको पेशेंस और आपको इंटेग्रिटी रखना पड़ेगा। और वो मेरा सबसे इम्पोर्टेंट अचीवमेंट होगा जब हम इसको इम्प्लीमेंट करें इन स्पिरिट एंड वर्ड। ये अब अकॉर्ड साइन होने के बाद ये ब्यूरोक्रेट्स के पास गया है। हमें भी त्रिपुरा से बेस्ट माइंड्स को लेना पड़ेगा, जो नेचुरली पॉलिटिशियंस ना हो बट अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर्स रहे हो, एकेडमिशियंस रहे हो, जिनको इतिहास का कुछ समझ हो, कुछ का लैंड लॉस का कुछ समझ हो, उसको लेकर एक कमेटी बनाकर हमें ये
अकॉर्ड को इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, क्योंकि ये एक अकॉर्ड मेरे लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मंत्री के लिए नहीं है, ये अकॉर्ड कोई मिनिस्टर के लिए, एमपी के लिए नहीं है। ये अकॉर्ड हमारे गरीब लोगों का है, जिनको उनका अधिकार 75 साल से नहीं मिला। Everything will be announced by me. I've already said it, but it is very clear that we are working under time frame. और एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, यहाँ में शुक्ला है, I met Vikas Dev Verma. Lot of people who are in the Ganamukti Parishad have called me and thanked me. Lot of people in the ST cell of Congress have thanked me. So please don't make it about Tripura Motha. Make it about the people of Tripura and the indigenous people who are actually this accord has been signed for. So BJP has announced a candidate for West Tripura district. What is the standpoint for Tripura Motha? They will put 2 candidates into both the seats. आप ऐसा बोल रहे हैं कि बच्चा अभी जन्म हुआ है, बच्चे को कौन से स्कूल में भेजेंगे? मुझे जाकर आज मंदिर में पूजा करने दीजिए, अपने लोगों के साथ बात करने दीजिए, उसके बाद when the time comes I will tell you. और हाँ, और एक बात है, Sudeep Rai Barwan had called me up, he inquired about my health. I really appreciate Sudeep's stance about and concern about my health. I told him I'm fine, I'll meet him and I'll talk to him also. Everybody has been happy and everybody has been positive. Why should I spoil it by talking about politics right now? This is a victory for the poor people who have won something, not for us people like us and talking about politics right now. Please give me some time. I would do Abhi Anshan in Hatai Kotor. In Hatai Kotor, I'll break this. Sidi, Chansung Sidi, Kahamka Tong Sidi, Rasniti Kaidi, Kahamka Kaidita, Rasniti Kamani, Sabka Kadong, Wama Rasniti Kaneto, Nini Haini, the Potato, Tamo, Bokanaya Potato, Suyo, Shinda, Ma, Nantama, Nambobadan, Nubagabadan, Society, Samata once, Samata once, Nubagan, Yap, Patrani, Hadley, Fancy, Suya, Uras Haxulia, Tabulea, Totono Nukana, Nuguito. Grano bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube hinay ang hapka hinke no pura ang bin mukhang ang nice malia ang ekdom saksulia nuboy mane tongoi malia emon ke bo buba grano sejao emon ke sawo are sinal jong ma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina bo saida nai sindal सब समय ने बांखा ओ सीमा बाई शिला एकदम बाजार के सार बेजार सोन्या मार्केट गुरी लाई तंग हाय अमा हाय तंग नों सक्सेना आइना बुजाय ना सिंदाल जों मा एमन नों निनी कक बासा गुबाग्रा निनी मुंडा खुका सागारि निनी मुं खुका बो स्टेट छका बकाव निनी मुं खुका सिंदाल जों मा खिया बोरै एमन तामा सक दं ना रिंगल रेन्डी बोरै नों सिंदाल आरे नों हाया Joto, joto ni manei, tola sakal, joto, hoi thang jap le, nung kisa lasi sidi ni tong na nung kisa sense khai sidi, bihia zungma bihia pure, sindal zungma, are tong na kisa sense khai sidi ni tong rasniti khai de, bui bai, nung jeti bo biya sisi sen moto khai nung rasniti khai sidi, bihia pure, malah sindare ni zungma, lasi sidi sa, yang na khai sidi, sense sidi. Nung sakna tawan sedang sakna tawan se nung bubagrani yap patrani hadeli pansi nung segya pura sak soli ata bole ang norok joto nyuk khana nyugui tong jote nyugui tong na patal kina je bubagrano bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube hinay ang hapka hinke no pura ang bin mukhang na ang nice malia ang ekdom sak solia nugoy
माने तंगै मालिया एमन के बुबाग्रानो सेजाओ एमन के साओ अरे सिनालजों मा नों साक साइजों पाताल किना नों साक साइजों आइनाव बजायनो नायखा सिन्दाल सब समय तंखा ओ सीमा बाय सिला एकदम बाजार के सार बे जा सब समय मार्केट गुरी लाई तंगमान हाय अमा हायं तंगो नों साकसे आइना बजायनो नाय सिन्दालजों मा ह एमन नों निनी कक वाइसा बुबाग्रा निनी मुंग दा खुका सागारि निनी मुंग खुखुका बय स्टेट छागाव बकावो निनी मुंग खुखुका ह सिन्दालजों मा बिहिया बोरै एमन तामासक तंगना रिंया रेन्डि बोरै नों सिन्दाल अरे नों हाया जत निनी मानै तला सागा जत हय थांबाय ताबले नों किसा लासि सिदि नि तमुना नों किसा सेन्स खाइसि दे बिखिया जों मा बिखिया बोरै सिन्दाल जों मा अरे तमुना किसा सेन्स खाइसि दे नि तमुना किसा नों सेन्स खाइसि दे नि हाय राजनीति साबो खाया तंग जतनो राजनीति खायो नि रामा नों खाइदि नों तामो किसा खाना नों बुबाग्राना सेजावै नों सारा नांबा ह बिहिया बोरै सिन्दाल जों मा एमन सब समय न देब्रा याग्रा तैजाक बा देब्रा याग्रा तै नांनिया बुबाग्रानि सागनि सेजानानि आ सिन्दाल निन हाय बै राजनीति खायनाय गोबां माख्रि गया हा बिहिया जों मा बोरै लाचिया सिन्दाल नो अक्रा बायबो साजागो जिराय बायबो साजागो निनि साय कतर बायबो साजागो निनि साय साक समान बायबो साजागो ताबो इलेक्शन गाराय फायजाका बिनियावबो जत जे माने जत मटक मानि बारि फायजाका निनि हायो कहय मानिnya नों ते बसुक फालफालै नों बुं आबो सब समय न बेनि याक्सिया गरांगे साबा सुकजा कसम आसुकजा सब समय न याक्सिया गरा कसम आसुकजा नों नाय सेन्स खाइदि नि तमुनो नों सेन्स खाइदि नि तमुनो नों सेन्स खाइसिदि किसाले सेन्स खाइसिदि नों तामनि बागै ससियेल मीडिया ओ फाय न बुबाग्रानो सेजावै ससियेल मीडिया ओ सासावै नों आन्तेखाय नों तामो हंखाय निनि हाय बो सिन्दालंया निनि हाय तंनान चाना रिंया एमन आबना सिमी माने कहना सिमी बराय फुनो गय बिना सासावै yang मतुइजाक खाय बय निनि हाया बय निनि हाय हिंखाय नों बुइनि किसिक मान नायथकामो निनि किसिक माने नायथकला कामो नों सिदेसि तामो हंखाय बुइनो न जतनो बुइ मायाखै तखसि नों जे कक सामानो बुइ सापानो नों बुइ बासो लिप्लाय रिजागो नों किसाफानो लासि लेदबा निन सागो किसासो गियान तंखाय माइचा मान तंखाय हिंखे नों रां पैसानि आसके रोबमगै नों साकना आसकै नों फुनोगनि नाम कोन दामबो करे निन कोन दामबो करे बुजिखदा कोन दामबो करे गुसुबाय साजागो अक्राबाय साजागो चिकन बाय साजागो कतर बाय साजागो निनसे कतर बाय साजागो ना केबदा वाइसासो नोनखा सागारे नोनखा वाइसासो बुबाग्रानि मुं खुखुका तामो हंखाय बुइनि आगिनि अक्रा रंनि कोंनो तंगो सै बायबाक्सा तंखाय सिंनाय मुसुक बायबाक्सा तंखाय मुसुकनाय सिन्दाल बाय तंखाय सिन्दालंनाय रेन्डि बाय तंखाय रेन्डिंनाय बिहिया बाय तंखाय बिहियांनाय बाटपार बाय तंखाय बाटपारंनाय तामो हंखाय नोंखाय बाटपार एक नम्बर पुरा सिन्दाल निनहाय सिन्दाल बुरै पाताल कइना सिन्दाल आसुकदानो माने मटक जा माने बुइना सरिया नायला सिन्दाल बुरै आसुकिर मटक जाखानो ते बसुक मटक जाक सिनाने मा आस कहय चाना सेरेसकनानि ओइ सब समय देब्रा याग्रा तुइजाक बररक अमर ते बसुक नङाबना सारि ओइ बुइना निने लगे मुथुं टन सिनाने ते बसुक सारि सिनाने नङो अबरक नङा ते सारि सिनाने जे सारि खा जे मानति मानखा नङा सं मानसि नाय नों ते मालिया नों जेसो काफ्रा दे नों जेसो काफ्रा गाय नङा राजनीति खाइदे न केबो राजनीति ता खाइदे हिया जतनो राजनीति खायो दुनिया ताब साव राजनीति खाय बरतंग जेतिबो बुइबाय बिया सिसिक जे मतो खाय नों बुइबाय काहाम खाय निन जीवन नों ते काहाम साजागलिया निन जीवन नों ते बुइबाय काहाम तो साजागलांदिया न साजागलिया नों बुइबाय हामिया साजामां न नों निनि आमर पाइसिनाय नों हायकाना सर्वसा कायथांसिनाय एकमन आंता निनि एकदम YouTube खुलका हंकाय एमन एकदिन निनि जदि आंनि चेहरा नुखा हंकाय YouTube नि चेहरा नुखा हंकाय मते दिन काहाम थांलिया बेनि हनाय अक बकासि सायमानो राजनीति खायदे बुइबाय नों जेतिबो बिया सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खायसिदि ताबुलाय किसा
buibai sisik jayan moto khe nung rajniti khaidi nung kaham kai khaidi nung kaham kai tongde kisa nung pai sinai ni na amol to haken painai debo nung o amol paiti phano nung kisa sense khaisidi nin tomno nini hai shinda lang ani jibon ang nusnuya khwa asgang an mani bohong na se phimani nini hai buruitang nugya khwa ang ma ang sagable je dino nini YouTube nini chehra ang jodi nukhang kai social media nini chehra nukhai o din khani pura ses rajniti khaidi kaham kai khaidi buibai bia sisik jen moto khaidi buini sisik jangman musang gano nini sisik jangman musang lak nung last teo kai naidi asuk jala nang klayano anono kok kaise sakan nung dini angnono kok kaise sairika nung ama kaise nung muitu khai naruk sidi sindal jong ma pura nono ang ekdom khai amo phan kai to skai soi dong ang nin kok rong na khnawoi kuno sanam sungli ang te je sanam sumani ani ang bukhani pas ang payan nono ang totra ma chep kan kale ang an bukhani pas pai thangam askai nang memon nung bubagrani mung khu emon sa samani emon kutuk mani pura nini hai buroi dunia ni busa jotor nugoi tongo nung sabro tamsa bahai ke kok sa ya bo borong na logi tuyoi nung bahai ke kok sa ma sakno tamwan se amani nya phal te busu phalna ne bui jotor ne seleng jak bai khana amona amote ni namo nung amaka morilia busungkha rang na basu rup tang sidi buino je thoki ga age bobagra na je thoki sakha asbe bhok puya ko je thoki sawe ta khaibo sejao sindal bihia broi asungna sanamsung ang sindal no sense khaisi de patal kuina tomung sense khaidi nung kisa yang naro pheno nin tomung nung sense khaisi de kaham ga tongna ni surung sidi nini sakon sikak ta gere ma sikan ko ga sai lap gere sikka dikha nung ni sakon surungja gere ang buji jaga mo agino nung busuk rekha paratang busuk gere ama ando si nung basai tong ando ambo nung nini nijini borok no tuye nung basai matang ba bunyi borok no yagra debra tiye nung guri woi nung atike bunya bubagra no seje tong sindar bure sensung sidi asung no sensung di ang sagano na bunyi sisik jama musanga nini sisik jama musangna gere lastewa sensung di kaham ka tong di asuk nang sawang nano pihia bule padal kena sindaren dijung ma lasi sirikisa yang nar phaisi di chensung sidi kaham ka tong sidi rajniti khaidi kaham ka khaidi da rajniti khai mane sabga khai tong wongma rajniti khai tong ni hai ni jite poto tong tamo nangba bokala ne yak poto ta suksu yo sindal ma nang tamo nang bo bai da nang bo gra bai da nang sai da sakma tawon sedang sakma tawon nang bo gra ne yak gra ne ha de le pan sin ya pura sak suri ya tamule ang norok to no nyu khana nyu gui tong patal pina je buka gerano bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube bo hine ang hap gahin keno pura ang bin mu khang ang nai simalia ang ekdom sak chulia nugoi mane tongoi malia emon ke bo buka gerano sejao emon ke sawo are sinal jong ma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina obasai da nai sindal সব সময় না পাম খা ও সীমা বাই শিলা একদম বাজার কে সার বে যা সময় মার্কেট গুরি লাই তং মা হাই আমা হাই তং নং সাকসিনা আইনা বুজাই না সিন্দাল জং মা emon nang nini kok wasa seguba grani ni mung dak kuka saga ni mung kuka bo state chaka bo kawo ni mung kuka sindal ma ya bure emon ta masuk tong na ringel ren di bure nang sindal ari nang haya jotoy jotoy ni manei tola sakal joto bai thangwa jable nang kisa lasi sidi ni tomna nang kisa sense khai chi de bihia jungma bihia bure sindal jungma are tomna kisa sense khai chi de ni tom rajniti khai de bui bai nang jeti bo bia sisik jayan moto khai nang rajniti bihia bure sindare ni ma
nung susai dong nung sakna tangwan suk dong sakna tangwan su nung bubagra ni yap patra ni ha deli pan si nung suk ya pura sak soli ya tabule ang norok joto no nyuk khana nyugui tong jote nyugui tong na patal kina je bubagra no bo tamo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube hene ang hap ka hinke no pura ang bin muk khangna ang nice malia ang ekdom sak solia nugoi mane tongoi malia emon ke bo bubagra no sejao emon ke sawo are sinal jung ma nang sak saijang patal kina nang sak saijang aina bosai da naikha sindal সব সময় না তংখা ও সীমা বাই শিলা একদম বাজার কাছার বে যা সব সময় মার্কেট গুরি লাই তংমা হাই আমা হাই তং নং সাকসেনা আইনা বুজাই না সিন্দাল জং মা হ এমন নং নিনি কক বাসা সুক বুবাগ্রা নিনি মুংদা খুকা সাগারি নিনি মুং খুকা বই স্টেট ছাগাও বকাও নিনি মুং খুকা হ সিন্দাল জং মা বিহিয়া বरै এমন তামা সুক তং না রিয়াল রেন্ডি বरै নং সিন্দাল আরে নং হাইয়া যত জয়তনি মানে তলা সাকা যত হই থাংবাই তাবলে নং কিসা লাসি সিদিনি তমুনা নং কিসা সেন্স খাইছি দে বিহিয়া জংমা বিহিয়া বरै সিন্দাল জংমা আরে তমুনা কিসা সেন্স খাইছি দে নিনি তমুনা কিসা নং সেন্স খাইছি দে নিনি হাই রাজনীতি সাব খায়া তং যতনো রাজনীতি খাयो নিনি রামা নং খাইদে নং তামো কিসা খাইনা নং বুবাগ্রানা সেজাওই নং সারা নাংবা হা বিহিয়া বरै সিন্দাল জংমা এমন সব সময় না দেবরা ইয়াগরা তুইজাক বয়া দেবরা ইয়াগরা তুই নাংনিয়া বুবাগ্রানি সাগনি সেজানানি সিন্দাল নিনি হাই বই রাজনীতি খাইनाय गोबां माखरि जा हा बिहिया जोंमा बोरै लाचिया सिन्दाल नो अक्रा बायबो साजागो जिराय बायबो साजागो निनि साय कतर बायबो साजागो निनि साय साक समान बायबो साजागो ताबो इलेक्शन गानाय फायजाका बिनियावबो जत जे मानै जत मटक मानि बारि फायजाका निनि हायो कहय मानैया नों दै बुसुक फालै नों बुं आबो सब समय न बिनि याक्सिया गरांगाय साबा सुकजा कसम आसुकजा सब समय न याक्सिया गरा कसम आसुकजाक नों नाय सेंस खाइदे नि तमुनो नों सेंस खाइदे नि तमुनो नों सेंस खाइसिदे किसाले सेंस खाइसिदे नों तामनि बागै ससियेल मीडिया ओ फाय न बुबाग्रानो सेजावै ससियेल मीडिया ओ सासावै नों आन्तेखाय नों तामो हंकाय निनि हाय बो सिन्दालंया निनि हाय तंनान चाना रोंया एमन आबना सिमी माने कहना सिमी बराय फुनो गाय बिना सासावै yang मतुइजाक खाय बय निनि हाया बय निनि हाय हंकाय नों बुइनि किसिक मान नायथकामो निनि किसिक माने नायथकला कामो नों सिदासि तामो हंकाय बुइनो न जतनो बुइ मायाखै दंसि नों जे कक सामानो बुइ सापानो नों बुइ बासो लिप्लाय रिजागो नों किसाफानो लासिले दबा निन सागो किसासो गियान तंखाय माइचा मान तंखाय हिंके नों रां पैसा नि आसके रोब मंगाय नों साकना आसके नों फुनो नि नाम कोन दाम करे निन कोन दाम करे बुजिखदा कोन दाम करे गुसु बाय साजागो अक्रा बाय साजागो चिकन बाय साजागो कतर बाय साजागो निसे कतर बाय साजागो ना केबदा वाइसो ननखा सागारे ननखा वाइसो बुबाग्रानि मुं खुखुका तामो हंकाय बुइनि आगिनि अक्रा रंनि कोंनो तंगो सै बायबाक्सा तंहाय सिंनाय मुसुक बायबाक्सा तंहाय मुसुकनाय सिन्दाल बाय तंहाय सिन्दालंनाय रेन्डि बाय तंहाय रेन्डिंनाय बिहिया बाय तंहाय बिहियांनाय बाटपार बाय तंहाय बाटपारंनाय तामो हंकाय नोंखाय बाटपार एक नम्बर पुरा सिन्दाल निनहाय सिन्दाल बुरै पाताल कइना सिन्दाल आसुकदानो माने मटक जा माने बिना सरिया नायला सिन्दाल बुरै आसुकिर मटक जाखानो ते बसुक मटक जाखसिनाने मा आस कहय चाना सेरेसकनानि नय सब समय न देब्रा यागा तुइजाक बररक अमर ते बसुक नङाबोना सारि ओय बिना निने लगे मुथुं टनसिनाने ते बसुक सारि सिनाने अबरं नङा ते बसुक सारि सिनाने जे सारि खा जे मानति मानखा नङा सं मानसि नाय नों ते मालिया नों जेसो काफ्रा दे नों जेसो काफ्रा गाय नङा राजनीति खाइदे न के राजनीति ता खाइदे हिया जतन राजनीति खायो दुनिया ताव साव राजनीति खाया बरक तंग जेति बो बुइबाय बिया सिसिक जे मतो खाया नों बुइबाय
kaya nin jibono nongte kaham sajakliya nin jibono nongte buibai kaham to sajaklangdiya no sajakliya nong buibai hamya sajangmang no nong nini amor paisinai nong haikana sorbosaka kaithangsinai ekmon angta nini ekdom youtube khuloka hangkai emon ekdin nini jodi ang nini chehara nukha hangkai youtube nini chehara nukha hangkai omote din kaham thangliya bini nai ok bo kaisi saimano राजनीति खाइदे बुई बाई नों जेति बो बिया सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खाइसिदि ताबुले किसा बुई बाई सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खाइदि नों काहामकै खाइदि नों काहामकै टंगदि किसा नों पाइसिनायनि नामल तो हाकेन पाइनाय देबो नों ओ आमल पाइति फनो नों किसा सेन्स खाइसिदि नि तमनो hai shinda lang an jibon ang nusnuya ko asugang an mani bohong na phimani ni ne hai buruitang nugya ko ang ma ang sagable je dino ni youtube ni chehara ang jodi nukhang kai social media ni chehara nukhai o din khani pura ses rajniti khaidi kaham kai khaidi bui bai bia sisik jen moto khaidi buini sisik jangman musanga no ni sisik jangman musang lak nong last teo kai nai di asuk jala nang klayano ano no kok kaisa saka nang dini ang no kok kaisa sairika nang ama kaisa nang muitu khai naruk sidi sindal jong ma pura no na ang ekdom khai amo phan kai jos kai soi dong ang nin kok rong na khnawoi kuno sanamo songli ang te je sanamo sumane ani ang bukhani pas ang payan nono ang totra ma chepkai kale ang bukhani pas pai thangam asukai nang memon nung buwagani mong khu emon sa samani emon kutuk mani pura nini hai buroi dunia ni busa jotor nugoi tongo nong sabro tamsa bahai ke koksa ya boborong no logi tuyoi nung bahai ke koksa ma sakno tamwan se amani nya phal te busu phalna ne bui joto ne cheleng jak bai kana amona amote ni namo nong am kamorilia buisungkha rang na ba sulup tang sidi buino je thoki ga age bobagra na je thoki sakha asuk be bhok puya ko je thoki sawe ta khai bo sejao sindal bisia broi asuk na sanam sunga sindal no ne sense khai sidi patal kuina tomung sense khai di nong kisa yang naro pheno nin tomung nong sense khai sidi kaham ga tongna ni srung sidi ni sakon sikka ta gre ma sikkan ko ga sai jilap gre sikka dikha nong ni sakon surungja gre ang buji jaga mo agi no nong busuk lekha para tang busuk gre ama ando si nong basai tong ando ambo nong ni jini borok no tuye nong basai matang ba bunyi borok no yagra debra ti nong guri woi nong atike bunya bubagra no seje tong sindar bure sen sung sidi asung no sen sung di am saga no na bunyi sijik jama musanga ni sijik jama musang na gre last tewa sen sung di kaham ka tong di asuk no sawang no ভারতীয় ন্যায় যাত্রা যে 5টি ন্যায় মেনে এই যাত্রা শুরু হয়েছে তার মধ্যে একটি নারী মেয়ে এই নারী মেয়েটি সামনে রেখে সমগ্র দেশ সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেস এবং এই মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী আলতা লাম্বাজি উনি কর্মসূচি করে বেড়াচ্ছেন আমাদের রাজ্যে আগামীকাল টাউন হলে বেলা 11টা থেকে এই কর্মসূচি এটা সেখানে উদ্বোধন হবে এই রাজ্যে আমাদের নারীর অধিকার আমাদের নারী ক্ষমতা এবং 6 বছরের অধিকার এই রাজ্যে বিজেপি শাসন মহিলাদের প্রতি যে নির্যাতন অত্যাচার অন্যায় এবং বঞ্চনা মহিলাদের কর্মকাণ্ড থেকে শুরু করে এই রাজ্যের প্রতিশ্রুতি পালনে একটা ব্যর্থ সরকার যেভাবে মানুষকে ঠকিয়ে চলেছে বিশেষ করে মহিলাদের 100 মহিলাদের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মহিলাদের
সংরক্ষণের কথা বলে তাদের প্রতিশ্রুতি খেলাপ করছে। আমাদের বিধানসভায় বাজেট অধিবেশন চলছে। এই বাজেট অধিবেশনে নারীদের উন্নয়ন, নারীদের কর্মসংস্থান বা নারীর প্রগতি নিয়ে একটি কথাবার্তা আছে। স্বাভাবিকভাবে এই নারীর প্রতি যে অন্যায় চলছে, 10 বছর নরেন্দ্র মোদী সরকারের অন্যায় কালে এই দেশের মানুষ সহ এই রাজ্যে নারীরা কিভাবে বঞ্চিত, তার প্রতিবাদে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস বিভিন্ন কর্মসূচি করছে এবং এই কর্মসূচির মাধ্যমে সারা দেশ দেখে আমাদের সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের নির্দেশ অনুসারে এই কর্মসূচির মাধ্যমে আমরা মহিলাদের তাদেরকে জাগ্রত করছি, তাদের যে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার লক্ষ্যে তাদেরকে সংগঠিত রূপে ত্রিপুরা প্রদেশ মহিলা কংগ্রেস এই প্রদেশের কর্মসূচির মাধ্যমে একের পর এক কর্মসূচির মাধ্যমে যখন মহিলারা সারা দেশে তারা ঐক্যবদ্ধ হচ্ছে, ভারতীয় জনতা পার্টি মহিলা অত্যাচার দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। পরিসংখ্যান বলছে আমাদের রাজ্যে বর্তমানে এই নারী নির্যাতনে উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে তৃতীয় স্থান অধিকার করেছে। স্বাভাবিকভাবে নারী ন্যায় নিয়ে যে লড়াই, এই লড়াই আগামী দিন আরো তীব্র থেকে তীব্রতর হবে। আমাদের মধ্যে উপস্থিত হয়েছে সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের আদরণীয় অধ্যক্ষ শ্রীমতী অলকা লাম্বাজি, আমাদের ত্রিপুরার সর্বভারতীয় সম্পাদিকা যিনি ইনচার্জ শ্রীমতী জারিতা লাইফলানজি, আমাদের প্রদেশ মহিলা কংগ্রেসের সভানেত্রী শ্রীমতী সর্বাণী ঘোষ, সর্বভারতীয় মহিলা কংগ্রেসের যিনি রাজ্য ইনচার্জ এই নবনিযুক্ত শ্রীমতী সংযুক্তা সিংজি আমাদের মধ্যে উপস্থিত আছেন। প্রদেশ কংগ্রেসের পক্ষ থেকে তাদের সকলকে আমি অভিনন্দন জানাচ্ছি। আমি বার্তাদিকে আমি মাইক দিচ্ছি, উনি আপনাদের উদ্দেশ্যে। रक्षक भक्षक बन रहे हैं। पीड़िता न्याय के लिए अदालत जाती है, जज से गुहार और उम्मीद लगाती है कि न्याय होगा, पर पता लगता है जो हमारे रक्षक हैं उनकी नीयत बदल जाती है और वो नाबालिग बेटी के यौन उत्पीड़न तक करने पर झिझकते नहीं है। जब ये दिल्ली में खबर आई तो मैंने अपनी महिला कांग्रेस के अध्यक्ष को तुरंत कहा, आवाज उठाइए। पीड़ित के परिवार को किसी भी तरह की कानूनी सलाह, बड़े से बड़ा वकील, किसी भी तरह की आर्थिक मदद या सुरक्षा चाहिए, अगर उन पर दबाव बनाया जाता है मामला वापस देने का, तो महिला कांग्रेस हर तरह की मदद हमारी पीड़िताओं, बेटी और महिलाओं के साथ इस सरकार के खिलाफ ताकत बढ़कर खड़ी रहेगी। शर्मनाक आंकड़े हमारे लिए भारत सरकार के गृह मंत्रालय के आंकड़े बताते हैं कि 2020 में 165 बलात्कार हुए हैं, 21 में 152, 22 में 140। ये नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के आंकड़े बताते हैं कि त्रिपुरा बेटियों के लिए भाजपा के राज में सुरक्षित नहीं है। लगातार बलात्कारों की घटनाएं बढ़ती जा रही। शर्म करने वाली बात है कि 5 साल की बेटी से लेकर 80 साल की महिला के साथ बलात्कार करने की जघन्य अपराध और घटनाएं त्रिपुरा भाजपा की डबल इंजन की सरकार के तहत हुई। अगर हम पिछले सिर्फ 2 साल की बात करें तो कुल रेप के लगभग 400 मामले रेप के। आप सोच रहे हैं 400 बेटियां हैं हमारी, ये 400 बेटियां हैं और ये 400 बेटियां बलात्कार की शिकार हुई हैं और इनके माँ बाप न्याय के लिए अदालतों के चक्कर काट रहे हैं। 2 साल क्या मांग थी? फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएंगे, स्पेशल कोर्ट बनाएंगे, तुरंत सुनवाइयां होंगी, नाबालिग बेटियों के बलात्कार
है कि 400 बेटियां पिछले 2 साल में बलात्कार की शिकार हुई है। कोई फास्ट ट्रैक कोर्ट नहीं है, कोई स्पेशल कोर्ट नहीं है जो इन मामलों की सिर्फ सुनवाई करे और न्याय दे। किसी बलात्कारी को फांसी अगर हुई हो तो हम इस सरकार से पूछना चाहते हैं, क्यों आप बलात्कारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारियों को फांसी देने से बच रहे हैं? 400 करीब बलात्कारों में 140 बलात्कार हमारी नाबालिग बेटियों के साथ हुए हैं। यौन उत्पीड़न, सेक्सुअल हैरासमेंट के 356 केसेस, क्राइम अगेंस्ट विमेन, महिलाओं के प्रति अपराध में 916। ये सब चीज जो है भाजपा की सरकार को बेनकाब करती है और उनके दावों को बेनकाब करती है। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते ये मेरा अध्यक्ष बनने के बाद पहला दौरा है। प्रेस वार्ता के बाद हमारी राज्य कार्यकारिणी, हमारी सभी जिला अध्यक्ष और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य उपस्थित हैं। मैं उनसे लगातार आज अब बैठक करूंगी। अध्यक्ष को भी बने की जिम्मेदारी मेरे साथ नहीं हुआ, मुझे 2 महीने ही हुए, इन्हें अभी 7-8 महीने हुए। और हमारी कार्यकारिणी, हमारा सबसे पहला फोकस रहेगा महिला कांग्रेस को, संगठन को किस तरीके से हम त्रिपुरा की बहनों को जोड़कर एक मजबूत संगठन का निर्माण। इस मजबूत संगठन के दम पर हम हर जिले में नारी न्याय सम्मेलन और नारी न्याय पदयात्राएं करेंगे। नारी न्याय पदयात्राओं का मकसद है हर पीड़िता के घर, दरवाजे और दहलीज तक पहुंचना, उसको ये विश्वास दिलाना कि उसे किसी तरह की भी अगर मदद की जरूरत, अगर वो कहे हमें कानूनी सलाह चाहिए, अगर वो हमारी पीड़ित बहनें और बेटियां कहेंगी उन्हें वकील चाहिए, उन्हें आर्थिक मदद चाहिए, और हमें बात करने से पता लगा कि उन्हें डराया धमकाया जा रहा है, मामले वापस लेने का दबाव बनाया जा रहा है, तो हम इस सरकार की ईंट से ईंट बचा कर नहीं मिल जाता। सो हम मजबूत संगठन के साथ, इन कार्यक्रमों के साथ आगे बढ़ेंगे। 2024 का चुनाव की घोषणा कभी भी हो सकती है। भाजपा पूरी तरह से बौखला गई। हाईकोर्ट का आदेश था SBI को, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इलेक्टोरल बोर्ड को अवैध बताते हुए गुप्त चंदा लेकर जो खजाने भाजपा ने भरे हैं उसका खुलासा होना चाहिए था। आरोप हम पर लगते हैं कि विपक्षी भ्रष्ट है, विपक्षी काला धन रख रहे हैं, विपक्षियों के यहाँ ईडी की रेड होती है और वही विपक्षी दल मांग करता है कि इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारी के आदेश जो सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने दिया है SBI को, वो खुलासा होना चाहिए। हम इसका समर्थन कर रहे हैं और गंगा उल्टी बह रही है, सत्ता भाजपा उसका विरोध कर रही है। SBI चुनाव आयोग की तरह, CBI इनकम टैक्स ईडी की तरह भाजपा के चुनावी हथकंडे और हथियार बनकर उनकी मदद कर रही है। हम सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करेंगे दबाव बनाए रखें। SBI को 6 मार्च तक सारी सूची जो इलेक्टोरल बॉन्ड में, क्योंकि आरोप लगते रहे कि चुनावी चंदे में क्या टेरर फंडिंग तो नहीं, क्या ड्रग माफिया का तो पैसा नहीं है, क्या काला धन रखने वालों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा लेकर उसके मामले खत्म कर तो नहीं कर दिए गए। ये खुलासे भाजपा की सरकार को बेनकाब करते, लेकिन भाजपा हिचकिचा रही है, SBI को रोक रही है और SBI कह रहा है कि चुनाव खत्म होने के बाद वो ये जानकारी देंगे, जिसका भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस विरोध करता है। चुनाव आयोग से पिछले 5-6 महीनों से लोकतंत्र में विपक्षी दल मिलकर मिलने का समय मांग रहे हैं। देश के लोग भी हैरान हैं कि मुख्य चुनाव आयोग संवैधानिक पद है, संवैधानिक संस्थाएं हैं, देश चुनाव की ओर जा रहा है। 140 करोड़ के भारत में 100 करोड़ लोग मतदान करेंगे। विपक्ष समय मांग रहा है, क्या मजबूरी है मुख्य चुनाव आयोग की, क्या मजबूरी है, क्या दबाव है, क्या लालच है, हमें नहीं मालूम, लेकिन सवाल लोकतंत्र में उठता है कि मुख्य चुनाव आयोग को 2 सदस्य क्यों विपक्षी दलों को मिलने का समय नहीं दे रहे। मुख्य चुनाव आयोग की नियुक्ति पर भी 5 जजेस की बेंच ने फैसला सुनाया था कि मुख्य चुनाव आयोग निष्पक्ष होना चाहिए।
वो एक मतदाता के वोट का पहले होना चाहिए। वो जिसे वोट दे उसका वोट पहुंचाने तक की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होनी चाहिए। मुख्य न्यायाधीश इस नियुक्ति में शामिल थे, लेकिन भाजपा ने 400 सीटें पार करने का दावा करने वाली भाजपा ने डर कर सत्ता और संख्या के दम पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजेस के बेंच के फैसले को पलटा, मुख्य न्यायाधीश को मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति से बाहर कर दिया। कांग्रेस के ऊपर इनकम टैक्स, भाजपा का फिर मैं कहूंगी चुनावी मशीन हमारे खातों को सील करने के आदेश देती है, लेकिन हमारे वकील कोर्ट के सामने पेश हुए और कोर्ट ने हमें राहत देते हुए हमारे अकाउंट जो चुनाव से ऐन वक्त पहले भाजपा की इनकम टैक्स ने सील करने की बात की थी उसे खोला है, पर 65 करोड़ रुपया हमारे खजाने से निकाला जाता है। तो आप देख रहे हैं चुनाव आयुक्त हो, इनकम टैक्स हो, ईडी हो, आज देश पूछ रहा है प्रधानमंत्री जी 10 साल आप सत्ता में थे, डबल इंजन की सरकार है आपकी, ईडी सीबीआई पुलिस सत्ता सरकार विभाग फाइलें आपके पास, 10 साल कम पड़ गए। एक भी आरोप आप कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ 10 साल में साबित नहीं कर पाए। आज भी कोरे खोखले झूठे आरोप पे आरोप लगाकर आप सोच रहे एक तरफा चुनाव जीत जाएंगे, तो ये होगा नहीं। राहुल गांधी जी ने 5 न्याय की बात भारत जोड़ो न्याय यात्रा में की है। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय, भागीदारी न्याय। युवा न्याय की बात करें तो आज करोड़ों लोग युवा बेरोजगार अध्यक्ष का तीव्र कांग्रेस की सचिव प्रभारी दिल्ली से हमारी बहन का, महिला कांग्रेस की त्रिपुरा की अध्यक्ष का और प्रभारी का मंच पर चारों उपस्थित कांग्रेस परिवार के सदस्यों का धन्यवाद करती हूँ आज की प्रेस वार्ता में मेरे साथ देने के लिए। भारतीय राष्ट्रीय महिला कांग्रेस की अध्यक्ष का पद मैंने 10 जनवरी को संभाला और पिछले लगभग 50 दिनों में मैंने लगभग 22 राज्यों का दौरा किया। इन 22 राज्यों के दौरे में मैं 2 दिन पहले हरियाणा में, कल तमिलनाडु कन्याकुमारी में और आज अगरतला के बीच में। पूरे देश में भाजपा के खिलाफ एक माहौल बना हुआ है, खासतौर से महिलाओं के विरुद्ध जो अपराध है वो देश में बढ़ा है। आज हमने ये पोस्टर जारी किया महिला कांग्रेस ने, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का परिवार है। हम इस परिवार के पोस्टर में जो शामिल है कोई और नहीं, भाजपा के विधायक हैं, भाजपा के सांसद हैं, भाजपा के मंत्री हैं और ये सभी के सभी गंभीर यौन उत्पीड़न और बलात्कारों के दोषी। इनमें कुछ को कुलदीप सिंह सेंगर, राम दुलारे, इन्हें तो नाबालिग बेटी के बलात्कार में उम्र कैद की सजा भी सुनाई दी है। ये है 10 साल का भाजपा का बेटी बचाओ। बेटियां नहीं बचाई जा रही, अपराधियों को बचाने का काम भाजपा में जो है सत्ता लगातार कर रही है। इस पोस्टर में अपराध के केंद्र में कोई और नहीं, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी है। जिस शख्स के साथ ये दिख रही है तो है प्रधानमंत्री जी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में बीएचयू में पढ़ने वाली बेटी के सामूहिक बलात्कारियों की तस्वीरें प्रधानमंत्री जी और महिला बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी के साथ है। ब्रजभूषण शरण भाजपा के सांसद हैं। व्यक्तियों ने गंभीर आरोप लगाया, साक्षी मलिक, विजय फोगाट ने यौन उत्पीड़न के दिल्ली पुलिस ने एफआईआर करने की हिम्मत नहीं दिखाई। हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, तब ब्रजभूषण भाजपा के सांसद के खिलाफ एफआईआर हुई, पर गिरफ्तारी अभी तक नहीं। संदीप सिंह सैनी हरियाणा की भाजपा की डबल इंजन की सरकार में मंत्री है, गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोप
भी दिल्ली पुलिस की तरह कोई कार्रवाई नहीं करते। कुलदीप सिंह सेंगर, रमेश बीजेपी एमएलए, राम दुलारे, चिन्मयानंद, ये सब। और ये जब मैं आज सुबह आई हूं, ये आपकी त्रिपुरा की अगरतला की अखबारों की हेडलाइन है। दिल्ली हाईकोर्ट इशूज नोटिस ऑन रेसलर प्ली अगेंस्ट WFI इलेक्शन। रघुभूषण शरण भाजपा के सांसद, रेसलिंग फेडरेशन के चेयरमैन, जिनपे हमारी बेटियां जो स्वर्ण पदक जीतकर आई रेसलिंग में, साक्षी मलिक और दिनेश फोगाट ने गंभीर आरोप लगाए। अभी भी ये उस फेडरेशन में बने हुए भाजपा के सम्मानित सदस्य हैं, पार्टी से निकाले नहीं गए, कोई कार्रवाई नहीं। ये चेहरा बेनकाब करने के लिए हम भाजपा की गठबंधन की सरकार के सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं। त्रिपुरा की अगर आप बात करें तो नॉर्थ ईस्ट स्टेट के अंदर नंबर 1 अपराध में महिलाओं के प्रति अगर कोई राज्य है तो वो त्रिपुरा खड़ा हुआ। हम भाजपा की डबल इंजन की सरकार, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, महिला बाल विकास मंत्री से सवाल करते हैं कि आपकी डबल इंजन की सरकारों में अपराध बेटियों के प्रति बढ़ क्यों रहा है? क्या हम अपराधियों का संरक्षण कर रहे हैं? क्या सच ये नहीं कि अपराधी सत्ता का भागीदारी है? मणिपुर से भारत जोड़ो यात्रा शुरू होती है, वही मणिपुर जो आज भी जल रहा है। प्रधानमंत्री जी वहां नहीं जाकर रोड शो करते, वहां आदिवासी बेटियों के साथ सामूहिक बलात्कार होता है, कार्रवाई नहीं होती, कोर्ट के आदेश पर कार्रवाई होती है। अगर हम वहां से आगे बढ़े तो आपके गुजरात में बिल्किस बानो के सामूहिक बलात्कारियों को रिहा करने का काम भाजपा की डबल इंजन की सरकार करती है। आज यहां पर त्रिपुरा में देखने को आया कि त्रिपुरा के अंदर ही डीजल, एलपीजी गैस के सिलेंडर आज महंगाई चरम पर है। कच्चे तेल की कीमतें गिरी हुई, लेकिन उसका लाभ देश के लोगों को नहीं मिल रहा। महिला सुरक्षा की बात करें तो आपके आंकड़े आपके सामने मैंने रखे कि नाबालिग बेटियों के बलात्कार में भी भाजपा के नेता किस तरह से शामिल है। किसान की बात करें तो न्यूनतम समर्थन मूल्य कानून देना था, आपने आय दुगनी करनी थी किसान की, किसान का कर्ज माफ करना था और ये कोशिश थी कि किसान आत्महत्या करना बंद कर। पर सच्चाई है कि दिल्ली की दहलीज पर बैठा है आज किसान। हाईकोर्ट को ये कहना पड़ता है ये अन्नदाता किसान है, ये आतंकी नहीं है जिन पे आप गोलियां बरसा रहे हैं। और 2 किसान अभी इस आंदोलन में शहीद हुए हैं। दिल्ली में आविष्कार हो रहा कि सफलतापूर्ण ड्रोन से किसानों के ऊपर कैसे आंसू गैस के गोले छोड़े जाते हैं। तो 5 जुलाई की बात श्री राहुल गांधी जी कर रहे हैं। महिला कांग्रेस ने पूरी तरह से मोर्चा संभाल लिया है। कल प्रदेश अध्यक्ष हमारे प्रभारी आपके नेतृत्व में यहाँ पर महिला कांग्रेस एक नारी न्याय सम्मेलन करने जा रही है। हम उस नारी न्याय सम्मेलन से त्रिपुरा की हर विधानसभा और खासतौर से दोनों लोकसभाओं में हर घर घर जाकर हम महिलाओं को जोड़ने का, उन्हें पोलिंग बूथ तक लाने का और भाजपा को इस तरह से बेनकाब करने का सबूत और चेहरों के आधार पर ये काम महिला कांग्रेस करेगी। ये मोदी जी का परिवार है, कल से मोदी जी का परिवार, मोदी जी का परिवार, ये है प्रधानमंत्री जी आपका परिवार। हम पूछना चाह रहे हैं, ये महिला कांग्रेस और त्रिपुरा की बहनें आपसे पूछ रही हैं प्रधानमंत्री जी, क्या ये हैं आपके परिवार के सदस्य जो हमारी नाबालिग बेटियों के बलात्कारों के दोषी और अपराधी हैं, जिन्हें बचाने का काम आप कर रहे हैं। मैं आप सब पत्रकार साथियों का धन्यवाद करती हूँ और आपके सवालों का स्वागत है सम्मेलन में। और उसमें हम बहुत सी और अपने आगे के कार्यक्रमों को, महिला कांग्रेस के संगठन को लेकर, कार्यक्रमों को लेकर आगे किस तरह से महिला मतदाताओं को पहुंचकर मजबूती देके उन्हें इस पे चर्चा करेंगे। आप सभी का स्वागत है।
রেস্টুরেন্টে শেষ। ধন্যবাদ। নাম কি? কিভাবে হয়েছে? খাদে পড়ে গেছে। কোন জায়গায় হয়েছে? কাঁকড়া ফেরা বলে কি নাম আসলে আপনার ছেলে? হ্যাঁ কি নাম? বয়স কত হইব? আচ্ছা, তাহলে এই কি গাড়ি চালাইছে না হ্যাঁ চালাইছে না, আরেকজন চালাইছে, হের লাগে কি নাম যে আরেকজন আইছে? নাম আমি জানছি না, জানা না তো। আপনার নাম কি? পান্থ কি নাম আপনার? আমার নাম বাড়ি কোথায়? চাকমাঘাট থেকে বিহার গেছিল কাকড়াছড়া। আরো পারে সে 4টা 10-15 মিনিট আগে কল আইছে টেলিফোনে যে একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয়েছে। সাদা জায়গাটার নাম হলো কাকড়াছড়ার কাছাকাছি, কাকড়াছড়াই। আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে গেলাম, এসে দেখলাম গাড়ি একটা কমসে কম 150 মিটার নিচে গেছে। গাড়িটার নাম কি গাড়ি? অল্টো 800। তারপরে আমরা সাথে সাথে স্টাফ নিয়ে সবাই নামলাম, নেমে দেখলাম একজন জীবিত, একজন মোটামুটি কিছু ভালো আছে। তার সাথে সাথে হসপিটালে নিয়ে এলাম, কাজ করে আমরা। তারপর একজন দিয়ে এসে আরেকজন গিয়ে ওখানে গিয়ে আবার আনলাম। কি নাম তার? নাম হলো একজন পার্থ দেববর্মা, গণেশ দেববর্মা। যিনি মারা গেছেন মারা যে গেছে উনি হলো গণেশ দেববর্মা। কে গাড়ি চালাইছে কিছু জানা গেছে? এটা কিছু বলতে পারি। গাড়ির নাম্বারটা আছে একটু নীতি। আইতে তো কিরকম লাগে? तो इसके विषय में आप लोग क्या सोच रहे हैं? ये मैं अपने पार्टी को बोलूँगा, मीडिया को नहीं बोलूँगा। पहले अपने पार्टी से बात करूँगा, उसके बाद पब्लिक का मैं और आपके थ्रू सबको बोलूँगा। सर एक बात है, कुछ दिन पहले आपके ऑफिस में सुदीप राय बर्मन जी गए थे। सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और बिरजीत बाबू के संग मैंने काम किया है। मैं कांग्रेस में था, बहुत दिन तक था। मेरी माँ थी, मेरे पिताजी थे। आज भी सुदीप राय बर्मन मेरा दोस्त है और मैं अपना रिलेशनशिप को कभी खराब नहीं करता हूँ। विप्लव जी मेरे दोस्त थे, हैं। मैं अपना पर्सनल रिलेशनशिप कभी भी किसी के साथ खराब नहीं करता हूँ। सर आप लोगों आपको लगता है कि मैं बोलूँगा कि ये था वो था, मैं नहीं, बात ये नहीं है सर। मैं आपको लगता है मैं आपके बारे में नहीं बोल रहा हूँ, बहुत लोगों को लगता है। मैं पर्सनल रिलेशनशिप सबसे रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में देश के गृह मंत्री जी अमित शाह जी के संग भी रखता हूँ। पर्सनल रिलेशनशिप में अपने कांग्रेस के पुराने दोस्त मित्रों से भी रखता हूँ। मैं आदित्य ठाकरे से भी रखता हूँ।
मैं जयंत चौधरी से भी रखता हूँ, मेरा पर्सनल रिलेशनशिप है और मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आपको राजनीति से भी बाहर एक अच्छा पर्सनल रिलेशनशिप सबके साथ रखना चाहिए। आप लोगों का जो ये जो मतलब मैं सीताराम येचुरी जी से भी बहुत अच्छे तरीके से मिला था, आपको शायद ये मालूम नहीं होगा। मैंने उनके साथ लंच भी खाया है, डिनर भी खाया है, लेकिन हमने हमेशा अलग अलग चीज़ के बारे में बात किया है, पॉलिटिक्स के बारे में बात। अगर हम पॉलिटिक्स के बारे में बात मुझे करें, पॉलिटिक्स के बारे में बात ही नहीं करना। नहीं, अगर मैं पॉलिटिक्स के बारे में बात करता तो ये हिस्टोरिक अकॉर्ड साइन नहीं होता है। अगर आप मुझसे अगर सवाल पूछेंगे, सिर्फ आप नहीं, तो मुझे करना है कि कैसे गरीब को उसके सिचुएशन से उठाया जाए। एक यूथ को जो आज BA पास होने के बाद भी उनको नौकरी नहीं मिल रहा, उनका प्रॉब्लम कैसा दूर किया जाए। आप मीडिया, जो आप लोग इतने मीडिया हाउसेज आपने स्टार्ट किया है, सिर्फ आपको विज्ञापन का रुपया क्यों नहीं मिलता, उसके बारे में बात किया जाए। हमारा जो गांव में एक लैंडलेस ट्राइबल है, आज हाईवे बनता है, रास्ता बढ़ाया जाता है और उनको मुआवजा नहीं मिलता, उनको कॉम्पनसेशन नहीं मिलता, क्योंकि उनका ज़मीन में 100 साल रहने के बाद भी उनके पास पर्चा नहीं है। तो मैं वो सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। सर ये है कि बात चर्चा चल रही थी कि कुछ दिन पहले भी चर्चा चल रही थी कि हाँ, तिप्रामोता पार्टी एक साथ, एक ही संघ, विरोधी जो दल है वो एक साथ ही चुनाव लड़ेंगे त्रिपुरा में। चर्चा चल रही थी ना? हाँ, तो क्या चर्चा, किसने ये चर्चा चला? नहीं, सब लोग ऐसे ही बात कर रहे थे। कौन? आप एक आदमी का नाम बता दीजिए। नहीं, आदमी नहीं कि हाँ विरोधी, औरत का नाम बता दीजिए। नहीं, वो बात नहीं है। लेकिन हाँ, कुछ दिन पहले सुदीप जी, आशीष जी आपके साथ बातचीत क्या हुआ क्या हम लोगों को भी पता नहीं चला। आप सुदीप से पूछ लीजिए। सुदीप राय बर्मन मेरा मित्र है। मेरा जब मैं भूख हड़ताल में भी जा रहा था, उन्होंने खुद कहा था कि अगर हड़ताल खत्म नहीं हुआ तो वो आकर मुझे जूस देगा। और सुदीप इज अ फ्रेंड। आशीष बाबू के संग मैंने काम किया है। विरजित बाबू आज भी हमारे परिवार के संग बहुत अच्छे दोस्त हैं। उसके बाद आप देखेंगे कि मिस्टर पीयूष विश्वास, आई एम वेरी फॉन्ड ऑफ हिम। हिज सन पूजन विश्वास वापस कांग्रेस में गए। पूजन उसके साथ, ही इज अ गुड फ्रेंड ऑफ माइंड। तो मेरा एक रिलेशनशिप है। ये छोटा स्टेट है, मैं क्यों दुश्मनी किसी से लूँ? क्योंकि यहाँ में लगता है हर पिक्चर में विलन होना दरकार नहीं है, तो मैं किसी से दुश्मनी क्यों? नहीं, बात यह है सर, आम जनता आप जैसे कि देखिए, मैं कहूंगा कि अभी आने से पहले किसी और से वहां में आपके बारे में कुछ कहा, आप बोलेंगे किसने कहा? बोलेंगे एक आदमी था। आप बोले नाम बताइए, बोले नहीं एक आदमी था। आप बताइए ना कौन है ये आम, कौन है सूत्र, आप एक सोर्सेज का बता दीजिए। मेरी बात यह है, क्लियर है कि आम जनता जानना चाहती है कि तिप्रामोता इस बार जो चुनाव में अकेला लड़ेंगे या जो विरोधी जो राजनीतिक दल है, कांग्रेस हो चाहे वो CPM। विरोधी, मेरा कोई विरोधी नहीं है। नहीं, जो राजनीतिक दल है उन लोगों के साथ मिल के लड़ेंगे। मैं किसी के संग मैंने अलायंस किया आज तक? वो बात तो है। आपने क्या बोला था? सूत्रों ने क्या कहा था कि मैं अलायंस करूंगा? सूत्रों ने ये भी कहा, ये आपका सूत्र को आप छोड़ दीजिए। जब टाइम आएगा मैं खुद अपने फेसबुक लाइव में मैं अपने लोगों को बोल दूंगा। क्योंकि सच बोलूं तो ये मीडिया जो आप लोग जैसे सवाल पूछ रहे हैं, आप तो अपने मित्र हैं, मेरे अच्छे दोस्त हैं, आप बॉयकॉट नहीं करेंगे। कुछ लोग बॉयकॉट करने का भी सोचा तो हुआ नहीं। मुझे लगता है कि मुझे अपने सपोर्टर्स के संग डायरेक्टली बात करना चाहिए। मुझे किसी ने हेल्प नहीं किया अगरतला के मीडिया में, जब मैं अपने लोगों के लिए फाइट कर रहा था, भूख हड़ताल में कर रहा था। मुझे गाली बका गया, जुमला, इतना परिश्रम करने के बाद भी हमारा ये तिपरासा मीडिया ने मुझे हेल्प किया, किसी ने हेल्प नहीं किया। यह के जो लोकल मीडिया है आप लोगों के साथ बहुत कम लोग। आपने किया, आप तो है ही मेरा मित्र, आपने किया। सच में मैं मजाक से नहीं बोल रहा, आपने किया, लेकिन मैक्सिमम लोगों ने हेल्प नहीं किया। तो अगर मुझे बात करना है तो मैं अपने तिपरासा मीडिया के थ्रू बोलूंगा या फेसबुक लाइव करके बोलूंगा। वो वगैरह अभी दिल्ली में जाके तिपरामोठा को सेल करके आया, ऐसा सोशल मीडिया में अभी वायरल हो रहा है। हाँ, भेज दिया, 1 रुपये में भेज या कुछ लेके आया। और जो सोशल मीडिया में बोल रहे हैं ना, वायरल कर रहा है, जिस लोगों ने पूरा जिंदगी कुछ काम नहीं किया, रिटायरमेंट के बाद कुछ बोलते हैं, उनको बोलने दो। बोला तो पार्टी ने बोला ना, हम पार्टी के लिए फाइट नहीं कर रहे भाई, हम जाति के लिए फाइट कर रहे हैं। अच्छा महाराज, एक सवाल, लास्ट एक सवाल आपका तो आप लोग नहीं, एक ही सवाल है आपका। जो सर जो तिपरा लैंड का जो इशू था, वो कब सॉल्व होगा? जब जैसे राम मंदिर को 500 साल लगा, हमारा इशू को भी टाइम लगेगा। लेकिन बीजेपी ने कभी अपना राम मंदिर इशू नहीं छोड़ा, हम भी अपना इशू नहीं छोड़ा। बजट
সারা রাজ্য বরং বাজেট খাইগানি বরক সাও 27,804 কোটি টাকা বাজেট এবং এডিসি বাজেট নাও যত মুখ খাইছে 690 crores 700 কোটি টাকা ফানো যদি হিসাব খাইগানকায় not even 2% of the state budget they waisha एडीसी ने बाकी कोनो स्पेसिफिक और बजेट नौनुखना काटमोशननी शेष पर्यायान स्टेट गवर्नमेंट नो 7टा प्रश्न संकाय एवं 7टा प्रश्न वो टीटीडीसी नो रांगरिनान ककवान साका एवं टीटीडीसी नि जे खाली सीट तोमारो बाय इलेक्शन खैयानी वीसी इलेक्शन विलेज कमिटी इलेक्शन बो खाइलेन बागे आं राज्य सरकार नो दाबी एवं प्रश्न उठावखायছে नरतेबो खोनागोना जे चीनी टिप्रासारो रिजर्वेशन पॉलिसी मुताबिक रोस्टार फॉलो खाइयांगे अनेक जायगा चाकरी मानथायছে मायानि दङो बलबो राज्य सरकार सेक्रेटारी लेवेलो स्क्रुटिनी कमिटी क्लाई बड़ बड़ टिप्रासारक वंचित आबनो नाइनान बागी सरकार नो शुधु मुख्यमंत्री सरकार माने दप्तरनी जत मंत्री मुख्यमंत्री एवं आधिकारिक आईएएस ऑफिसर्स टीसीएस ऑफिसर जरा सरकार नी बरक तंगेरुनो आं प्रश्न संका जे नरक आ कमिटी गठन खाई टिप्रासानी बान्थाई रिनाइदा नारिया प्रमोशन को की ব্যাপার गोबां मानसिनि बरक प्रमोशन तिनी रिजार्व गया मल्टीपर्पज वर्कर एमपीडब्ल्यू जनरल रोग ओबीसी रोग एससी रोग प्रमोशन मानी पाइका किंतु एसटी 25 जन मल्टीपर्पज वर्कर ताऊ प्रमोशन मानिया खोजे सो अमर नो तुई ताकले आलोचना अंका एवं लाइव टेलिकास्ट बिसिंगति जतन नुगुई दङ जीआरबीटी नि ती प्रश्न खाइका टेट नीति प्रश्न खाइका एससी एसटी बैकलॉग नि तीबो प्रश्न खाइजा कहছে যদি বাজেট ন কাহাম দেনখা না হামিয়া দেনখা নো সংকাঙ্কে ती प्रासन बागी मो बाजेट नाथि অরচিনি কোনো পান্থাই করে কারণ একটা ती प्रासा এলাকাও তুই রিনানি বা লামা রিনানি বা স্কুল কতাল রিনানি কোনো কক করিয়েছে তাবুক ती प्रासा সুমাওয়ান সুবনাই যে সাননাই বদল বাইরে তংনাই না থকক নাই বদল বাই তংনাই আবার অনেক বড় প্রশ্ন খাইবানো যে থকক নাই বদল বাই সাননাই বদল একদিন না অনেক সময় থকক নাই রগ্ন যদি কাহামকার অমনা হাঙ্কাই সাননাই বদল রোগ কিন্তু বড় কবজা খাইনে নাঙ্গছে কবজা নিয়ে একমাত্র উপায় এগ্রিমেন্ট শিকক বাইব যদি এগ্রিমেন্ট খাইলগে নিম্নগ্নি মানি খগিয়াকে তনিমান হইতে অম আহিন যারা জন্য তিনি রিয়াং তংনাই ইনি জমান সুগু বরক বাই जों যদি এগ্রিমেন্ট ক্লাইমান খাদেনকে চিনি মান থাইনো जों তুইমান কিন্তু সাননাই যে করি ইনকাই সাবো তুই ফাইনে সাননাই তিনি তিপ্রামথা সানেই দङ এবং তিপ্রামথানি থামসানো নুগুইন রেনাই রব কিন্তু রেনান বাগি বাধ্য আঙর কেবল কাহাম মিনা থাঙ্গিয়া বা কেবল অতিরিক্ত হামিয়া নাবো থাঙ্গিয়া আছে রাজনীতি এমন মানে যে ওর কেবলই শত্রু এক সময় কংগ্রেস বাই সিপিএম রামদাতি রিফিকলাই তানলাই নক সকলাই তিনি সিপিএম বাই কংগ্রেস ত্রিপুরাও কথালাই বাংলাই আগবগলাই হিমলাই চালাই ককসালাই ইভেন ইলেকশন কাইসাতে কাইসানো সমর্থন খাই সো ইট ইজ আ ম্যাটার অফ টাইম আনি ডিমান্ড সাবরিমান যে দাবি রিনাই বাই তিপ্রামথা सब समय तंगनाय अब तानी कक गे अमो तिप्रामथा स्नानाय महाराज निकोक सहित सो लिख करके देना पड़ेगा जो लिख करके देगा हम उनके साथ रहेगा तो जो लिख करके दिया उनके साथ रहेंगे और कोनो ऑनलाइन कोनो कक करे और तिप्रासार ऐतिहासिक चुक्ति खाइमानी परे तिनी विधानसभा बिसिंगर खोनागोना त्रिपुरानी मुख्यमंत्री प्रोफेसर डॉक्टर मानिक साहा दिनी कैसा स्टेटमेंट परिष्कार भावे त्रिपुरा विधानसभा बुझाई थाका जे
দেশনি গৃহমন্ত্রী অমিত শাহজিনী উপস্থিতিতে ত্রিপুরামথা ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকারের মধ্যে ত্রিপাক্ষিক চুক্তিংখা অচুক্তিও চিনি ত্রিপুরা সরকারনি পলিটিক্যাল রাইটস ইকোনমিক ডেভেলপমেন্টনি হিস্টোরিক্যাল পাস্ট যে চিনি হিস্ট্রি ন ল্যাঙ্গুয়েজ চিনি আইডেন্টিটি সমস্ত কিছুতেই একটা চুক্তিংখাইছে তাবুক নাইনানি কখন খাওয়ামো যেমন চুক্তি সাইনেগা কিন্তু চুক্তিন সামুঙ্গ মাতলাंनाय চুক্তিন সামুং মাতাंनाय কাইসা গাড়ি স্নামজাকা গাড়িনো মাসা আলোকनाय और ওয়ার্কিং গ্রুপ নাই ওয়ার্কিং গ্রুপও কেন্দ্রীয় সরকার বরক তংনাই রাজ্য সরকার বরক তংনাই ত্রিপুরামথ আমলো তংনাই ওয়ার্কিং গ্রুপ will decide ত্রিপুরাসারনি তামো হামগ্রাই নাই so it is too early और মহারাজ ভাইজন তিনি ফুমো ককমা সালাইকা যিনি একটা স্টেপ জঙ্গাগুকা যে ভারত সরকার এবং ত্রিপুরা সরকার নসন গসের মানকা যাও নরগনি পলিটিক্যাল রাইটস ল্যান্ড রাইটস ল্যাঙ্গুয়েজ আইডেন্টিটি नि बागै जों सामुंतांनि बद्ध परिकर we are willing to work with you more willingness of ताबुक भाई चिनी पंडित व्यक्ति लोग যারা সাহিত্যিক গবেষক ইতিহাস নি থংগরং রক যারা সিনা করং রক ওয়ানসুনা করং রক ব্রেইন বাংমানি বাগি লেঞ্জো হাই বি তংনাই যারা বড় রক কারণ ত্রিপুরা হাও তো গোबां বড় প্রশ্ন খাই যে তাং হাইনিয়া তাং হাই আবর লেঞ্জো হাই বিরি তং আং আসলে আপনি বড় ন যারা কিও কিনু সম্মান রোয়ান ত্রিপুরাসো অভাব করি বখর গোনাং বড়নি जों रकम मॉडरेट ब्रेन नि बरक जों बुइ मा खानाव जरा जरा मा मोनियो आ बरक रक बरक मा फाइनाय दा वर्किंग ग्रुप उनपुरु वर्किंग ग्रुप न तिप्रासा बाहायकै थांनाय बुखुक बाय सेमिनार नि बिसिंतै सीमानि बिसिंतै केबनो जमारिया पा महाराज निथानि बर जमारि थुंलायस बर ताम नाय सो आइ क्लाइसेसन चिनि नायमा थांमा तुबुनि एक समय যখন ব্রিটিশ ভারত ইয়াকার থাঙ্গান পূর্ব আইক্লাইনে চুক্তি লেখে ইন্ডিয়ান ন্যাশনাল কংগ্রেস বাই সো চুক্তি একদিন বাই বাস্তবায়ন লিয়ে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন ওর তংরক খাইছে লর্ড মাউন্ট ব্যাটেন থিমানি তো আঙ্গো চারিফুর রেডিও খানা খাইছে সো ইট টেকস টাইম এভরিথিং টেকস টাইম এবং আং ইনি নরনিমো ক্যামেরা নি বিসিংতেই চিনি যত ত্রিপুরাসা তাকুতে বুকুপসং যত জুদা জুদা বদল ফ্লাই দंनाय থংগ্রং রগ্ন যারা ওয়ানসুনা করং রগ্ন পলিটিক্যাল ডিবেট করং রগ বক্তব্য করং রগ বা বরকনি দুঃখনো যারা কক্তাংনি বিচিন্তি সাইমান নাই রগ যত করং করং বরক রগ তাবু বখর থুমসা ক্লাইজন ওয়ানসুক লাইনন জরাসে অমন তাঙ্গে হাইনিয়া লুকাতেই লাই কক সালাই কোনো লাভ করিয়ে আংলা আনি ব্যক্তিগতভাবে এগ্রিমেন্ট মানি তাবকসাক জরাতে অম চায়া কোনো স্টেপ দিয়ে তো ওয়ার্কিং গ্রুপ ক্লাই যদি চায়া কাম ক্লাইকে ইয়েস ইউ হ্যাভ দিস স্কোপ টু ক্রিটিসাইজ স্যার আর যে এগ্রিমেন্ট নিটা একটু নং মানে নিনো প্রশ্নকু কাম যে 6 মাস সম টাইম রে যে ওয়ার্কিং গ্রুপ উনথুম এবং চিনি ববো पावर मननाय लैंड बबो आरो नङामो वानसुक तंब्रु नों आंदोलन खाइ तंनाय बुनि न खरि तंनाय आरो याम लैंड राइट सामंनाय अब ठीक खैलिने आबो बरमको ত্রিপুরামথা 6 মাস বুকু খাজাंनानि বরং কম মতে वानसुकनानि এবং মোর ড্রাফটিং নি বাগিসা আর ভারতবর্ষ স্বাধীনতা নানি বুবরুন চিনিং 47 49 ইসিসবে ভারতবর্ষ হইতং থাঙ্গাই 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খিকলাইয়ে দাঁড়াই তংগাংনানি হাওয়ান সুগলিয়া বরঞ্চ 74 বছর ইয়াকুং ইয়াক খাই তংগাংনানি দুখি রাসুই রিজাকা তাবু ড্রাফট খাইমান নাই চিনে স্যার নং সাকা ওয়ার্কিং কমিটি খাজনাই হানাই আ ওয়ার্কিং কমিটি ও সব রকমাই আমসক আং সাইনানো যে भारत सरकार बरक तंगै त्रिपुरा सरकार बरक तंगै ত্রিপুরামথা पार्टी नि बरक तंगै
তবে তীব্রামথা মানেই শুধু যে পলিটিক্স খাইনি সমাজ দিয়ে হদা করার সবসময় আরো ইনভলভ দं এবং অল স্টেক হোল্ডার্स आरो ছাত্র दंनाय যুবক दंनाय गोबां बरनो नुजानाय তীব্রামথার बिसिंतिनो दफानि जुदा जुदा नन गभर्नमेंट अर्गेनाइजेशन एनजीओ रंग नुङै आलोचना खालायनायजों এবং মহারাজ ভাই যোগাযোগ মা दंनाय जतन कारण ही इज द मेन पर्सन तांग तांग फ्लाइटों आंगोनिनो दरबमा सामा बरको गेजो व्हाट महाराजा सेज बिनि लगि जन्मा दंनाय এবং बनो नेतृत्वनि जेबो सुजुगरि दंमोन महाराजा सुजुग मारनाय इनियाखे तो जदि जों बादारिखाय बखायनि आंतागे बबो तो होननाय नों राम बादारि सांख्लायमालिया जदु बादारि सांख्लायमालिया सो आंगोनिनो दरबो मांगले महाराज नो एकदम पूरा ब्लैंक कैसे A4 साइज नि पेपर या फरगन जे मुसुंगन नं खाइदि तबे तिब्रासन हमग्रेमान तिब्रासन हमग्रेमान में महाराज I have already told you that you take all leadership. You tell to give me so much salting. You ask me to stand in the hot sun. Everything I will do. But your leadership to bring hum cry for the person. Abang bono sawai. Sir, after agreement ni yaglo, kabang ma ko kasi ko. Hangnai World Cup sam World Cup ji dikha cricket. Sab ji Australia. आगामी वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया जीजी दिन आप कैप्सीसी ठीक है सो आज और आज एकॉर्ड साइन के एकॉर्ड में लीडर तुम सब समय कंचन प्रभा देवी महारानी जब साइन ले तो शी वाज द लीडर और टीम भी चुक्ति के तो विजय रांखल वाज द लीडर ताबुक जो चुक्ति नहीं और लीडर का हिज हाइनेस महाराजा प्रद्युत विक्रमादित्य देववर्मा So bini leadership no chung chance mar. But just chukti sign klaidrop siko. Tabu no criticize klai bono khusuri sipkai. Mo accord chini criticism ni bagi with the failure na chance. So angle angko mana ano hamyata wan sukdi. Angka maharaj no eta white paper reka. Nangwano je musuma sidi kinto tiprasani hamari masopri. Bono senjora marni. Tipra charo khai hai nok thodu ro ja sir ning go patha ga singa mar buka ang siya bono thogu bun desni স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী বসকাং আসুবজা আইবিনি ডাইরেক্টর আসুবজা ত্রিপুরানি মুখ্যমন্ত্রী আসুবজা দুইজন ত্রিপুরা মন্ত্রী বা আসুবজা মচাং বিকাশ দেববর্মা বাই মচাং শুক্লাচরণ নোয়াতি তাই চিফ সেক্রেটারি আসুবজা ভারতবর্ষনি হোম ডিপার্টমেন্ট হোম সেক্রেটারি আসুকজা আরো চিনি এডিসিনি সিএম স্যার বিকে রাঙ্কল এডিসিনি চেয়ারম্যান জগদীশ দেববর্মা আগি টাইগার ফোর্স নি বিরাট লিডার তাবুচিনি এমএলএ বরংগনাং মচাং রঞ্জিত দেববর্মা বহু আরো তো আসক পালো যে একটা চুক্তি মানে আবু যদি থকক রহরজা হোকায় যারা নগর আসুগই ক্যামেরার নুঙ্গি যারা বিবৃতি নাই বকে বব আবাং বুঝিলিয়ে আসুক লেভেল থাং যদি সাইন নংলাই আবনো থকক যা বড় তাম নাই যে কি তাল রগদ থাংলাই রকেট রবাই থাংলাই আর দা আসুগই তালনি ফটো তুই ফেকে আবু তো আং সালিয়া বড় তো বিবেচনা খাইতো তবে ক্রিটিসাইজ খাই কোনো লাভ কেবল যদি আইন করেंगे फायदा आइन फोन पेदी केवल যদি কক বরক করেंगे फायदा सनो फोरन पेदी केवल যদি फ्रेंच जापानीज रंगो केवल प्रोफेसर डॉक्टरेट डिग्री फायदा प्लीज कम ब्रदर फाइ हेल्प खैबी दे और संचाय चुगिया बरक रो तुम ससक जों खलाइनि मा दं माय नर गाय बरक काहाम काहाम करन रो फाइ जों बदेस रिखाय मो चुक्ति अवश्य सक्सेस सर स्पीकर एक समय साकाबो कलिंग अटेंशन में रेफरेंस पीरियड मंत्री रो पहला जत मेंबर नो उत्तर रिग्राने लिखित उत्तर पढ़ी पाई যদি কোনো সন্দেহ এবং পয়েন্ট অফ ক্লারিফিকেশন তেগো ক্লিয়ার না মুসু প্রশ্ন সঙ্গে মুসু করে যে কলিং অ্যাটেনশন এভার রেফারেন্স পিরিয়ড নি রেফারেন্স তো বুনাই
ও বরং গোনাং এমএলএ বো মন্ত্রীর প্রশ্ন খাইনা স্পিকার কাউকে পুইলা নক পরি না হারগাদি আর যদি প্রশ্ন করিকে তা সঙ্গে প্রশ্ন তো গেছেন যেহেতু আর চান্স রিলিয়া মাননীয় এমএলএ রো যত পক্ষ নিয়ে জড়ি যাকা এবং আপনটি ওয়াকআউট স্যার এমএলএ সুধীর ভাই বর্মন যেটা ত্রিপুরা মাথা ত্রিপুরা হাসিনি গভর্নমেন্ট বা ত্রিপাক্ষিক চুক্তি মানে আপনি ত্রিপুরা কুশিতে সবাই আসুমসা অব্রম যাবন চাই মানে চিরু মকর থাঙ্গাসা তামনি বাকি বমা হেনখানা না একটা জিনিস তো নরম খাওয়াস পাকতে ইমফিয়া পাকজা না চুক্তি ন হয়তোবা আরো তেবদা কালি ফনাঙ্গি চুক্তি অক্ষর সগমানন্দ উদ্দেশ্য আনছি আর বত সাধারণ একজন এমএলএ সে মন্ত্রী বই যাইছে এছাড়া বত এমন বদলনি এমএলএ তাবু থাঙ্গে ইলেকশন সিপিএম নি সমর্থন ভাই সিপিএম ক্রিকেট বাবু কিন্তু এক্স এমএলএ থানা কপ যা বুঝিবানি বড় খরক তামছে যত ইভেন বড় বিরোধী দল ফান নির্ণয় কারণ 10 জন এমএলএ নাও বিরোধী দল bo kiti prasana hamzagi da kok saka na ti prasarogno kahamuntung ni chukting mani a chuktino kevengnan bagi denkhanga bosie norok jara proshno sunne rogabno puila bujigra de bo busai saka chirigi saka sirtung rutung ke saka ngai no bina kok nango haye tobe angle bahnu bini tam proshno angasole sia bo hotor ke tam sakaite বিনা কগনাং আছে নাই খাক থানো মুসুনিয়া চুক্তিনি ব্যাপারও মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যা সাকা আবনসে কতর কেছেন খানা কইছে স্যার চুক্তি মানে ইয়া গলো কুশন বাসো বিত অঙ্গ ফাইনান্স হলো ত্রিপুরা মাথা সরকার ফাইনাই মন্ত্রিত্ব মানাই হারে সুমন্ত্রী দং লোকর লোকর সমস্যা আনিব ত্রিপুরা মাথা মন্ত্রিত্ব পাপাইয়া প্রশ্ন আনত আছেন আবো चीनी महाराज जे पार्टी नी वो मालिक न है वो प्राइन वो साउज है मैंने ये पार्टी बनाया मैंने बहुत मेहनत किया अब वो जो 10 केजी ओजन और का तो बस 100 ग्राम और का सकते सो पार्टी नी मालिक न बाद रही आं 100 ग्राम हरनाय आंगा जवाब में सो महाराज जखन फाइके न गनसिं एबा टेलीफोन में गनसिं Maharaj will be happily replying to your question. Maharaj will decide whether we will join the government or not. Maharaj very intelligent, dynamic leader. Tiprasani hamkrai jodi government or thangi Tiprasan hamkrai nuke. I am 100% sure our intelligent and dynamic leader Maharaj ji will definitely take decision to join the government. And jodi government to have it Tiprasara komor nahi ke Maharaj will not join the government. It is up to the Maharaja. So I am just waiting for Maharaja's reply. Sir, pathak sumo tripaki jika chukti mani ning ব্যক্তিগত ভাবে আমি স্যাটিসফাইড দলগতভাবে অবশ্যই ব্যক্তিগতভাবে আমি তাম না ব্যক্তিগতভাবে আমি সামনে ব্যক্তিভাবে আমি সাধারণ একজন ত্রিপ্রাসা ও বুই সামাই দেশৰ কি সুগুণান বাগা আছে কে 14 লক্ষ বড়গি বিকিওয়ান বকাইছে বিকিয়া আছে তো দলনি স্যাটিসফ্যাকশন সে কতর কারণ রাজনৈতিক দল আর ব্যক্তিতাম ভাই সো ব্যক্তিগতভাবে আমি হ্যাপি নি আমি সই দেখাই আ হিস্ট্রিক্যাল দেব সাকসান মানগি মানে বম হাইমা তংছে মুক্তি লাইকা প্রথম যে আং হাই খরচা বড়গারো চুক্তিও সাইন মারকা বারবার আমি মুক্তি লাইখাইছে So, amti hai ka lai bumani salong signature mar ka 22 বছর ni politics so kawama borok tong jara 40 বছর 45 বছর খাইছে বড় কিন্তু আ লাই বুমাও ni salo ar soi marli sang maharaj belai belai hambai maya paru maharaj ano বিশ্বাস খাইকে ট্রাস্ট খাইকে and without his knowledge নিশ্চয় আনারো একজন signatory na hula ang mo kaisa signatory mangla kam so the credit goes to Maharaja and crores of thanks from bottom of my heart to Maharaja angaro proto signatory leader of opposition ngi anti prasangi kokkunoi happy aita
आं नायनो मुजुङो टिप्रासाराव মানে তারমানে 5,000 10,000 কোটি টাকা মানকা जों কোন সময় আমতে রাং মানিয়া কই আবুন বাগিনে এগ্রিমেন্ট जों थानसा तङै पाल तङै सामुमा तांनै कारण रां तुबुनाबो जों थानसा मा दं ताबो टिप्रासाना जुदि मिडिया नुंगै म जायाको ओ आगी ये आजादी जोटा है सालिमा है आबर तो ठीक है अबलाती सावे तबे किछु बरक तंगनाय जे जेसे काहाम पानो जेसे बोरै नायथाव फुरुक पानो हेन्नाय न बोरैनि सबाय कक्सा दं फुनु गाना आबो गणतंत्र আছে স্যাটিসফাই খাইমায় মাধুরী দীক্ষিত আই বরিনো সে মো বরি নাইতো গেন মানো রাজানি মো চুক্তিন 100 জন বিসিং 100 জন টিপ্রাসারক হামজাং নাই আবু সং আছে তো গণতন্ত্র 51 জন 60 জন 100 জন বিসিং হামজাকে আমনো সাকসেস আইছে আমনো সাকসেস মহারাজ দি লিডারশিপ নো কুইটো চাদি এবং মহারাজ দিবাগে প্রার্থনা করি যে বিরাট মজে দায়িত্ব এগ্রিমেন্ট সাইন খেকে বিনি বাংলা সাকো জাসক সামু বাং খাইছে ও সামুনো মহারাজ কাহাম ক্লাই দফান বাড়ি ক্লাই মানতো যতর প্রার্থনা করেছে মেখেন হামবাসা নি নাকু মনে জড়ারো মানে এই বাজেট সম্পর্কে আমাদের বিরোধী দলনেতা মাননীয় মিনিস্টার বর্মা সুন্দরভাবে ব্যাখ্যা করেছেন এবং কোথায় কি ঘাটতি আছে কি করার দরকার সেটা সম্পূর্ণভাবে উনি ব্যাখ্যা করেছেন আমি কয়েকটি বিষয় এখানে আপনার সামনে তুলে ধরতে চাই সেটা হচ্ছে যে জলসম্পদ বিষয়কে নিয়ে আমি আলোচনা শুরু করব আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকায় গঙ্গাই ছড়া বলে একটা নদী আছে ছড়া পাহাড়ি ছড়া এই ছড়া এলাকায় কমপক্ষে 500 একর জমি আছে কিছু জমি বর্ষাকালে খুব এখানে পাহাড়ের যে জল যে হইতো সেটা কারণে পাহাড়গুলি ভেঙে যেত অনেক কৃষি জমি নষ্ট হয়ে গেছে আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকার জনগণ বিশেষ করে ওই এলাকার জনগণ দীর্ঘদিনের দাবি ছিল সেখানে ফিক্স গেট করার জন্য এবং এর আগে এই বিষয়ে বিভিন্ন কাগজপত্র চালাচালু হয়েছে চিঠিপত্র দেওয়া হয়েছে 14/7/2023 তারিখে এক্সিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার ওয়াটার রিসোর্স ইনভেস্টিগেশন ডিভিশন কুঞ্জবন থেকে একটা কাগজ আমাকে আমি পেয়েছি ওখান থেকে আমি কালেকশন করে নিয়েছি ওনারা এখানে যতটুকু আমি এলাকায় এই কাগজটা হাতে পাওয়ার পর আমি ওই এলাকার মানুষের সঙ্গে কথা বলেছি যিনি অফিসারে গেছেন ওনারা সেই গঙ্গায় ছড়া এলাকায় যায়নি উনি এলাকায় কিছু লোকের সঙ্গে কথা বলে এবং তাদের কাছ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে অনুমানিক নদীতে কত কিলোমিটার হতে পারে কত কি সমস্তগুলি অনুমানিক কত একর জমি হবে সেই সমস্ত তথ্য নিয়ে ওনারা এখানে রিপোর্টটা নিয়ে এখানে ইয়ে করেছেন এখানে দেখা আছে এখানে 97 হেক্টর আমি এই দপ্তরে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়কে অনুরোধ করবো বিনয়ের সঙ্গে আপনি একবার গঙ্গাইছড়া ভিজিট করুন এবং দেখুন এখানকার কৃষকের অবস্থা যদি গঙ্গাছড়ায় একটা সুইচ গেট করা যায় তাহলে সেখানে কৃষকের অনেক উপকার হবে অপরদিকে নদীর যে ভাঙ্গনটা সেটা প্রতিরোধ হবে অপরদিকে শীতকালে সেখানে জল সংরক্ষণ করে শাকসবজি করার মানে রবি মৌসুম খাওয়ানোর জন্য সুবিধা হবে সেই ব্যবস্থাটা যেন করা হোক এবং এই দাবিটা শুধু আমার না রামচন্দ্রঘাটে জনগণের দীর্ঘদিনের দাবি এই দাবিটা পূরণ করার জন্য আমি অনুরোধ করছি এছাড়াও আমরা রামচন্দ্রঘাটে আরো কয়েকটি জায়গায় আছে সেটা হচ্ছে আমি আপনার কাছে তুলে ধরছি এরকম ইশানী ছড়া এটা সাউথ পদ্মবীর বিশির আন্দারে পড়ে শুধু নদীটা ছোট নদী হলে ওটা পার ভেঙে অনেক কিছু জমি ভেঙে যাচ্ছে সেখানে অন্তত সুইচ গেট না হলেও নদীর লেজেতে যাতে বর্ষাকালে জলটা একটু নদীর উপর দিয়ে চলে যায় সেরকম একটা সুইচ গেটের মতন যদি করা যায় তাহলে অনেক কৃষি জমি বাংলার মুখে থেকে রক্ষা হবে এবং কৃষকরা অনেক উপকৃত হবে এবং ওইখানে কৃষি জমিতে জলসেচের ব্যবস্থা করার ক্ষেত্রে অনেক সুবিধা হবে বলে আমি মনে করি
তেমনি মুড়িছড়া লোকেশন হচ্ছে রাজানগর, এটা পশ্চিম বেলসরা, ওইখানেও 500 একর মতন জমি আছে। এটা পদ্মগির আদিপুর থেকেও এই প্রপোজালটা পাঠানো হয়েছিল, কিন্তু আজ পর্যন্ত এই সম্পর্কে কিছু নেই। এই বাজেটে জলসেচের সম্পর্কে অনেক কিছু এখানে বলা হয়েছে, অনেক কোটি কোটি টাকার ডেভেলপমেন্ট কথা বলা হয়েছে, এখানে ভূমি ক্ষয় প্রতিরোধ ব্যবস্থার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে ওই সমস্ত যে গঙ্গলেশ্বরের যে বা যে সমস্ত আমি নদীর ছোট ছোট নদীর কথা বলছি, সেখানে সুইচ গেট করা বা অনেক কিছু ব্যবস্থা করা, যে জমি যে ভেঙে যাচ্ছে নদীর যে বর্ষাকালে সেটা প্রতিরোধ করার জন্য যে ব্যবস্থাটা, সেটা এখানে নেই। মাননীয় স্পিকার স্যার, এই বাজেটে 1 টাকাও এখানে করা হয়নি। আমার আরেকটা কোয়েশ্চেন হচ্ছে পূর্ত বিভাগ সড়ক সেতু, এখানে 77 বলা আছে, ওইখানে PMJSY রাস্তা, এখানে মেনটেন্যান্সের কথা বলা হয়েছে, উন্নতিকরণের কথা বলা হয়েছে, কিন্তু আমি বলবো আমি 2 চিঠি দিয়েছি PMJSY এবং ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে কথা বলেছি যে আমার পদ্মবী যেটা ব্লক থেকে রতনপুরের যে রাস্তাটা, কিন্তু আজ পর্যন্ত কোনো স্যাংশন হয়নি। রাস্তা এমন অবস্থায় একটা অংশ 2 কিলোমিটার পিডব্লিউডি, আবার PMJSY, আবার 1.5 কিলোমিটার পিডব্লিউডি, আবার PMJSY রাস্তা, আবার পিডব্লিউডি, এইভাবে রাস্তাটা পিডব্লিউডি রাস্তা মেরামত হচ্ছে, কিন্তু PMJSY রাস্তাটা মেরামত হচ্ছে না। আমি দাবি করবো যে আমার ওই রাস্তাটা যাতে পিডব্লিউডি হাতে হস্তান্তর করা হয়, কারণ PMJSY তাদেরকে খুঁজে পাওয়া যায় না, পায়ে কোনো ডিভিশন নাই, আগরতলা থেকে তারা নিয়ন্ত্রণ করে, তারা জানে না, সেখানে রীতিমতো ওইখানে দেখাশোনা করতে পারে না, রক্ষণাবেক্ষণ করতে পারে না, তাতে জনগণের দুর্ভোগ হচ্ছে। মাননীয় স্পিকার স্যার, বিষয়টার জন্য দপ্তরের মন্ত্রী মহোদয় একটু দেখেন এবং জনগণের যে সমস্যা হচ্ছে তার দূরীকরণের জন্য ব্যবস্থা নেন। মাননীয় স্পিকার স্যার, আমি আরেকটা বিষয়ে আপনার কাছে তুলে ধরতে চাই যে আমাদের এডিসি হেডকোয়ার্টার খুমুলুং, এখানে অগ্নি নির্বাপন এবং আপৎকালীন পরিষেবার কথাটা বলা হয়েছে, এখানে 55, এখানে দামসরা, মৌলবাজার, পিয়াসা বাড়িতে নতুন করে অগ্নি নির্বাপক মানে ফায়ার সার্ভিসের বিল্ডিং নির্মাণ করা হচ্ছে। খুব সুন্দর কথা, ভালো লাগছে এই কথাগুলি শুনে, কিন্তু আমি আমার রামচন্দ্রঘাট এলাকা এবং খুমুলুঙ্গে যেটা হেডকোয়ার্টার, এক্সি হেডকোয়ার্টার, সেখানে একটি ফায়ার সার্ভিস সেন্টার করার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি, কারণ হেডকোয়ার্টার, এক্সি হেডকোয়ার্টার খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং সেখানে ফায়ার সার্ভিস থাকা খুব জরুরি। এবং তেমনি আমার রামচন্দ্রঘাটে গত বছর প্রায় 20 কানের উপর রবার বাগানা আগুন লেগে মানে জ্বলে গেছে, তাতে 2 জন কৃষক খুব ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, কিন্তু ক্ষয় থেকে সেখানে ফ্যাক্টরি আস্তে আস্তে বাগানগুলি সব করে শেষ হয়ে যায়। তাতে আমি দাবি জানাচ্ছি এবং চিঠিও দিয়েছি আমি যে এর আগে আমি প্রশ্ন রেখেছি যে এই পবিত্র বিধানসভায় আমার এখানে একটা ফায়ার সার্ভিস স্টেশন করার জন্য, কিন্তু খুবই দুঃখের বিষয় এই ব্যাপারে কোনো কিছু নেই। তাই বাজেটে আমি সমর্থন করতে পারছি না, এই কারণে যে দেখেছি কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে আর কিছু কিছু এলাকায় হচ্ছে না। আবার খোয়াই ডিস্ট্রিক্টে দেখুন, তেলিয়ামুড়া, কল্যাণপুর, খোয়াইতে আছে, কিন্তু যেটা জনজাতি অধ্যুষিত এলাকা, এডিসি এলাকা, সেখানে কোনো ফায়ার সার্ভিস স্টেশন নাই। মাননীয় স্পিকার স্যার, তোলাশিবের হইতে পারত, আমাদের রামচন্দ্রঘাটের ব্লকের অধীনে হইতে পারত, কিন্তু হয়নি। আমরা দাবি জানিয়েও আমাদের দাবিগুলি শুনছে না। তাই বিষয়টা একটু গুরুত্ব সহকারে দেখার জন্য আমি দাবি জানাচ্ছি। আমি এখন আছি জনজাতি কল্যাণ দপ্তর, এখানে রবার মিশনের কথা বলা হয়েছে। গত বছর রবার এর চারা, এই রবার মিশনের চারা ডিসেম্বর মাসে 31 তারিখ পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। 31 তারিখে যদি ভিতরে যদি রবার চারা দেওয়া হয় ডিসেম্বর মাসে,
সেই রবাদ যদি লাগানো হয় সেই রবাদ বাজবে কিনা মাননীয় স্পিকার স্যার। তেমনি গত বিধানসভা অধিবেশন আমি ধরেছিলাম যে জনজাতিদের রিক্সা রিক্সায় বোনার জন্য সুতা দেওয়ার জন্য আমাদের ট্রাইবাল মিনিস্টার মহোদয় উনি এক্সপিরিয়েন্স দিয়েছিলেন, হ্যাঁ আমি দেব, কিন্তু এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই। এখানে অত পাওয়ার টিলা ইত্যাদি দেওয়ার কথা বলা হয়েছে, কিন্তু ওই যে গরিব অংশে জনজাতি মহিলাদের রিক্সা রিক্সায় বোনার জন্য সুতা দেওয়ার যে এক্সপিরিয়েন্স দেওয়া হয়েছে এই বাজেটে কোথাও উল্লেখ নেই মাননীয় স্পিকার স্যার। শুধু তাই না, এখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের খবর ভাষা সম্পর্কে অনেক কিছু বলা হয়েছে, অনেক টাকা কথা বলা হয়েছে, কিন্তু যে ভাষা স্ক্রিপ্ট নিয়ে আন্দোলন করে আমাদেরকে পরীক্ষা দিতে হয়েছে সেই রোমান খবর ভাষা রোমান স্ক্রিপ্টটা যদি সরকার প্রেস মিট করে বলেছে, যদি আজকে এই হাউসে একটা রেগুলেশন পাস করে যে খবর লেখার জন্য বাংলা, রোমান এবং দেবনাগরী অক্ষর এই তিনটাই অক্ষরের লেখার যদি ব্যবস্থার জন্য একটা রেগুলেশন পাস করা হইতো তাহলে সুবিধা তাতে একটা পার্মানেন্ট একটা সলিউশন হয়ে যাবে বলে আমি মনে করি। তাই আমি আবেদন রাখবো যাতে আগামীকাল হোক বা দেশ হোক এটা একটা রেগুলেশন পাস করা হোক যে খবরের পাশে লেখার জন্য রোমান স্ক্রিপ্ট, বাংলা এবং দেবনাগরী অক্ষরে লেখার জন্য এটা যেন পরবর্তী কোন সরকার আসলো যাতে এই বিষয়ে কোন পরিবর্তন করতে না পারে সেই বিষয়ে আপনারা একটু ব্যবস্থা করেন, এটা আমার দাবি আছে। তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রে আমি একটু বলতে চাই স্যার, স্যার সবাই বলতো আমি বেশি বলবো না, আর দুটো বলে আমি শেষ করবো স্যার, আমি বেশি বলবো না, আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি বেশি বলবো না স্যার। আমি ওই শিক্ষার্থী এটা আমি ছিলাম তো স্যার, এটার জন্য বাজেটটা আমি শিক্ষাটা বলে আগে শেষ করে দিচ্ছি স্যার। স্যার শিক্ষার ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আমাদের যে কুমলুন হেডকোয়ার্টার সেখানে এখন কলেজ হয়েছে, আগরতলায় দুটা ইউনিভার্সিটি আছে, একটা ত্রিপুরা ইউনিভার্সিটি আর একটা মহারাজা বিক্রম ইউনিভার্সিটি আছে স্যার। আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় বলেছেন কুমলুনে একটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য, কিন্তু দেখা গেল এই বাজেটে কুমলুনে একটা ইউনিভার্সিটি করার জন্য কোন অর্থ সংস্থান রাখা হয়নি বা উল্লেখ নেই। প্রাইভেট অনেক কয়েকটা ইউনিভার্সিটি খোলার জন্য এখানে আছে, কিন্তু জনজাতি এলাকা বিশেষ করে কুমলুর মতন একটা হেডকোয়ার্টারে একটা ইউনিভার্সিটি হওয়া খুবই জরুরি স্যার। তেমনি আমার রামচন্দ্রগঞ্জ এলাকায় 6টা হায়ার সেকেন্ডারি স্কুল আছে। গত অধিবেশনে আমি বলেছিলাম আমাদের এখানে একটা কলেজ খোলার জন্য, কিন্তু সবখানে শুধু এখানে নয় স্যার, যে আমাদের জম্মু জেলা একটা সাব ডিভিশন সেখানেও তার কলেজ না স্যার। আমি এই শেষ করছি, এটার জন্য যাতে ওই জম্মু জেলাতে হোক আর কুমলুতে হোক আর সিমলাতে হোক স্যার, প্রত্যেকটা বিধানসভা কেন্দ্রে যাতে একটা করে কলেজ দেওয়া হয় এবং অগ্রাধিকার ভিত্তিতে যাতে রামচন্দ্রগঞ্জে একটা কলেজ হোক স্যার, সেটা আমি চাই। এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয় শিক্ষা দপ্তরের দায়িত্বে আছেন এবং এটা উনি ওনার বক্তব্য তুলে ধরলে আমি খুব খুশি হব স্যার। আমি আর বেশি বক্তব্য রাখছি না, আমি আমাদের বিরোধী দল নেতা মাননীয় অবিনাশ দেববর্মা যে বক্তব্য রাখছেন আমি ওনার সঙ্গে একমত এবং এই বাজেটকে আমরা সমর্থন করতে পারছি না। ধন্যবাদ। Chính thì phải là một cái một thời gian nữa rồi. Chọn với xe còn nữa. Thấy thừa cái điều đâu không? Người ta là muốn nước nào đó, rồi gặp tí mà. Lúc là khó mà. Đúng vậy. Rồi phải vậy. Một nữa là phải nè. Cái mùa này một thời gian là xin chạy à, nhưng bây giờ không bao giờ nhiều. Rồi nè. Kamu kini raga produk maniko.
kita sekarang ni hamkai ni bagai dulu hokka dulu tini mampu kanan ini apa ni kita semua. Oh, oke. Abo, mai phaja ke abara chu ngam ba kaham. Masa nai man sudah nai. Kuma chu ya na sing pho. nunggu aku buka kerana penunggu situasi itu kan pal logi lagi sama mana. Aja ya jalan. Oke na. Angkai oh dekat kami se tabung ni MP yang bahasa woi pai tunai tabu saya lupa banget ni. Buka kerana tweet itu saya ini dolok ni kita mana abon itu tam sana ni. Cina ke bahasa ka bune sana cina di sini yang tong ha. Ba ba tu ba channel đang là gì mà bune lebih mai ya. Kami ni buat ini no nali apa? Mai ya. Ini betul. Sudah buat kerja bu. Oke, sama ni akong benar. Orang ni cina. Tapi thang buat je Maharaja benar. Ini benar benar. Jangan tak capek mah. Orang ni cina. Bono hati ni terang. Nah jauh. Ibu tak kerana pihak kulma boleh nunggu tam sana. Sekarang dukung jadi macam mana yang dukung tak nunggu. Next kita buka kerana kupungnya. Ketua nunggu haram deh kasih. Ada apa ke? Sabu. Kalau main sama ni dukung nunggu tak bunuh. Kita hidup ni kita set ni pun. Dukung nunggu nak kerja mana ni ceroba. Muka mak kam tu jana. Ini umur lebih kaya. Ani tak layo. Pasta na raya jamu muda. Balik sapi tu nale. Oh. Yesi kaja. Oke bakai congoi tongacu Raibutino sini yang tas tali aji. Buat Tripura ya. Buat kaca kolong Tripura ni namai kolong ko borok si. Nangkai norok patokan norok kaja tung. Norong bayi asih betul nar paine aji. Rakyat suri pun mai lai kop sa paine. Nung ta ama sini ya. Gitu nung bayang swak. Tos kai nung mani orang nung sinan dokta. Doi mo nong nung ko tawo sakit tong komar tong. Nung rang ku jati tawo. Oje tong mani obai puno. Patokan tangai kalah norok. Sini Raibuti patal konya. Borok jebabe kok sawo. Ba garan ni bumung silsile kok sawo je. Abonte kisang sanam musungo je borok omohai kok sitaman bagai. Ang jotok simani uporo ang Raibutino agenso sekarang Raibutini bepar sekarang tanai. Karan bo age Chinor pajak 2017 bo mukus tongwang bes kai chung bai ekdin salsa bo swang nungi thongjak swang nunglai chung kaisa jaga chung dumbut tabo chini dumbut mela hoko tuisa dumbut society melao je phai nai bo age kerni hake mastani system bo tongmani botam kai khaya saimya je bin khupte angkhanaka bo kaisa part time dan nakirani khai tongo somoi o momeno je apro BJP sokpaya ko government apro CPM tongo engkai o momeno bo sokpaika chinoro pusongo timilao paika bo kuno paika phai aboto bo kacha jono sadharon hisabe bo sokpaika phaine bo nugui thangka o somoi no engkai apro bo chungoi baksano ochonglai chwarung laika nunglai korung jawab ruka bo engkai rukabo angbo dinwaisa omahai je tabo je kuno party o thanan thangka engkai angbo sachale ang tipasan bai samkhlangnai hine akor srongda tongo somoyo jaja kabin kok kanawo joto chini dumbur society ni je development committee je chini o hokutisha jotindra parawo doimohon nogor nugo tabo sakhi tongo proman tongo o je nungai chwang nungmani jaga ঠিকানা তাবো প্রমাণপত্র রিমানো ফাইমানো ও জায়গা অমতিং জাখিনি সাই রিমানো হাইছে 2017 অ টাইম বুসংমতি মেলানি ব অসময় ফাইজাক বন ইনভাইট খাইজাক ব আপরো কোনো ইনকরং ইয়াকো
কোনো পার্টি লেভেলাव अंखौ करै तफनो रिंखा ini phai bo obter saka ang dino waisa kam krung joiso amtu ingman tongkai development society ni ব্যাপারে bo kok sai thangka gai অবশ্যই তাবুক যে সময় বিজেপি চুংবো বিজেপি একদিনও প্রথম 2018 মে চুং অনেক চলো পাল্টান বাই চুং খাচেকা খাইকা চুংবো যত পারে চুংবো চেষ্টা খাইকা খামা ইয়াগুলো মাংখাতাম আং একজন কাইসা সার্ভিস তো মানে এসপিউ চাকরি খাইজাক আনি 14 বছর এসপিউ চাকরি খাইকা যে 2017 আং এসপিউ খাই দङ आं चलो पाल्टायनो नायै नायहारै जोंबो पे कमिसन मारखांखाय आफोरथ' चिन बेतन 5000 सामथिं दंमानि ओंखाय जेहेतु गभर्नमेन्ट चेन्ज खांखाय जोंबो पे कमिसन बारि तुकि ताकि जोंबो 8500 9000 कोनो बेतन लगदा मानो हिने जोंबो चेष्टाखाय चलो पाल्टायो हेमका प्रथम 2000 जेहेतु गभर्नमेन्ट बिप्लव दे फायका कयलासरा एमन मोदिबो फायका फायनाय सरकारबो चेन्ज खा जों बनो आसावै जोंबो सापुन मारका फायका गभर्नमेन्ट फामायागुला आं 2 बছর ट्राय खायका जे बीजेपी सरकार फायका 2 बছর आनबो बेतन बारनायखा आं एसपी खायमानि बेतन बारनायखा आं बताबले संसार सल रुमानायखा कत रकम वानसुका नेक्सपटे 2 बছর यागुलो खाय कोनो नगजागलिया ताबो आं बुनि बिरोध एगेन्स्ट कक साननाय थाया तफन आं खा खामैचा आं एसपी साखै याकरमानोंखा आनी किसा आन व्यक्तिगत पर्सनल किसा कक सानाय तापर नेक्स्ट बुनि कक सानाय ओंखाय जे एसपीओ नि जे तंमानि जेमन 2019 अंकाय एसपीओ नि इंटरव्यू नाजाखा खाली एसपीओ पुलिस इंटरव्यू नाजाखा नाजामा यागुलंखा आफरकाय एसटी रोनि सीट करे जनरल एसटी तो बिसरुं बागै नाजाखा ओंखाय नाजामा यागुलो बरंसिम इंटरव्यू नाखा ओंखाय चुंतो एसटी नके बुमाखाय नाखा যত সিভিলিয়ান বাক্সা নাকা আমো হারকাই কিছা अंखुखा ओंखा अबनो जले जागै नाय आं सार्भिस न याखा राजनीतिक बेपार खाली बुइनि बागैखाय दङ चिन बागै करे हने आं खा दुखु नाखा तारपरे लास्ट बुआ गारन सामुं फायका जों बाजा मांखा जों बुआ गारन लगे रनानै मांखा ओंखाय रायबती जे समय दुई पाइका बिनि को फाये रायबती बो sok पाइका जे समय बनो बुद मारका जों नेक्स्ट उनको हंकाय रुमानै यागुलो हंकाय बखुनो फायका फाय बस आजे याना नाय थांका गुन मेला बनो इनबाय खिका बो आजि कक रुलां जाक दङ अवश्य बो जले जागै थांका थांगै गय लासुका आं जाजाय आरङै थांगा बो कायसा आं तामहिनाय आं कायसा मिनिस्टार लेभेल बरक आं तान बागै हानाफाना खाजाना बखा मेलाव ब ताम सुबिदा ताम को बनाय फाया बखा बरं मेनसे जले जे थारका पालाका सारायबती हे 2019 जे दुम्बुर मेला प्रोग्राम बना इनभाइट खाजाका ब फायका फायने बखा बरं नुगियान से प्रॉब्लम बिनि फायका किन्तु ताम आसे बिसे बागी किन्तु ब जे समय बुरु बासायाखो ना बीजेपी सिनियो ब ना ताम सिनि असमय फायकाय आमाय बाक्सा स्वारो नै थांका असमय खूब ब आफरो तो उनको थांका किन्तु लास्ट ब जे समय बताबो पर उनको बीजेपी नि कायसा तामहिनाय एमपी इंगिनाय आफर कग्रु लांजा दङ आं दिनवायसा आमतै ओंखांका आं नरं नालांनाय हने दिनै पुरा हको तुइसा पुरा आंखौबो किन्तु ताबुक तामंखा ताबुक दिनखाय फायका इलेक्शन मूवमेंट फायका माने न बिन चाहा नुकजाखा हायाखै yang बेरजारसो नुकसिनाय यांखै ताइसा अ खेमनि बेपार 2024 नि बेपार टेस्ट नि सि मानो कारण तक तो फेब्रुवारी उनको ओंखाबा 24 नि बेपार फायका बनाइन बा खेका ताबु दुमुर मेलन बागै उनकोखा खुसि नांदाखा ब फायका खुसि नांदाखा बरक गिला माखा थुमै तंखाबले बखा बरक सिनांगौ कारण बिनर तामङै तंग तामङै सु अबसिना थाया ओंखाय ताबो जेबाबे ब कक रुइ कलांगो कक बंगिया आफुर बंखलायखा कक सालायखा कुनु कक उत्सुक दिनका तुमे ताबो अब 36 बছর चले दङ
chini oro du mela chole mani engkai abo kuno kuliya engkai bo koburuma ruwi bo kongnya hambai bono ke opono jung tak kai chongkha je bubagra ni loge kre jung bono kre hini jung wan sungma phaikya kathang tongsak joto pare bin loge runai chini elaka joto elakan bag borongno gosekka saka ang sama bangnya kintu ani je musungmu ang saka kintu ani je Arian borok taksuk jora jung onex ungko khai bono jung kalapota ka thepai jung bono tai dalia jemon patal konya no jung nungma hake jung ba tai Raibuti Tripura jung china yang sutukya dumasora buni dumasora bo jaga hap jung abo sia jung ok khebo kai chongai tonga jung Raibuti no chini yang das dalia haji jung chini unit rai rok ba chini oro je burui bodolong tu jeng tung jung bini ceras nanya musuli haji bini bati ma ceras nanya musuli ya jung jesupun sutu jung abo ceras ngi haji ora Raibuti no jung sinunga sincha sanam musuli ya nagai bo patok konya ba kaja tong situ nagai jesupun situ angnya dunia norok sina mujukai taisa tongo ang koyekdin pore nono fuges pon duno emon borkai chini yang to sinungjaka bono bo Tripura ya bo kaisa kolong Tripura ni namoi kolong ko boroksi jati chini dofano phalaisanai kolong ko boroksi bo kame chung bono Tripura ni manai nalia bo chini Tripura kok manai kok sai tongona to prang bon Tripura ni ang epsop khaiman li achi bini je kok samu tomung bebahat bo kaisa MP ni সমন ব টংলিয়া ব কাইছা মনে কদি ও সিম্পল ডিস্ট্রিক্ট প্রেসিডেন্ট কাইছা মন্ডল প্রেসিডেন্ট অমনি রেং হাইকাছে বকক সাইতাংসু যেমন আং বুসকাম বুনা নামবাগৈ তুকিতাকি এমডিসি বুসানাই চেয়ারম্যান বুসানাই অম হাইকাই সিস্টেম নাই তংসু তাব কয়েকজনা ও কয়েকদিন নুখা আং কুকিলমণি পারা ফাইও যে ইন্টারভিউ না ফাইও কয়জনা তং হিনে আং জাসা খেনে মালে অমা বিনি গাইছে দুই গাড়ি বরক তো বই তুই ফাজাক একটা ম্যাক্স কয়জনা চাক 30 জনা ইনকে দুইটা ম্যাক্স সঙ্গে বসু কাকা 60 জনা অব থুমকুরই না হইছে কুকিলমণি 5 জনা তিনি কার্তিক পারনি 5 জনা হাইকে থুমই মোটামুটি 50-60 জনা সনামকা সনামাই নাই কই সাউকা 135 জনা বুটার মাংখা 35টা তামাইনাই জয়নিং অব বিসিংহ বুটার মাংখা 135 দাসালাংকা না 34 আমু কিসালে অব নগইনে আং কুখা 1-2 জন কমপ্লিট উনিমানো এনকা অবশ্য বসাই থাকা যে উসু মাংখাই নাই একচুয়ালি আর কুসি করে উইয়াং পারানি একজন উইয়াং পারানি একজন অম থেকে চিনর ফারি গেলা চিনি অবংখা কাইসা লংতরাই গাছবা প্লাস ইনকাই দেমসরা খবজা চিনর বতলা খবজা এমন বাউন্ডারি জায়গা চিনরলাই বাই নং যে অবনো নি লাস নং যে পুসমন্তিও থাঙে ফেকা নন নি বুখা নাইমাং সুং আকাইখা নং নেক্সট তাপাসিদি नों हाय बेरना के बेरना फादे इलेक्शन मोनबाय ताफादे आं खुलुमनाय रायबुति त्रिपुरानो नों जीवन ताई कल्पना আছে যে धर्मजयनी पारा जतीन्द्र पाराव आं बहुत धैर्य खायनाय खानि बेपार आं थानाय दुरमेलाबो आं साजाक तफन नों लासिया नों फाय बिहिया रायबुति बिया नों पूरा बिहिया नों थायबो नों फायजाक नि मुं उलेंजाक तफन नों फालिया साखा थानाय आंनि बेपारखौ साजाक किन्तु नों ताकलाय नों बम खान फेका आं मनो अबसुमा मो रायबुति त्रिपुरा नि ताम खाजाक तो नि लामा ताम सले तंगो नि फुकेस फाइनाय फेदि नों ताकला तो फाजा नों लाम कता नुखना बमहाय नों तो लामनि मालिक ब्ले ना नों अंकोनि तुबै फाइनाय ब्ले नि सामु एकदम परिष्कार सुका नो ताम हिने सानाय आं अबना पाताल कोइना बाय नों थाङै काजे तंसिरि बिसिंग जों अब 80 बार रुपया नन कालेबार रिंखाय कालेबार अब बेस्ट जाव नों बुआगारन एगन कक्टा सादि बा जनसाधारण उपुर कक्टा सादि निनि त्रिपुरा सर मुखां खरं बायो जोंबो लासो नि दारतै जोंबो कायसा बरक बाय जों कक सारानि फानमोनाय
ang khulum kebagoi nono request khainai Raibuti nung sini egenso kokta thangni plus hingkai sini boagar nu probo nu egenso kokta thangni nangkai norok patokrai norok kaja tongni jung norong bai asibu runar phainai haiji rayak suri phono mailai khobja jafainai busuk level orobo malaika nung to ana siniya kintu nung bai ang swak tos khai nung naimani obrang nung sinan dorkat 2017 moni datang nung tama BJP na ang ani jibor sampati sehnya ko apro tu kita ki para development jeta ek orot dumbur mela chongjak jakhinai ang kaisa kumtin president tongo o samai na ang bai glass tok lai chong nung mai muito tang Raibuti nung corona ma abrok cinta khadi nung borengo tong sung obosia nung tamo khai tong obosung sinataya Raibuti patal koinan bepar tu ang patal kai to ane oro phalagli ya haji agi tis boje unko puro unko wa kisa financial ta kejak advance borbo jase khayu soitan jaga thang ar musa hakor thang musa wajane bor saimano han bai patal koinan to phalagli ya duma sora jora thangai bek khema thangka iyang saka long tar pheke wa sabai palangai bo kam ka saimana phalagli ya hamerot tabu next ba Raibuti nono sago patal koinani lanyan nung motom te khobjak ka joto saimano jon sadharno ba hame next ro ta phajari olkai bur perangai advance saman kolai olokai chaya hinja gono iyang je dumasor saka je sini long tarai gaso ba plus sini demsora oyang ro ta habjari kisa bul perangai je manin kha je sungal suka tabuk se hra tapun paja sidi gusan ang non request kainai ulon nung tamono samia nung rang pucha tuyi tabuk o je tomani o bai phono patakwe thangai khalasi norok gwal thanai thaleno thanai bor thanai norok hisani thanglai tangai chalai chongoi chalai tomai jasidi iyang tai burok thanani unkuna hinrok ta phajasidi ang no request khainai ulokai nung tamang no saimang lak pihia bulre patal pina sindaren dijungma lasi sirikisa yang nar phaisidi chansung sidi kaham kai tong sidi राजनीति खाइदी काम kai खाइदी दा राजनीति खाइ माने सबको खाया दं गंगा राजनीति खाइ दङ नि हाइनि जति पत पत दङ तमो नंगा बखरा ने पत पत सदिसु यो सिंदा मा नों तमो नों बबायदा नों बबागरा बायदा नों ससाइ दं सामना तावान सदं सामना तावान सो नों बबागरा ने या फागरा ने हा दलै मानसि नों सया पुरा साखसुरिया ताबले आ नरक जतो नों खाना नुगै दं पाताल फैना जे bubagrano bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang YouTube hine ang hapka hinke no pura ang bin mukhang ang nice malia ang ekdom saksulia nuboi mane tongoi malia emon ke bo bubagrano sejao emon ke sawo are sinal jungma nang sak saijeng patal kina nang sak saijeng aina bosai da nai sindal सब समय ने बांखा ओ सीमा बाई शिला एकदम बाजार के सरबे जा सोnya market to guri lai tong ma hai ama hai tong nung saksina anya bu jai na sindal jungma emon nung nini kok pasha su buba gra nini mung da khuka saga de nini mung khuka bo state chaka bo ka wo nini mung khuka sindal jungma ya bure emon ta masuk tong na ringel ren di bure nang sindal are nang haya joto joto nini manei tola sakal joto bai thangwa jable nung kisa lasi sidi ni tomna nung kisa sense khai chi de bihia jungma bihia pure sindal jungma are tomna kisa sense khai chi de ni tom rajniti khai de bui bai nung jeti bo bia sisi zen moto khai nung rajniti khai bihia pure palang sindare jungma lasi sidi sa yang lasi sidi chen sidi kahap tong sidi rajniti khai de kahap khai da rajniti khai de sama khai do ngoma rajniti khai de wo ni hai ni jeti ko dong to wa ta mo nga ko na ne ko dong su yo sindal ma nang ta ma nang bo bai da nang bo ba gra bai da nang su sai da nang sak na ta wan su dong sak na ta wan su nang bo ba gra ni yap phatra ni ha deli phan si nang su gya pura sak soili ta bole ang norok joto no nyuk khana nyugui tong jote nyugui tong na patal kina je bo ba gra no bo tamo sa tamo hin tamo ekdom pura ang
YouTube hene ang hap ka hinke no pura ang bin mu khangna ang nice malia ang ekdom sak solia nugoi mane tongoi malia emon ke bobu bagra na sejao emon ke sawo are sinal jong ma nang sak saijang patal kina nang sak saijang aina bajai da nai kha sindal सब समय न तंखा ओ सीमा बाई शिला एकदम बाजार कसार बे जा सब समय न मार्केट गुरी लाई तंग मार हाय अमा हाय तंग नों सक्सेना आइना बुजाय ना सिंदाल जों मा ह एमन नों निनि कक बासे सक बुबाग्रा निनि मुंदा खुका सागारि निनि मुं खुखुका बय स्टेट छागाव बकाव निनि मुं खुखुका ह सिंदाल जों मा बिहिया बोरै एमन तामा सक तंग ना रिंगेल रेन्डि बोरै नों सिंदाल आरे नों हाया जत जयतो निनि मानै तला साका जत हय थांबाय थाब्ले नों किसा लासि सिदि नि तमुना नों किसा सेन्स खाइसि दे बिहिया जों मा बिहिया बोरै सिन्दाल जों मा आरे तमुना किसा सेन्स खाइसि दे निनि तमुना किसा नों सेन्स खाइसि दे निनि हाय राजनीति साबो खाया तंग जत न राजनीति खायो निनि रामा नों खाइदि नों तामो किसा खाना नों बुबाग्राना सेजावै नों सारा नांबा हा बिहिया बोरै सिन्दाल जों मा एमन सब समय न देब्रा याग्रा तैजाक बा देब्रा याग्रा तै नांनिया बुबाग्रानि सागनि सेजानानि हा सिन्दाल निनि हाय बै राजनीति खायनाय गोबां माख्रि गया हा बिहिया जों मा बोरै लाचिया सिन्दाल न अक्रा बायबो साजागो चिराय बायबो साजागो निनि साय कतर बायबो साजागो निनि साय साग समान बायबो साजागो ताबो इलेक्शन गानाय फायजाका बिनियावबो जत जे मानै जत मटक मानि बारि फायजाका निनि हायाव कहय मानैना नों दै बुसुक फालै नों बुं आबो सब समय न बेनि याक्सिया गरांगे साबा सुकजा कसम आसुकजा सब समय न याक्सिया गरा कसम आसुकजा नों नाय सेंस खाइदि नि तमुनो नों सेंस खाइदि नि तमुनो नों सेंस खाइसिदि किसाले सेंस खाइसिदि नों तामनि बागै सोशल मीडिया ओ फाय न बुबाग्राना सेजावै सोशल मीडिया ओ सासावै नों आन्तेखाय नों तामो हंकाय निनि हाय बु सिन्दालंया निनि हाय तंगनान चाना रिंया एमन आबना सिमी माने कहना सिमी बराय फुनो गाय बिना सासावै yang मतुइजाक खाय बुइ निनि हाया बुइ निनि हाय हंकाय नों बुइनि किसिक मान नायथकामो निनि किसिक माने नायथकला कामो नों सिदासि तामो हंकाय बुइ न जतन बुइ मायाखै तंगसि नों जे कक सामाना बै सापाना नों बै बासो लिप्लाय रिजागो नों किसाफानो लासि लेदबा निन सागो किसासो गियान तंगाय माइचा मान तंगाय के नों रां पैसा नि आसके रुपमगाय नों साकना आसके नों फुनो नि नाम कोन दाम करे निन कोन दाम करे बुजिखदा कोन दाम करे गुसुबाय साजागो अक्रा बाय साजागो चिकन बाय साजागो कतर बाय साजागो निन से कतर बाय साजागो ना केबदा वाइसस ननखा सागारे ननखा वाइसस बुबाग्रानि मुं खुखुका तामो हंकाय बुइनि आगिनि अक्रा रंनि कोंनो तंगो सै बायबाक्सा तंहाय सिंनाय मुसुक बायबाक्सा तंहाय मुसुकनाय सिन्दाल बाय तंहाय सिन्दालंनाय रेन्डि बाय तंहाय रेन्डिंनाय बिहिया बाय तंहाय बिहियांनाय बातपार बाय तंहाय बातपारंनाय तामो हंकाय नोंखाय बातपार एक नम्बर पुरा सिन्दाल निनहाय सिन्दाल बुरै पाताल कइना सिन्दाल आसुकदानो मानै मटक जा माने बिना सरिया नायला सिन्दाल बुरै आसुकिर मटक जाखानो ते बसुक मटक जाखसिनाने मा आस कहय चाना सेरेस कनानि नय सब समय न देब्रा याग्रा तुइजाक बर अमर ते बसुक नङाबो सारि वय बिना निने लगे मुथुं टनसिनाने ते बसुक सारि सिनाने अबरं नङा ते बसुक सारि सिनाने जे सारि ति सारि खा जे मानति मानखा नङा सं मानसि नाय नों ते मालिया नों जेसे काफ्रा दे नों जेसे काफ्रा गाय नङा राजनीति खाइदे न के राजनीति ता खाइदे हिया जतन राजनीति खायो दुनिया ताब सब राजनीति खाय बरतं जेति बो बुइबाय बिया सिसिक जे मतो खाय नों बुइबाय काहाम काय निन जीवन नंते काहाम साजागलिया निन जीवन नंते बुइबाय काहाम तो साजागलांदिया न साजागलिया नों बुइबाय हामिया साजामां न नों निनि आमर पाइसिनाय नों हाय केना सर्वसा कायथांसिनाय एकमन आंता निनि एकदम YouTube खुलका हंका एमन एक दिन निनि जदि आं निनि चेहरा नुखा हंकाय YouTube निनि चेहरा नुखा हंकाय मते दिन काहाम थांलिया बेनि हनाय अक बकासि सेमानो राजनीति खाइदे बुइबाय नों जेति बो बिया सिसिक जायान मतो खाय नों राजनीति खाइसिदि ताबुलाय किसा
bui bai sisik jayan moto khaya nung rasniti khaidi nung kaham kai khaidi nung kaham kai tongde kisa nung pai sinai ni na amol to haken painai debo nung o amol paiti phano nung kisa sense khaisi dinin tomno nini hai shinda lang ani jibon ang nusnuya khwa asu gang an mani bohong na se phimani nini hai buruita ang nugya khwa ang ma ang sagable je dino nini YouTube nini chehra ang jodi nukhang kai social media nini chehra nukhai o din khani pura ses rasniti khaidi kaham kai khaidi bui bai bia sisik jen moto khaidi bui ni sisik jangman musang gano nini sisik jangman musang lak nung last teo kai naidi asuk jala nang klayano anono kok kaise sakan nung dini ang nono kok kaise sairika nung ama kaise nung muitu khai naruk sidi sindal jong ma pura nono ang ekdom khai amo phan kai jos kai soi dong ang nin kok rong na khnawoi kuno sanamo sungli ang te je sanamo sumani ani ang bukhani pas ang payan nono ang totra ma chepka engkale ang bukhani pas pai thangam askai nang memon nung bubagrani mung khu emon sa samani emon kutuk mani pura nini hai buroi dunia ni busa jotor nugoi tongo nung sabro tamsa bahai ke koksa ya bo borong na logi tuyoi nung bahai ke koksa ma sakno tamwan se amma ni nya phal phare te busu phalna ne bui joto ne seleng jak bai khana amona amote ni namo nung am kamo rilia buisungkha rang na bas lup tang sidi buino je thoki ga age bobagra na je thoki sakha asbe bhok puya ko je thoki sawe ta khai bo sejao sindal bisia broi asung na sanam sunga sindal no ne sense khai sidi patal koina tomung sense khai di nung kisa yang naro pheno nin tomung nung sense khai sidi kaham ga tongna ni surung sidi nini sakon sikka ta gere ma sikkan ko ga sai jilap gere sikka dikha nung ni sakon surungja gere ang buji jaga mo agino nung busu lekha paratang busu gere ama ando si nung basai tong ando ambo nung nini nijini borok no tuye nung basai matang ba bunyi borok no yagra debra tuye nung guri woi nung atike bunya bubagra no seje tong sindar bure sensung sidi kasung no sensung di ang sagano na bunyi sisik jama musangana nini sisik jama musangna gere last tewa sensung di kaham ka tong di asuk nang sawang na গত 1 তারিখ মার্চ যাতে বিধানসভায় রেখেছে 27,804 crores 67 এবং ডেফিসিট রেখেছে 410 crores 69 প্রথমে I want to tell the House, this budget does not have any target group. It does not have a long-term plan. Does not talk explicitly for the downtrodden people, scheduled tribe, scheduled caste, tea garden laborers, unemployed youths, government employees, এবং জুনিয়রদের সম্পর্কে চিরনৈতিক কোনো বিধান না রেখে এই বাজেটটা পেশ করা। When we think of the entire country, আমার মনে হচ্ছে ত্রিপুরা রাজ্য we are going in different direction if we go through this budget. And this budget is not different from last year's budget এবং গত 5-6 বছর ধরে যে বাজেটটা পেশ হচ্ছে I don't see much of difference. বাজেটটা কি হওয়া উচিত ছিল? For every budget I have to target. আমি যখন আমার পরিবারের একটা
বাজেট করি, I have to keep something for my food, for my house construction, for my medical expenses, for different parameters in the family. যেগুলো দরকার সেগুলো নিয়ে কিন্তু বাজেট। Now I am questioning the government. এই বাজেটের ইন্টেনশনটা কি? What is the aim? Let the people of Tripura know about it. আমি জানি না আমাদের সদস্য ফাইন্যান্স এক্সপার্ট, very senior member of this house, Mr. Gopal Rai is looking at me. He must be feeling what this gentleman is going to talk about budget. Budget in a way, if you think, very simple. আর যদি বাজেটকে কেউ করতে না জানে, যে বাড়িতে মুরগির মাংস খায় না সেই বাড়িতে মুরগির মাংস ব্যবস্থা করে। আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে I don't have specific figure. If I take the population 40 to 41 lakhs, এই সমস্ত জনগণকে মাথায় রেখে আমাদের বাজেট তৈরি করতে হবে। And I have brought up one honorable members of the house, also some senior officials in the state government, যে আমরা ত্রিপুরায় 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে কত মানুষ এগুলো এখন বিলো পভার্টি লাইনের মধ্যে আছে। তখন আমাকে বলা হলো there is no word below poverty line now. এখন একমাত্র প্রায়োরিটি গ্রুপ বলে একটা শব্দ আছে, যাদেরকে আমরা প্রায়োরিটি দিয়ে থাকি, and that figure is around 29 lakhs. অর্থাৎ 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে আমার 29 লক্ষ মানুষ, আমি যদি পার্সেন্টেজে বলি, গ্রামে খেতে খাওয়া মানুষ কিন্তু বুঝবে না। আমি বলছি সারা রাজ্যের মানুষ বাজেট অধিবেশন দেখছেন, 40-41 লক্ষ মানুষের মধ্যে 29 লক্ষ মানুষ হচ্ছে প্রাইমারি গ্রুপে, মানে দরিদ্র। এই দরিদ্র মানুষকে টার্গেট না করে যদি আমরা বাজেটটা তৈরি করি, ডু ইউ ফিল এক ত্রিপুরা, সর্বশ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা, দি বেস্ট ত্রিপুরা, এটা হবে by taking this? If someone, my friends, from the treasury bench, যদি মনে করে why is he criticizing the government? I am not criticizing the government. I am only trying to ventilate the gap in the budget. যে সমস্ত অফিসারগুলো এই বাজেটটা তৈরি করেছে, probably they have not gone out of the AC room and they have not traveled Tripura virtually, emotionally, mentally. আমি AC রুমের মধ্যে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিচ্ছি, আমাকে যদি বলা হয় যে রুদ্রের মধ্যে দাঁড়িয়ে আপনি 2 ঘন্টা বক্তৃতা করে আসেন, because the situation is different. এবং প্রতিটি বাজেটে 73 বছর 74 বছর বাজেট চলছে। আমি ছোট্ট একটা উদাহরণ দেব, জুনিয়া পুনর্বাসন। দি হাইয়েস্ট স্লোগান ত্রিপুরায় জুনিয়া পুনর্বাসন সম্পর্কে আমাদের অপোজিশন বেঞ্চে বাম বন্ধুরা যারা বসে আছে, they had given maximum slogan for জুনিয়াদের পুনর্বাসন দিতে হবে। Now I have crossed 50 years age. এই 50 বছরেও জুনিয়ার পুনর্বাসন আর শেষ হলো না। Where is the problem? The problem is in budgeting. আমরা জুনিয়ারের কথা যখন বলি তখন কি বলি? 2টা সুন্দর দিয়ে দাও, 5টা সুপারি চারা দিয়ে দাও, 5 কেজি চাল ফ্রি দিয়ে দাও। Do you feel by doing this kind of budgeting আগামী 1000 বছরেও
জুমিয়া পুনর্বাসন শেষ হবে না, জুমিয়ারা পুরোপুরি স্বাবলম্বী হবে। And I personally feel যে আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকেই প্রশ্ন করছে স্বাবলম্বী হচ্ছে না কেন? প্রাইভেট ওয়েলফেয়ার ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, প্রাইভেটরা কেন স্বাবলম্বী হতে পারেনি? I am questioning the government. ট্রাইবেলদের স্বাবলম্বী করার জন্য গভর্নমেন্টের পলিসিটা কি? আপনারা জানেন গভর্নমেন্টের পলিসিটা কি? There is budget at a glance. আমি 2023-24 সালে এই বিধানসভায় পা রাখি দ্বিতীয়বারের মতো ট্রাইবেল ওয়েলফেয়ারের বাজেট ছিল 3.91%। আর এইবার বাজেটে গ্যাস আপনারা পাই চার্ট দিয়েছে দেখবেন, এইখানে বাজেট ইনক্রিজ করে 4.18% করা হলো। ইয়েস, 4.18%। এই টাকায় ইউ ফিল দ্য প্রাইভেটরা স্বাবলম্বী হবে? আমাকে কেউ বলেছে দাদা আপনি তো অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা করে গবেষণা করে চিন্তা ভাবনা করে প্রাইভেটরা কেন স্বাবলম্বী হচ্ছে না? বলছেন রোজগারের একটা ব্যবস্থা থাকবে। এই আবহাওয়া শহরের মধ্যে টাকা কোথাও দিকে আসবে? প্রবলেম মানি কাম। কোন বাজারে বসে যারা ব্যবসা করছে দৈনিক 1 কোটি 2 কোটি টাকা রোজগার করছে তারা। আর আমার ভয় জেলায় সামনে বাজারে যারা বসে বিক্রি করছে সারা বছর তাদের 10 লক্ষ টাকা ইনকাম হচ্ছে। I need a place to do the business. ওই বিজনেস করার সুযোগ প্রাইভেট ব্যাংকে করে দেওয়া হচ্ছে। এতগুলো দোকান তৈরি হয়েছে, কোথায় এসেছিলে? কোথায় এসেছিলে দোকানের সুবিধা? সমস্ত সুবিধা ওই লোকগুলির হাতেই চলে যাচ্ছে যারা আগে থেকে ধনী ছিল। গভর্নমেন্ট হ্যাজ টু প্লে। আমার ত্রিপুরা, আমার এসসিরা বিজনেস করতে যাচ্ছে, খোলা আকাশের নিচে বসে তাদের বিজনেস করতে হচ্ছে। And because of this budgeting system, আমাদের এই ত্রিপুরা রাজ্যে আপনারা দেখবেন যে বছরের পর বছর বাজেট হচ্ছে, কিন্তু এই বাজেটের ফল ত্রিপুরা রাজ্যের গরিব মানুষ পাচ্ছে। এগ্রিকালচার আমি পড়েছি, agriculture department is being handled by the most experienced member of this house. Also, he is senior most politician in this state. আইন সম্পর্কে উনি এত জানেন, sometimes I compare him with Google. আমার এখন যখন সমস্যা হয় আমি ওনাকে ফোন করি, বলুন তো এই ঠিক আছে। উনি কোন বইয়ের রেফারেন্স ছাড়াই বলছেন যে অনিলের বাবু এইভাবে শিখুন। আমি মাননীয় কৃষি দপ্তরের মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আপনার দপ্তরে প্রশ্ন করছি। These are few questions. সরকার বলেছে কৃষকদের আয় আপনি দ্বিগুণ করে দেন, শুনতে খুব ভালো লাগে। এমপ্লয়ীদের আয় দ্বিগুণ হোক, এটা না হলেও কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করবে সরকার। কোন সরকার? বিজেপি আইপিএফ সরকার। শ্রেষ্ঠতম স্লোগান এটাই হতে পারে এই দেশের মধ্যে। কিন্তু আমার প্রশ্ন হল কোথায় এদের আয় দ্বিগুণ হয়েছে? হয় আপনারাও জানেন কেন হবে? বাজেটে যেভাবে রেখেছে কেন হবে? একটা উদাহরণ দিয়ে বলছি, কৃষি বীমা না ফসল বীমা? ফসল বীমায় হবে কৃষকের থেকে টাকা নেওয়া হচ্ছে প্রতি মৌসুমে 10 টাকা করে সমস্ত রাজ্যের সমস্ত কৃষককে পয়সা দিতে হচ্ছে কৃষি বীমার নামে। আমি প্রথম ভাবতাম নরেন্দ্র মোদীজি এসে বিশাল এই দেশের মধ্যে কৃষি কল্যাণ করে একটা বীমা এনেছে। আমি খুব খুশি হলাম। বিরোধী দলনেতা হিসেবে বক্তব্য রাখতে হবে, পড়াশোনা করতে হবে। পড়াশোনা করতে গিয়ে দেখলাম যে আসলে এটা সরকারি কোন বীমা নয়,
এই বিমাটা হচ্ছে প্রাইভেট কোম্পানির একটি বিমা। মাননীয় এগ্রিকালচার মিনিস্ট্রিকে জানবেন, ওই প্রাইভেট কোম্পানির নাম হচ্ছে HDFC এগ্রো জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানি লিমিটেড, যেটা একটা প্রাইভেট কোম্পানি। এই কোম্পানির হাতে শত শত লক্ষ লক্ষ টাকা কৃষকদের থেকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। অথচ আমি পরিস্থিতি উনি জানলেন, উনি তো পদের উত্তর দেবেন যে কৃষকরা এটা পেয়েছে সেটা পেয়েছে। কিছুদিন আগে অকাল বর্ষণে যখন কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হল, বহু কৃষক আমার কাছে এসে বলছে যে বিমা করার পর বিমা কোম্পানি আমাদের টাকা দিচ্ছে। I want to draw the attention of the agriculture minister. আপনি এর খোঁজ খবর নিয়ে দেখুন, এবং এই টাকা তখনই কৃষকরা পেত। এটা আমার মনে হলো যদি এটা সরকারি একটা বীমা কোম্পানির হাতে যদি তুলে দিতেন, নিশ্চয়ই তাহলে সরকারি কোম্পানি, সরকার মানুষের দায়িত্ব দিত। প্রাইভেট কোম্পানি সে তো মুনাফা দুর্গার করছে। মার্কসি থেকে, মার্কসি মানে ধলাই জেলার মার্কসি, ওই মার্কসির লোকেরা আমাকে বলছে যে মার্কসিতে 500-600 কৃষক পরিবার আছে, এবং অধিকাংশ যে পরিবার বাঙালি অংশের মানুষ ত্রিপুরা কতিপয় আছে কৃষক, তারা বলছে যে 90% মার্কসি এলাকার লোকগুলো হচ্ছে কৃষক। এবং মার্কসির একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল বাজারের প্রথম ফুলকপি মার্কসি থেকে আসবে, কাঁচা লঙ্কা মার্কসি থেকে আসবে। এটা আমাদের বর্ষিয়ান লিডার, এই হাউসের সিনিয়র মেম্বার বিরোধী ছিলার মতো লোকেরা জানবেন যে মার্কসিকে ছেড়ে ত্রিপুরার কৃষি ক্ষেত্রে আমরা যদি বক্তব্য করি এগুলো ভুল হবে। এরা বলছে যে দাদা বলছে স্যার, এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের এই মার্কসিতে এই 500-600 পরিবারের 10% কৃষকদের হাতেও এই কিষাণ ক্রেডিট কার্ড আমাদের কাছে নেই। আমরা যেন কৃষি কাজ করছি, ব্যাংক থেকে আমরা ঋণ নেব, এই কার্ডটাই নেই আমাদের কাছে। আমরা বাজারে চড়া সুদের ঋণ নিয়ে কৃষি কাজ করছি। আর আমাদের এখানকার সরকার বলছে যে কিষাণ ক্রেডিট কার্ড দেওয়ার ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার ভারতবর্ষের মধ্যে অন্যতম একটি রাজ্য। আপনি খোঁজ নিয়ে নেবেন, এই বাজেটের মধ্যে যেভাবে আপনারা উল্লেখ করেছেন, ইন পার্টিকুলার ইন এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট, আই এম নট ভেরি হ্যাপি অ্যাবাউট ইট। এবং আপনারা জানেন এটাকে পার্বত্য ত্রিপুরা বলা, ত্রিপুরাটা কিন্তু সমতল ত্রিপুরা খুব কম। মোস্ট অফ আর ল্যান্ড ইন ত্রিপুরা, এটা হচ্ছে পর্বত, পাহাড়। এই পাহাড়ের গায়ে কি করে চাষ করতে হবে তার কোনো উল্লেখ নেই এই বাজেটের মধ্যে। আপনারা ভাবতে পারেন পাহাড়ে কি চাষ হবে। আই এম টেলিং ইন দি হাউস, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী আমার বক্তব্য শুনছেন, and he will definitely take note of this. পাহাড়ের গায়ে চাষ করে সিকিম রাজ্য দেখিয়ে দিয়েছে ভারতবর্ষের মধ্যে যে পাহাড়ে কি করে চাষ করতে হয়। মিজোরাম দেখিয়ে দিয়েছে পাহাড়ের মধ্যে কি করে চাষ করতে হয়। সাউথ চাইনা দেখিয়ে দিয়েছে পৃথিবীকে যে পাহাড়ের গায়ে কি করে চাষ করতে হয়। টুডে আফগানিস্তান যাকে আমরা উগ্রবাদের দেশ বলতাম, টুডে আফগানিস্তান হ্যাজ সারপ্লাস ফুড সাপ্লাই ইন দি ওয়ার্ল্ড। ভারত এবং পাকিস্তানকে ছাড়িয়ে গেছে ফ্রুটস এক্সপোর্টের মধ্যে। পাহাড়ে টিলা কম করে পর্বতে চাষ হয় না, এটা কিন্তু ভুল থিঙ্কিং। মাননীয় কৃষিমন্ত্রী এই বিষয়গুলো দেখে now come to what is budget? Budget is to make people self-reliant. Let us support rubber
কিন্তু এই হাউসের মধ্যে আমরা যারা আছি আপনারা বিশ্লেষণ করুন, এই যে রাবার চাষিরা উঠে এসছে ত্রিপুরায়, এটি কি গভর্নমেন্ট পরিকল্পনা করে উদ্যোগ নিয়ে করেছে? কিছুটা করেছে। I don't say government has not done anything, but out of 100%, maybe 10 to 20% is government initiative. যাহারাই করেছেন কৃষকরা নিজের থেকে নিজের চেষ্টায় এই রাবারটা করেছে। কিন্তু আজকে সেকেন্ড লার্জেস্ট গ্রোয়িং স্টেটে রাবার চাষীদের কি অবস্থা? মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এটা নোট নেবেন, খোঁজ নেবেন, বসবেন। রাবার চাষীদের কি দুর্দশা হচ্ছে এটা জানতে হবে। রাবার প্রাইস ইজ কামিং ডাউন, ফলিং ডাউন। কৃষকদের দাম চাষীদের ক্ষেত্রে আমরা বলি যে মিনিমাম সাপোর্ট প্রাইস MSP, I tell the Prime Minister of the country to take the initiative to support the farmers with minimum support price দিয়ে better training. একটা কনসেপ্ট নিয়ে এগিয়ে গেলেন কৃষকদের সাথে। Why can't we keep MSP for the rubber growers in our state? এইগুলো মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী নিশ্চয়ই এই বিষয়গুলো দেখবে। এবং রাজ্য সরকারকে কি বলছে রাবার চাষীদের জন্য? MSP তো দূরের কথা, ফরেস্ট সেক্টরে লেখা ছিল 25 Chinese land, যারা পর্বতবাসী জঙ্গলে যারা বসবাস করছে আদিবাসী, তাদের হাতে 25 টানি করে জমির পাট্টা দেওয়া হবে। কিন্তু আমাদের সরকারটা পাট্টা না দিয়ে কি করছে? ভারতবর্ষের সরকারি ফরেস্ট কনজারভেশন অ্যাক্টটাকে চেঞ্জ করে কি বলছে? যারা ফসল অর্থকরী ফসল করবে, পাহাড়ে যারা বসবাস করবে, শুধু তারা না, প্রাইভেট কোম্পানি অলসো ক্যান ডু ইন দি ফরেস্ট। কৃষকরা, সাধারণ মানুষ পাহাড়ে যারা বসবাস করছে আদিকাল থেকে, এরা উচ্ছেদ করছে। তারা আসছে বিগ বিগ মাল্টিনেশনাল কোম্পানি, তারা ব্যবসা করবে, ট্যুরিজম লজ বানাবে, মাইনিং করবে। আর জমির মালিকানা এই সরকার, প্রফেসর ডক্টর তারিক শাহজির সরকার, এই সরকারের প্রতি মানুষ অনেক কিছু আশা রাখছে। এই সরকার এসে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে জিজ্ঞেস করবো আপনার মাধ্যমে, আপনার এই কিছু সময় মুখ্যমন্ত্রিত্বকালে কতজনকে জমির মালিকানা করে দিয়েছেন, এটা কিন্তু আমাদের জানার দরকার রয়েছে। এবং রাবার চাষী কৃষকদের ঋণ কি হারে ত্রিপুরা, I can tell you 70% of কৃষকরা আজকে ঋণ নিয়ে তারা জর্জরিত। আমি যখন শুনি ভারতবর্ষের সরকার বহু বড় বড় কোম্পানি, আমি নাম নেব না, তাদের হাজার হাজার টাকা ঋণ মুকুব করে দিয়েছে, আমাদের সরকারের আমাদের কি উচিত না যে আমার ত্রিপুরার যে যারা 60,000, 1 লক্ষ টাকা, 2 লক্ষ টাকা করে ঋণ নিয়েছে, তাদের ঋণ আমরা মুকুব করবো না? তাদের জন্য আমরা এগিয়ে আসবো না? আমাদের এই রাজ্যে আপনারা সবাই জানেন, most of the politicians we know about it, tea garden developers, আমাকে অনেকে এসে বলুন যে আমাদের বিরোধী দলনেতা আমাদের কথা বলুন। 52টা চা বাগান রয়েছে ত্রিপুরায়, 52। এবং এই চা বাগানে যারা শ্রমিক হিসেবে কাজ করছে, তারা আজকে থেকে প্রায় 80-100 বছর আগে ত্রিপুরায় এসছে। এই চা শ্রমিকদের 95% of the migrant হাজারো চা বাগান শ্রমিক, 95% of them have no land, এবং তাদের যে দৈনন্দিন যে মজুরি, এই মজুরির বাবদ অনলি সরকারি বাবা আইনসর ইট ইজ 222 টাকা করে দাম। চা বাগান বলতে ডক্টর আমাদের যারা প্রতিনিধিরা রয়েছে, মাননীয় মন্ত্রী শ্রী টিঙ্কুরাই মহোদয় চা বাগান সম্পর্কে জানবেন যে এই চা বাগানের শ্রমিকরা কিন্তু বেহাল দশার মধ্যে
কষ্টে আছে, তাদের খবর সরকার রাখছে না, কেউ খবর নেবেন তাদের। এই বাজেটে আমি আশা রেখেছিলাম স্পেসিফিক্যালি ফর টি গার্ডেন ডেভেলপার একটা সংস্থান থাকবে, তাদের বাড়ি ঘরের অবস্থা, তাদের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের জন্য তাদেরকে যেন সঠিকপথ করা যায়, এই সমস্ত সংস্থান আপনারা রাখবেন। নাও কাম টু দি পয়েন্ট, আমাদের পশ্চাৎপদ অংশের যারা এসসি সম্প্রদায়ের জন্য এই বাজেটে আমি তেমন বেশি কিছু উল্লেখ দেখি। কর্পোরেশন করেছে, সরকার করেছে, বাংলাদেশের আমলি করেছে, এবং ইন দ্য লাস্ট 6 years let me tell you, এই যে এসসি কর্পোরেশন, এসসি কর্পোরেশন, ওবিসি মাইনরিটি কর্পোরেশন গুলো এটা বন্ধ হওয়ার পথে, নো মানি, পানি দিয়ে পানি পিক ফেলে ফেলে এই বিল্ডিং গুলো অবস্থা শেষ করে দিয়েছে, বন্ধ হয়ে যাবে। যারা চেয়ারম্যান আছেন আপনারা জানবেন, নো মানি, ইউ ক্যান রান। এসসি কর্পোরেশন থেকে লোন নেবে, দেখা যাবে লোন পাচ্ছে না। লোন নেওয়ার যে জটিলতা, এইখানে মানুষ 5,000 টাকা লোন নেওয়ার জন্য 10,000 টাকা খরচ করতে হচ্ছে। কেন ফাইন্যান্স এই বাজেটের মধ্যে এইগুলো উল্লেখ থাকে? মাই কোয়েশ্চেন ইজ সিম্পল। আমি ওই হেন্ডারসনের মাইক্রো ইকোনমিক্স, ম্যাক্রো ইকোনমিক্স ওইখানে যাব না, ল ডিমিনিশিং রিটার্নে সেখানে যাব না। মাই অনলি কোয়েশ্চেন ইজ ফর দি পুর পিপল অফ দিস স্টেট। আরো আমি দেখে অবাক হলাম, মিড ডে মিল একটা বিশাল সরকার হচ্ছে, বিশাল একটা সাকসেস। আমরা দিন দুপুরে ছাত্রছাত্রীদের খাওয়া দাওয়া করাচ্ছি, এটা কিন্তু বিশাল জিনিস। এবং তাদের নাকি ড্রপ আউট কমবে। আমি প্রথমবার যখন এনেছিলাম, আজকে তিনি সিপিএম দলের পরিষদীয় নেতা সম্মানীয় জিতেন্দ্র চৌধুরী মন্ত্রী ছিলেন, উনি ট্রাইবাল ওয়েলফেয়ার মিনিস্টার ছিলেন তখন। ওনাকেও মন্ত্রীর সঙ্গে গেছে তখন যে মিড ডে মিল চালু করার পরে ড্রপ আউট ছেলেদের সংখ্যা কমেছে, ভেরি নাইস। কিন্তু এই বাজেটে যারা মিড ডে মিলকে চালু করবে, কাজ করবে মিড ডে মিলকে নিয়ে, তাদের যেন বেতন ভাতা ঠিকঠাক বৃদ্ধি পায়, তার জন্য সংস্থানই রাখা। ইউ হ্যাভ টু কিপ। আমি যদি না চাই সেখানে কি করে আসবে? যারা এই লাইভ শো দেখছে বা সরকারি আমলা মিডিয়া, রাজ্যের সমস্ত অংশের মানুষ যারা এই আমাদের বক্তব্যকে শুনছেন, আলোচনাকে শুনছেন, আই টেল ওয়ান থিং, এটা বিপজ্জনক। মাননীয় ফাইন্যান্স মিনিস্টার, উনি বিজ্ঞ মানুষ, অর্থ দপ্তরে 1 দশকের মধ্যে অনেক দলে তিনি গেইন করেছেন। ওনার বক্তব্যগুলো খুব ভালো লাগে, ভেরি স্পেসিফিক when he talks। আমি যে পয়েন্টে জিজ্ঞেস করব এটা আপনি নোট রাখবেন, বিকজ ইউ হ্যাভ টু রিপ্লাই। এখানে একটা বিপজ্জনক জিনিস দেখেছেন, 26%। গতবারের যে টাকা, সেই টাকা আমরা খরচ করতে পারিনি। সিএজি রিপোর্ট বলছে, এটা অন্যান্য ডেভেলপার রিপোর্ট না, আমি সরি। সিএজি এই কথা বলছে যে 26% অফ দি প্রিভিয়াস ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার যে বাজেটটা হলো, এই টাকা আমরা খরচ করতে পারিনি। হোয়াট ডাজ ইট মিন? আমাকে টাকা দেওয়া হলো, আমি খরচ করতে পারছি না, তাহলে এটা বোঝা গেল either I am incapable of spending that money or I don't have any plan। আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে বলছি, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী যদি আমাকে 1 কোটি টাকা এখন দিয়ে দেয়, আমি 8টার মধ্যে, রাত্রি 8টার মধ্যে আমি 1 কোটি টাকা খরচ করে ফেলি, বিকজ আই হ্যাভ স্পেসিফিক প্ল্যান। আমার এই করতে হবে, সেই করতে হবে। ইট ডাজ মিন ইউ ডোন্ট হ্যাভ প্ল্যান, প্রপার প্ল্যান নেই বলে আপনারা খরচ করতে পারেন। এইটার কিন্তু ফল হবে। এখানে আমরা জানি উনি ডাবল ইঞ্জিন সরকার, ট্রিপল ইঞ্জিন অলরেডি দিল্লিতে যারা বসে দেশের সরকার চালাচ্ছে,
যাওয়ার পর জানতেন, এটা ভালো বিশুদ্ধি একটু স্ট্যান্ড মানে। এবং টাকার জন্য আপনারা উপজাতি কল্যাণের, পিপাসা কল্যাণের কথা বলছেন। আই এম সো হ্যাপি উইথ ইউ অল। পিপাসা কল্যাণ হবে এবার। আমি ভেবেছিলাম অন্তত 1,500 কোটি টাকা টিটিএইচসি কে দেওয়া হবে। কি হয়েছে? হাউ মাচ ইউ হ্যাভ গিভেন? গত বছর I think 76 crore টিটিএইচসি কে দেওয়া হলো। এই বছর 798 করেছে। তো হোয়াট ইজ দি ইনক্রিজ ইন দি বাজেট? যেখানে আপনি নিজে জানেন, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী জানেন, মাননীয় অর্থমন্ত্রী জানেন, মাননীয় অনেক মন্ত্রী মহোদয়গণ জানেন, এইচসিতে বেতন দেওয়ার টাকা নেই। সেখানে গেল ওই টাকাগুলো, যে টাকাগুলো আমরা খরচ করতে পারছি না, we could have diverted that money. এটা আমরা করলাম। এই 26% as per CAG report আমরা খরচ করতে পারলাম না। এটা ভোগান্তিকে ভুগবে কর্মচারী যাদের দিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আমি আবারও বলছি, প্রতিটি সেশন আমাদের কর্মচারীদের সম্পর্কে বলি, সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট এমপ্লয়ি 46% দিয়ে পাচ্ছে। আমাদের শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরায়, আমার জন্মভূমি ত্রিপুরায়, আমাদের মুখ্যমন্ত্রীর জন্মভূমি ত্রিপুরায় আমরা 20% স্টেট গভর্নমেন্ট এমপ্লয়িদের দিয়ে দিয়েছি, 26% আমাদের গ্যাপ। এখন কর্মচারীদের প্রশ্ন হচ্ছে, এই 26% খরচ না করে বাজেটটা যখন কমিয়ে দেবে, আমরা কি আর দিয়ে দেখবো? মাননীয় পরিষদীয় মন্ত্রী যখন বিরোধী দলনেতা ছিলেন, তৎকালীন বামপন্থী সরকারকে একটা গানের মাধ্যমে উনি প্রতিবাদ করেছিলেন, তোমার দেখা নেই, তোমার দেখা নেই, দিয়ে দেখা হবে না। এটা কর্মচারীদের মধ্যে আতঙ্কের সৃষ্টি হয়েছে। আই ওয়াজ সো হ্যাপি যে গত মাসে মনে হচ্ছে আমরা মার্চে আছি, 20 তারিখ ত্রিপুরা সরকার সিদ্ধান্ত নিয়েছে যে অ্যাডহক কমিশন কে দেখাশোনার জন্য, বিশ্লেষণ করার জন্য, সরকারকে একটা পরামর্শ দেওয়ার জন্য একটা কমিটি হয়েছে। ওই কমিটি মিটিং করে কি উত্তর দিয়েছে কেউ জানে না, আমি জানি না। মাননীয় সদস্যরা বা মন্ত্রী মহোদয়গণ আপনারা দিয়েছেন কিনা এই তথ্য। এবং যখন মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী বা অন্যান্য মন্ত্রীগণ যখন বক্তব্য রাখেন, এই পয়েন্টে যেন আমাদের খোলাসা করে বলেন যে ওই অ্যাডহক কমিশন দেখার জন্য যে কমিটিটা গঠন হয়েছে, ওই কমিটিটা কি বলেছে। আরেকটা জিনিস দেখুন, আমাদের অনেক পলিটিশিয়ানদের মিসেসরাও চাকরি করে, হাজার কর্মচারী বন্ধুরা আছে, গ্র্যাজুইটি একটা বিশাল জিনিস। রিটায়ারমেন্টের পর যখন মানুষ গুরু হয়ে যায়, তখন তার সাথে বন্ধুদের সংখ্যা কমে যায়। আমাকে অনেকেই বলেছে যে হরিনাথ বাবু বৃদ্ধ হয়নি, বৃদ্ধ হওয়াটা অভিশাপ। আপনার বয়স তো কাজ হচ্ছে 82 বছর, বলছে বার্ধক্যটা বেড়ে গেলে বন্ধুর সংখ্যা কমে যায় এবং মনটা ঠিকই চলে, ব্রেনটা ওয়ার্ক করে, কিন্তু হাত পা এগুলো চলে না। স্টেপ গুলো যখন দেখি তখন মনে হয় আরে এটা তো ঠুক 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 করে উঠবে, কিন্তু যখন উঠতেছে উঠতে পারি না। এটা হচ্ছে বার্ধক্যের অবস্থা। তো গ্র্যাজুইটি আসলে কর্মচারীরা যে 60 বছর 60 ইয়ার্স পরিশ্রম করেছে, তখন গিয়ে সে যেন আর্থিকভাবে সুরক্ষিত থাকে, তার উদ্দেশ্যে তাকে গ্র্যাজুইটি দিয়ে থাকে। গ্রুপ সি সেন্ট্রাল গভর্নমেন্টের ক্ষেত্রে তার গ্র্যাজুইটি কত 20 না। আর আমাদের এই রাজ্যে, যে রাজ্য আমাদের, আমরা এই রাজ্যের মাটিকে যখন দিল্লি থেকে আসি, তখন এটাকে ধরে একটা চুমা দিয়ে আমি আমার রাজ্যে এসেছি। এই রাজ্যে গ্রুপ সি এমপ্লয়িরা যখন রিটায়ারমেন্টে যায়, তারা প্রায় 10 লক্ষ টাকা, অর্থাৎ only 50% of the central government employee। এদের বক্তব্য হচ্ছে আমাদের অপরাধটা কোথায়। আমি বললাম অপরাধটা আমি জানি না, তবে সরকারের কাছে আমি
আপনাদের এই বক্তব্য তুলে ধরব এই ডিফারেন্সটাকে, এটাও তো উত্তর দেওয়া হয়, আমি অনুরোধ করব। এই যে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে অনেকগুলো ফুড অ্যান্ড সিরিজ সাপ্লাইজের ক্ষেত্রে আমি মাননীয় মন্ত্রীর দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এটা মানুষের পক্ষে। আমি আসলে প্রায় সময়ই ফুড অ্যান্ড সিরিজ সাপ্লাইজ মিনিস্টারকে ফোন করি। ইফ দেয়ার আর প্রবলেমস, instantly I call most of the ministers. It is not only VT, even these days, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে আমার 2-3 বার সৌহার্দ্যপূর্ণ আলোচনা হয়েছে। He was very positive for all the issues. আমি বলবো না যে কেন আমি অসত্য কথা বলব, যে he is not cooperative, he is not concerned about the problems of the people. He responded. তবে এই যে ফুড অ্যান্ড সিভিল সাপ্লাইজের ক্ষেত্রে মানে এইখানেই বাধ্যতা করার পর বলছে যে আমরা ফ্রিতে চাল, অনেক লোক এসে বলছে সরকার কোথায় ফ্রি দিচ্ছে, এটা তো জনগণ, এটা তো কিনে দেওয়া হচ্ছে। এটা প্রশ্ন হচ্ছে যে এমপিরা, এমএলএরা বা দেশের সমস্ত জনপ্রতিনিধিরা, ইলেক্টেড জনপ্রতিনিধিরা কোন খামার জায়গা নিয়ে সেখানে ধরুন মন্ত্রী মহোদয় শ্রী রতনলাল নাথ মহোদয় ট্রাক্টর চালিয়ে বা ডক্টর মানিক সাহনের ব্যাপার বা আমরা ধান চাষ গম চাষ করে এই চালগুলো দিচ্ছি কিনা, এটা তো ওইভাবে দিচ্ছি না, এটা সরকারের কোষাগারের টাকায় কিনে এটা মানুষের কাছে দেওয়া হচ্ছে। তো এদের কথা হচ্ছে কিন্তু ফ্রি না, এটার জন্য মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছে, মানুষের ট্যাক্স থেকে জনগণের পয়সায় কিনে এটাকে দেওয়া হচ্ছে। আমার ভাই, আমি তো ফ্রি চাল পাচ্ছি না, আর 40 লক্ষ মানুষের মধ্যে 29 লক্ষ মানুষ এই ফ্রি চালের আওতাধীন এসছে। তো আমি সরকারের কাছে বলবো যে যেহেতু 29 লক্ষ মানুষকে দিয়ে ফেলেছে, 40-এর মধ্যে 40 লক্ষ মানুষ কেন ফ্রি চাল পাবে, হয়ে যায় চলো আমার এখান থেকে আসুন, এটা হচ্ছে দাবি। এটা আসলে ফ্রি কিনা মানুষ এটা পরিষ্কার ভাবে জানতে চায়, এই চাল দেওয়া এটা ফ্রি কিনা। দিস ইজ ওয়ান। আরো একটা কথা হচ্ছে যে এনিম্যাল হাজবেন্ডারি এন্ড এনিম্যাল রিসোর্সেস, এই দপ্তরের সংক্রান্ত কিছু কথা রয়েছে। এখানে কি হচ্ছে, বলছে টিগারি বন্ধ হয়ে গেছে, গটারি বন্ধ হয়ে গেছে। একমাত্র ত্রিপুরা রাজ্যে মানুষ, আমি বলি যাই বলুন, যে মাছ চাষে আমরা স্বয়ংবরতা অর্জন করার পক্ষে এগিয়ে চলেছি। কোথা থেকে মাছ আসছে? অন্ধ্র, হায়দ্রাবাদ, তারপর বাংলাদেশ থেকে আসছে, বম্বে থেকেও আসছে কিছু কিছু মাছ, ওয়েস্ট বেঙ্গল থেকেও তো আসছে। মানুষ বলছে আমাদের মাছ দেবে। এই যে সরকার হচ্ছে মাছ চাষে আমরা প্রায় অলমোস্ট স্বয়ংবরতা অর্জন করেছি, তারা আমাদের মাছটা কেন কিন্তু আমি হাসলাম। জনগণের প্রশ্নের আর সীমা নাই, জনগণ প্রশ্ন করতেই পারে। মাননীয় ফিশারি মিনিস্টার যখন বক্তব্যটা করবে, এই ব্যাপারটা আপনি আমার উদ্দেশ্যে তো বলবেন, জনগণের উদ্দেশ্যে এটার একটা উত্তর দেন যে আমাদের মাছটা কেন, আমরা যদি স্বয়ংবরতা অর্জন করি আমাদের মাছ, আর যদি মানুষে আমরা স্বয়ংবর না, একমাত্র একটা মানুষ আমরা স্বয়ংবর। আপনি জানেন আমাদের ত্রিপুরা মহিলারা যদি শুকরের চাষ না করত, শুকরের মাংস এই বাজারে দিত না, এবং শুকরের মাংসই কিন্তু সাফিসিয়েন্ট ইন ত্রিপুরা মার্কেট। এবং এটা যদি না হতো আমরা কিন্তু ব্রয়লার খেয়ে আর্থ্রাইটিস বিভিন্ন রোগে আমরা শেষ হয়ে যাই। এখন কেন মন্ত্রী আমরা যখন খাই, আমি অনেকের দিকে তাকাই, বলছে মুরগির মাংস কি হচ্ছে, ব্রয়লার না, কান্ট্রি চিকেন। তো এটার জন্য তো বাচ্চাকে রাখতে হবে,
Sarkar has to take initiative to grow this poultry. Only শুকরের মাংস। তো এই যে শুকরের মাংসটা হচ্ছে তাদের পিঁপড়া মহিলাদের জন্য এখানে কেন বাচ্চাদের রাখা হবে? তাদের স্বয়ং সম্পূর্ণ করার জন্য তাদেরকে আরো বেশি কেন এই কি বলে শুকর যেন তারা পালতে পারে তার কেন অবস্থা হবে? আমি এটাই অনুরোধ করবো সরকারের কাছে, মন্ত্রী মহোদয় যখন বক্তব্য করবেন আপনি আশ্বস্ত করবেন গ্রামীণ মহিলাদের যে মা বোনেরা আপনারা চিন্তা করবেন না, আই এম মিনিস্টার অফ ত্রিপুরা, আই এম শিওরিং ইউ আপনারা লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ পাবেন, অনুদান পাবেন। আপনি দেখবেন in tomorrow's newspaper and in tomorrow's sunrising you will become the star of Tripura. এবং power department, the most popular minister our কাছে, আমি জনসমক্ষে বলি, আমি মনে করি পুনার প্রতি আপনার এত ভালোবাসা কেন? ভালোবাসা তো হচ্ছে কাজে, কর্মে, আলাপ আলোচনা। আমি যদি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীর সাথে দৈনন্দিন আলোচনা করি দেখবেন আমাদের মধ্যে এই রাজনীতির বাইরেও আরো বেশি বন্ধুত্বতা চলে আসে। আলোচনায় হচ্ছে ভূমিকা। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে একটা খুব খারাপ ব্যাপার চলছে। পাওয়ার ডিপার্টমেন্টে আপনার বাইকে সুইচ গেল, মিটার বক্স গেল, ওয়ার গেল, এভরিথিং মুক্তাকে দিতে হবে। নাথিং ইজ ফ্রি, কিচ্ছু নেই। বলছে এত এক্সপিরিয়েন্স মিনিস্টার, উনি এটাকে দেখবেন না? বলছি এই জন্য আমি বিধানসভায় দাঁড়িয়ে ওনার চোখের চোখ রেখে আমি বলবো, আমি কিন্তু বলেছি এটা উত্তর দেবেন আপনি যে গ্রিড, মিটার, রেইনসুট, কেবল নাতে সব ভোক্তাদের অর্থাৎ ইংরেজিতে কনজিউমারদের কিনে দিতে হবে। ওই জিবি হাসপাতালে যেটা স্যালাইন, ভিটামিন, ট্যাবলেট, এভরিথিং রোগীর পরিবার কিনে দিতে হবে, নতুবা তুমি মৃত্যুবরণ করে 1 কোটি নিয়ে বাড়িতে চলে যাও। এই অবস্থা। তো স্লোগান by the government is we are self-reliant on our generation. বিদ্যুৎ উৎপাদনে ত্রিপুরা স্বয়ংবরতা লাভ করেছে। ভেরি গুড, we have surplus বিদ্যুৎ, বিক্রি হচ্ছে এখান থেকে। তো আমাদের সারপ্লাস বিদ্যুৎ উৎপাদন করার পর বিদ্যুতের মাসুল কেন বৃদ্ধি পায়? কেন ভোক্তাদের থেকে বেশি টাকা নেয়? আসলে এই সমস্ত জিনিস ব্রেইনটাকে একটু শার্প করে দেয়। আমি মাননীয় বিদ্যুৎ দপ্তরের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রীকে অনুরোধ করব, যখন আপনি বক্তব্য করবেন এই বিষয়টা বলবেন যে আমরা বিদ্যুৎ মাসুল কেন বৃদ্ধি করছি, কেন আমরা মানুষকে বলছি সমস্ত পাস আপনারা কিনে দিন, তবে আমি এই কাজগুলো করে দেব। এই উত্তরগুলো আপনি নিশ্চয়ই দেবেন, এটা আমার আশা এবং বিশ্বাস থাকলে আপনি দেবেন। আর এটা হল এখানে দেখুন, এই যে এমএলএদের, মন্ত্রীদের বেতন ভাতার বিলটা এলো, আই এম ডিপলি শক। এবং ওই মিটিং এর মধ্যে আমি কিন্তু আই ওয়াজ সো সিরিয়াস, আই ওয়াজ সিটিং ইন বিটুইন জিতেন্দ্র চৌধুরী মহোদয় এন্ড পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রীর মাঝখানে বসে, দিস সাইড ইজ অলসো মাচ এল্ডার ব্রাদার, দিস সাইড অলসো মাচ এল্ডার ব্রাদার। অনেকগুলো খাওয়া দাওয়া হলো মিটিং এর মধ্যে, আমি খাইনি, কারণ আই ওয়াজ সিরিয়াস যে এমএলএদের, মন্ত্রীদের বেতন ভাতা বৃদ্ধি হবে, এটা আমারও বৃদ্ধি হবে, এটা এই বিধানসভায় আনা হয়েছে। আই ওয়াজ শক। কেন? এভরিথিং প্রিন্টেড, এই হাউস শুড প্লিজ। এটার মনে হয় একটা কারণ হতে পারে যে মেবি পার্লামেন্ট ইলেকশন আছে, জনগণ কি বলবে? জনগণ কি বলবে? জনগণ কি চায় যে এমএলএরা ফাটা জামা করে জনগণের কাছে শুনবো? If their life is enhanced, our life also can be enhanced.
যে যাই দেখুন, আমি ক্ষমা চাই, কিন্তু এটা ছিল আমাদের আলোচনা। কিন্তু এই 26% টাকা খরচ করতে না পেরে যদি বাজেটটা কমিয়ে যায়, তখন কি এই দিকটা উত্থাপন হবে কিনা, এটাও আমার প্রশ্ন থাকে। এবং দিস হ্যাজ টু বি আনসার্ড এট দ্যাট টাইম। আমি একটা জিনিস দেখেছি, এই বাজেটের মধ্যে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, মাননীয় অর্থমন্ত্রী উভয়কে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলছি, এমডিএন র্যাক্স আগে কি ছিল? এমডিএন রেগা, এখন হচ্ছে এমডিএন র্যাক্স স্কিম। আমার কাছে, আপনার কাছে, ডাক্তারের কাছে, ইঞ্জিনিয়ারের কাছে এমডিএন র্যাক্স সামান্য জিনিস। গ্রামীণ গরিব পরিবার, গ্রামে যারা বসবাস করছে, এমডিএন র্যাক্স ইজ ভেরি ইম্পর্টেন্ট ফর। আমি খবর নিয়েছি আপনাকে বক্তব্য দেওয়ার আগে যে এই পর্যন্ত এমডিএন র্যাক্স প্রকল্পে 100 দিনের যে কাজের গ্যারান্টি, তার মধ্যে কতদিন কাজ দেওয়া হয়েছে? নট মোর দেন 66 to 67 days। এই বছর চলে যায়, ইন দ্য নেক্সট ফিউ ডেজ এই ফাইন্যান্সিয়াল ইয়ার ফিনিশ। এখন কিন্তু 30-35 দিনের মতো কাজ দিতে হবে। অ্যানাদার পয়েন্ট হচ্ছে, যাই কাজ হয়েছে 5 months বিল ইজ পেন্ডিং, এবং এই শ্রমিকদের টাকা দেওয়া হচ্ছে। আমি খবর নিয়ে দেখুন, আমি যখন খবর নিয়ে দেখলাম যে টাকা কেন দেওয়া হচ্ছে, এই প্রবলেম উইথ দি স্টেট গভর্নমেন্ট। আপনি বা আপনাদের সরকার, আপনার সরকার, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী সম্মান দিয়ে আপনাকে বলছি, 270 কোটি টাকার মতো যা খরচ হয়েছে, এটা ইউটিলাইজেশন সার্টিফিকেট আপনি দিতে পারেন। And because of that, মহামানব সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট টাকা কি দিয়েছে। Why this to happen? এই গরিব মানুষের কি হবে? We must think about it. এবং এইটা যে কোনো মাননীয় মন্ত্রী মহোদয়, অর্থমন্ত্রী হোক, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী হোক, যখন বক্তব্য রাখবেন, প্লিজ রিপ্লাই টু দিস পয়েন্ট। দেখার শ্রমিকরা জানতে চায়। আরেকটা হচ্ছে হেলথ। হেলথ আপনার ভালো দরকার, আমার দরকার, ফর এভরিওয়ান অফ আস। এই হেলথ বাজেটটা আমি যখন দেখেছি, সেদিন মাননীয় অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় মহোদয় মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছে। আসলে ভালো কাজ করলে তো ধন্যবাদ জানাতে হয়, এবং লিখিত ভাবে স্বাস্থ্য। মাননীয় অধ্যক্ষ মহোদয় 18 নম্বর পয়েন্টে আমি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মহোদয়কে এই সুযোগে, অর্থাৎ কোন সুযোগে? বাজেট ভাষণ দেওয়ার সুযোগে মুখ্যমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনা 2023 বাস্তবায়নের জন্য ধন্যবাদ দিতে চাই। এই সুযোগ ছাড়াও প্রতিনিয়ত আমি ধন্যবাদ দেব। কিন্তু হেলথ বাজেটটা যখন দেখি, এই যে হেলথ বাজেটটা আপনারা এক গ্ল্যান্সে রেখেছেন, স্যার প্লিজ সি দিস বাজেট। I think it is roughly I don't know, some 6.71% রেখেছে in health. Is it 6.2%? এই বাজেট দিয়ে এতগুলো মানুষের, এত পরিবারে 5 লক্ষ টাকা করে এটা কি হবে? কোথা থেকে দেবেন? এই বাজেটটা এত বাজেট কম কেন? ইট ইজ মাই কোয়েশ্চন। নাকি আপনাদের এইচডিএফসি প্রাইভেট লিমিটেড কোম্পানির মতো প্রাইভেট বীমা সংস্থাকে দিয়ে এটা করাবে? এটা হবে না। কিন্তু এটা তো যে কোনো ব্যক্তি, আই হ্যাভ টেকেন হেলথ ইন্স্যুরেন্স ফ্রম রিলায়েন্স, আমি নিতে পারি। যেহেতু সরকার বলছে, মুখ্যমন্ত্রী বলছে এই 5 লক্ষ টাকার কাভারেজ হবে এই যোজনায়, গুড, বাট হোয়াই দি বাজেট ইজ লেস? আমি কেন বাজেটটা বেশি কেন বলেছে এটা প্রশ্ন তুলছি না। হোয়াই দি বাজেট ইজ লেস? আরো একটা বিষয় এখানে একদম ভাবে দিয়েছে, লোন। রাজ্য সরকার লোনের ইন্টারেস্ট দিতে দিতে অবস্থা শেষ। পেমেন্ট অফ ইন্টারেস্ট 5.34%। আপনারা দেখবেন স্টেটমেন্ট 6, পেজ নাম্বার 7, এই বাজেট একটি গ্ল্যান্সে দিয়েছি।
রিপেমেন্ট অফ লোনস, এটাও তো লোনের ব্যাপার 2.04%, সব মিলিয়ে কিন্তু 7.38%। আমরা শুধু এই 27,800 সামথিং কোটি টাকার মধ্যে এত শতাংশ টাকা কিন্তু ঋণের পরিশোধ করতে করতেই শেষ। My point is, তাতে কি হচ্ছে? Because of that, you have to reduce the budget in rural development পঞ্চায়েত। আপনি দেখুন কি পরিমাণে, what is the budget? একটা পঞ্চায়েত, ত্রিপুরার 70 থেকে 80% মানুষ তারা এখনো দরিদ্র বলে পরিচিত। এই মানুষগুলো তাদেরকে উপেক্ষা করে এই টার্গেটটাকে বাদ দিয়ে আমি যদি একটা বাজেট করি, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হবে? আমি ওই কোয়েশ্চেন, যদি হয় আমাকে প্রমাণ কেন পঞ্চায়েত ডিপার্টমেন্টে, ভিলেজ কমিটিতে এই বাজেট এত কম? আমাদের এই বাজেটের মধ্যে ওই দরিদ্র লোক 29 লক্ষ 30 লক্ষ লোককে আমাকে টার্গেট করে বাজেটটা তৈরি করতে হবে। And this has not happened in this budget. I can tell you, sir, this budget, although it has been printed in glossy paper, গতবারের চেয়ে এইবার কিন্তু কালার কম্বিনেশন, প্রিন্টিং আরো ভালোভাবে হয়েছে। বাংলাটা শুদ্ধভাবে লিখেছেন অর্থমন্ত্রীর যারা এই বাজেটটা প্রিন্ট করেছে। আমার মনে হচ্ছে গতবার আমাদের আলোচনার তো ভালো একটা প্রিন্টিং হাউসে গিয়ে এটা করেছেন। থ্যাংক ইউ সো মাচ ফর দ্যাট। তবে একটা জিনিস, এখানে বাজেট ভাষণের শব্দ শেষে লিডার অফ অপোজিশন কি প্রশ্ন করে সরকারের কাছে? এসসিডিটি ব্যাপার, দিস স্পোর্টস সেশন ইন 13 অ্যাসেম্বলি, আমি কিন্তু এসসিডিটি বলে চিৎকার করছি। 22 সেপ্টেম্বর 2022 তারা পরীক্ষা দিয়েছে, এখন রেজাল্ট বেরোলো। এই মোবাইলটা যখন আমি চালু করি, হাজারো লোক আমাকে বলছে, স্যার নিমিয়ানো ক্লাই উইডানো সাউন্ড তিনি এসসিডিটি কম্পিটিশন আসছেন না। মানে কত মানুষ ফেসবুক, হোয়াটসঅ্যাপ, এসএমএস দিয়ে জিজ্ঞেস করছে এসসিডিটির ব্যাপারটা। আমি বললাম, ভাই, কোন গণতান্ত্রিক রাজ্যে, গণতান্ত্রিক দেশে বিরোধী দল চাকরি দিতে পারে না। আমি বলছি, বিরোধী দল শুধু প্রশ্ন করতে পারে, চাকরি দেবে কারা? চাকরি দেবে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী, চাকরি দেবেন কে? সিরিয়ালের 2 নম্বর মন্ত্রী শ্রী রতনলাল নাথ বলবো, চাকরি দেবেন কে? অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায়। আমি পারব না, আমি অমনি প্রশ্ন করতে পারি। এদের পক্ষে আমি মাননীয় সরকার এবং মাননীয় মুখ্যমন্ত্রীকে প্রশ্ন করছি, আপনি যখন বক্তব্য করবেন, এই এসসিডিটি ব্যাকারদের যে পরীক্ষাটা হতো 2022 সালে, রেজাল্টটা কবে হবে? মানুষ এবং আমি জানতে চাই। আর এটা হচ্ছে, এটা 2 নম্বর প্রশ্ন আসছে, নেক্সট পিএইচডি, এটা নিয়ে যারা বিভিন্ন অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে যারা পরীক্ষা দিয়েছে দেশে, সরকার হয়তো সর্বশেষ কোন রিক্রুটমেন্ট উল্লেখযোগ্যভাবে করে নাই, তাদের বয়সের সীমা বেরিয়ে গেল। এখন এদের প্রশ্ন হচ্ছে, চাকরি যেহেতু দিতে পারে না, নেট পিএইচডি স্টেজের ক্ষেত্রে বয়স সীমা যেন 5 বছর বৃদ্ধি করা হয়, এটা তাদের দাবি, এটাই করতে। আর আমাদের 3 নম্বর অনলি 5টা কোয়েশ্চেন থাকলে প্রশ্ন করবে, এটা আমার প্রশ্ন থাকবে জনগণের। 3 নম্বর প্রশ্ন হচ্ছে, কর্মচারীরা বলছে যে আমাদের দিয়ে দেওয়া হবে কিনা, আমার না। যেমন মাননীয় চেয়ারম্যান এখন আছেন, উনি খুব বিনয়ী মানুষ, হেসে আমাদেরকে দেখছে। এবং যেমন হচ্ছে, স্পিকার সাহেব আজকে বলেছেন এত কিছু বলার দরকার নেই, করবেন কিনা, হবে কিনা জিজ্ঞেস। আমি জিজ্ঞেস করছি, কর্মচারীদের দিয়ে দেওয়া হবে। আর জুনিয়রদের পক্ষে এই জুনিয়র পুনর্বাসন আগামী কয়েক বছরের মধ্যে শেষ হবে কিনা, এটা কিন্তু জুনিয়র অংশের মানুষরা এরা জানতে চায়।
এই সরকারের থেকে যে দুইটা সুখবর এইসব নিয়ে আমাদের কিছু হবে না এবং আমাদের চিরকালের জন্য আপনাদের জুনিয়া পুনর্বাসন পায় এই সরকার মোদীজির আশীর্বাদ প্রাপ্ত ত্রিপুরার যে সরকার এটার জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করে এটা তাদের প্রশ্ন। আর এই যে এসএনপিকে আমরা দাঁড়িয়ে বক্তৃতা করছি মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মাননীয় স্পিকার ওনার মুখ থেকে এটা শুনছেন মাননীয় চেয়ারম্যানকে আমি আপনার মাধ্যমে মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী এবং পরিষদীয় বিষয়ক মন্ত্রী মহোদয়ের নজরে আনছি। এসএনপি সেক্রেটারি বলছে যে এসএনপিটা চলবে এখানে যদি কর্মচারী লাস্ট 6 years অনেক রিটায়ারমেন্ট হয়েছে নো রিক্রুটমেন্ট 1963 থেকে আমি দেখেছি আমি রেকর্ড আমি কিন্তু কালকে বমি করে দিয়েছি কারণ বাইরে থেকে এসে পড়াশোনা করতে করতে 850 বমি করে দিয়েছি মাথায় ঘুরে তারপর বললাম জনগণের জন্য কষ্টদার করতেই হবে এবং হিরোনি ডট পূর্বতন বিরোধী দলরাই আমাকে শিখিয়েছেন যে পড়তে আমাদের জিজ্ঞেস করতে হবে না 1963 থেকে এই 6 বছরের আগ পর্যন্ত অর্থাৎ ওনারা যখন ছিলেন মিনিমাম এভরি ইয়ার 8-10 জন করে রিক্রুটমেন্ট হতে বিধানসভা ওয়াই ইন দি লাস্ট 6 years ইট হ্যাজ স্টপ এটা যদি পবিত্র বিধানসভাকে স্মুথলি এখন তো ওইখানে বক্স টপ দেখা গেছে এখানে লিখেছে চ্যানেল 1 কম করো চ্যানেল 2 বেঙ্গলি চ্যানেল 3 ইংলিশ এগুলো হচ্ছে যেহেতু এটা হচ্ছে কর্মচারীরা যেন আরো সংখ্যায় বৃদ্ধি পায় কাজ যেন তারা স্মুথলি করতে পারে রিক্রুটমেন্টের ব্যবস্থা করতে আর পরিশেষে একদম 1.5 মিনিটের মধ্যে আমি শেষ করছি যে কম বড় চ্যানেলে যারা বলবে তাদের কিন্তু সংখ্যাটা বেশি করে দেবে কারণ কম বড় থেকে বাংলায় বলতে হবে কম বড় থেকে ইংলিশটাকে করতে হবে ইংলিশ এটা তো বাস্তব কারণ ইংলিশে যারা বলবে এরা বাংলায় আমি চাই না ইংলিশ কেউ বললে কম বড় ব্যাপার আছে তাহলে কম বড় যারা ট্রান্সলেট করবে এদের এক্সপার্টাইজ ইংলিশে থাকতে হবে বাংলায় থাকতে হবে হিন্দিতে থাকতে হবে বাংলায় যারা করবে তারাই করবে ইংরেজিতে ট্রান্সলেটরের সংখ্যা ওই সুনীল গাভাস্কাররা বা অন্যান্য দিকে কমেন্ট্রিরা যারা বসে কমেন্ট্রি করে ওই কমেন্ট্রি বক্সে কিন্তু ওই সংখ্যাটা বাড়িয়ে নেবে তাতে কিন্তু সুবিধা হবে জাস্ট লজিক্যালি ঠিক আমি কম বড় ক্লাসি বলে ডিমান্ড করছি ট্রান্সলেট এইটুকু বলছি এবং এই বাজেটটা অন্তত এইবার যদি সুযোগ থাকে আমি যা যে পয়েন্টগুলো বললাম এগুলো সংশোধনে আনা যায় কিনা দেখুন আর যদি নাও আনা যায় অন্তত অ্যাকসেপ্ট করুন এবং বক্তব্যের মাধ্যমে ত্রিপুরার 40-41 লক্ষ মানুষকে আশ্বস্ত করুন যে বিরোধী দলরা যে কথাগুলো বলেছেন এই কথাগুলো আগামী দিন আমরা কনসিডার করব জনগণের সাথে এই কথা বললে খুশি হব এই কয়েকটি কথা বলে সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে আমার বক্তব্য শেষ করছি নমস্কার 3,349টি বুথেই পদ্ম ফুল ফুটাবো সেই সংকল্প নিয়ে ভারতীয় জনতা পার্টির সকল স্তরের কার্যকর্তারা ইতিমধ্যে কাজ করা শুরু করেছে আমাদের কাছে আরো বেশি শক্তি সঞ্চয় হয়েছে আমাদের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব বর্তমান সাংসদ রাজ্যসভার উনি আমাদের মধ্যে পশ্চিম ত্রিপুরার প্রার্থী হয়েছেন তো আমাদের কাছে এটা আরো বাড়তি মাইলেজ হয়ে গেছে তো সেই কারণে এবং আমাদের রাজ্যের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী পৌরোহিত্যে যে সরকার ডাবল ইঞ্জিনের সরকার যে মানুষের জন্য জনকল্যাণমুখী কর্মসূচি করছে তাতে নিশ্চিত আমরা মানুষ ভারতীয় জনতা পার্টির সঙ্গে রয়েছে আর ভারতীয় জনতা পার্টিকে বেছে নিয়েছে তো আমি আলোচনা দীর্ঘায়িত করছি না আমাদের মধ্যে উপস্থিত আমাদের পশ্চিম আসনের যিনি প্রার্থী প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী বর্তমান সাংসদ আদরণীয় বিপ্লব কুমার দেব মহোদয়কে আমি আহ্বান করব আপনাদের সামনে ওনার কিছু বক্তব্য তুলে ধরার তার পরবর্তী সময়ে জাতি ধর্ম দল মত নির্বিশেষে
আমরা ছোট্ট একটা টিম ছিলাম, আমাদের ওদিকে এমএলএ ছিল না, এমপি ছিল না, কোনো পরিচিত মুখ ছিল না। রাজবাবু এরা আমার সঙ্গে দেখে গিয়েছে। আমি এটা গর্বের সঙ্গে পুরো ভারতবর্ষের দুনিয়াতে বলি, ত্রিপুরা রাজ্য ছোট হতে পারে, কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্য আর ত্রিপুরা রাজ্যের মানুষ সবসময় ব্যতিক্রম ছিল। আর তার সবচেয়ে বড় উদাহরণ স্বয়ং বিপ্লব। আমার কোনো পরিচিতি ছিল না, আজ আমাকে মানুষ চেনে, দুনিয়া আছে। সমস্ত ত্রিপুরার মানুষ, সে মানুষদের মধ্যে সাংবাদিক বন্ধুরা আছে, পলিটিক্যাল পার্সোনালিটি আছে, মা বোনেরা আছে, আম জনতা আছে, সবাই আছে, ভারতীয় জনতা পার্টির কার্যকর্তাও আছে। একসময় হাস্যকর হিসাবে আমরা পরিচিত হতাম। আমার খেয়াল আছে ত্রিপুরাতে রাজবাবু এদের সঙ্গে ঘুরতাম, তো বলতো ত্রিপুরাতে এইসব কোনো কিছু হবে না। কিন্তু ত্রিপুরার মানুষ ইতিহাস তৈরি করে 2018-তে পরিবর্তন করেছে। আমি জানি না আমি কোন জন্য কোনো পূর্ণ কাম করেছি, কেন আমাকে ত্রিপুরার মানুষ এত ভালোবাসে। আমি একদিনও ত্রিপুরার মানুষ কোনদিন ভুলি না। আমার মৃত্যু পর্যন্ত আমি কোনদিন ত্রিপুরা মানুষ ভুলবো না। কমিউনিস্ট, কংগ্রেস, অন্যান্য পার্টি যারা আছে, আমি তাদের কাছে নিবেদন করবো, রাজনীতিতে বিরোধী পার্টি হতে পারে, কিন্তু রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে 2018-তে মানুষ ভোট দিয়েছিল, তার কারণে বিজেপি সরকার 2018-তে প্রতিষ্ঠা করেছে। কমিউনিস্ট পার্টির বড় একটা অংশ বিজেপিকে ভোট দিয়েছিল, অঙ্কগণিত সেটা বলে নেতৃত্বরা দিয়েছিল, আমাকে উৎসাহ জাগিয়েছিল সত্তাতে থাকার পর। আমি সেগুলো অনেকের সঙ্গে শেয়ার করতে পারি। আজকে আমি তার জন্য বলছি, কারণ 2018-এর পরে এখন আবার আমি ত্রিপুরাতে নির্বাচনের সম্মুখীন হতে হচ্ছে। আমি আপনাদের কাছে এসেছি, আমি সাংবাদিক বন্ধুদের মাধ্যমে সারা ত্রিপুরাবাসীর কাছে নিবেদন করব, আপনাদের বিপ্লব যদি ভালো লাগে তো কর্তব্য চিহ্ন ভোট দিয়ে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীকে শক্তিশালী করুন। আমি যতদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলাম 4 বছর 2 মাস ভুল ত্রুটি আমার দ্বারা হতে পারে, চেষ্টা করেছি ত্রিপুরা মানুষের কল্যাণ হোক, ত্রিপুরা মানুষকে চেনো। তার কিছু কাজ বাকি আছে। এবার মাননীয় প্রধানমন্ত্রী আমাকে সুযোগ দিয়েছে, কারণ আমি রাজ্যসভার এমপি ছিলাম, আছি, যতটা পারি আমি ত্রিপুরার জন্য করি, কিন্তু লোকসভা এমপি হিসাবে জনতার কাছে ডাইরেক্ট যাওয়ার সুযোগ পাই, ডাইরেক্ট বোঝার সুযোগ পাই। আমি নিষ্ঠার সহকারে সেই কাজগুলো করব। মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মানিক শাহ মহোদয়কে অনেক অনেক ধন্যবাদ। উনি রাজ্যে সুন্দরভাবে রাজ্য চালানোর চেষ্টা করছেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে। ওনার পুরো টিমকে ধন্যবাদ, আর সমস্ত সাংবাদিক বন্ধুদেরকে ধন্যবাদ। কারণ কি 2016, 17, 15 এই যে সালগুলি ছিল 18 পর্যন্ত, আর তারপরও আমাকে বড় একটা সাপোর্ট, যেটা আমার স্ট্রেংথ ছিল, একটা ত্রিপুরা সাংবাদিক। আমি কারোর কাছে কোনো কিছু চাইও না, দিতেও পারিনি, আমার কিছু ছিলই না, শূন্য নিয়ে এসেছি। কিন্তু তার পরবর্তী সময় সমস্ত বন্ধুরা একসঙ্গে সাথী হয়ে ঐতিহাসিক পরিবর্তন করেছে। আর আমি আশা করি এই 2024-এর নির্বাচনে আপনাদের মাধ্যমে আমি আপিল করি, এখনো যারা কংগ্রেস সাপোর্টার রয়েছে, আমি আপনাদেরই ছেলে, আমার কাছে আসুন, মোদির সঙ্গে চলুন। ত্রিপুরার ডেভেলপমেন্টের মাপকাঠি মোদির কাছে আছে। আমি মোদিজিকে কাছে থেকে দেখি, কাছে থেকে চিনি, ত্রিপুরাকে ভালোবাসি। আপনারও বারবার জিতিয়েছেন, 2 বার ভারতীয় জনতা পার্টি সরকার করেছেন। আগামী লোকসভা ইলেকশনে বিশ্বাসের সঙ্গে ত্রিপুরসী মায়ের এই পণ্যভূমিতে বলতে পারি, নরেন্দ্র ভাই মোদীকে ভারতবর্ষের মানুষ ত্যাগ করে রেখেছে, ভারতবর্ষের মানুষ, পুরো দুনিয়ার মানুষ ত্যাগ করে রেখেছে যে মোদী 3রি বার আবার ভারতের প্রধানমন্ত্রী হবেন। আমি আবারও আপনাদের সবাইকে অনেক অনেক ধন্যবাদ। অনেকটা সময় আপনাদের বসে থাকতে হয়েছে, আসার সময় দেরি হয়েছে রাস্তাতে। আমি কৃতজ্ঞ সারা ত্রিপুরার মানুষের প্রতি, পার্টি কার্যকর্তার প্রতি, যে এখনো আমাকে যতটা আপনার 2015, 16, 17, 18, 19, 20 লাগাতার যতটা ভালোবাসা দিয়েছেন, আজও ঠিক ততটাই ভালোবাসা আপনাদের কাছ থেকে আমি পেয়েছি, আগামী দিনগুলিতে পাবো। আর আমি আপনাদের জন্য কাজ করার চেষ্টা করব। মানুষ ভুল ত্রুটি আমি করতেই পারি, কিন্তু
ষড়যন্ত্র করে আমি কোনোদিন কোনো ভুল করি না, আর ষড়যন্ত্র কোনো কাজ করি না, আগামী দিনগুলো করবো না। আমি সবার কাছে আপিল করি আপনাদের মাধ্যমে আগামী নির্বাচনে মোদির হাত শক্ত করার জন্য আমি প্রার্থী আছি। যদি ভালো লাগে তো আপনার ছেলেকে, আপনার ভাইকে, আর আপনার সহযোগীকে পদ্মফুল চিহ্নে ভোট দেওয়ার জন্য আপিল। ধন্যবাদ। যদি কারো যেভাবে আমরা 2023 নির্বাচনে দেখেছি বাম কংগ্রেস ক্লোজ হয়েছে, এবারও যদি প্রার্থী নির্বাচনে আপনার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে কীভাবে মোকাবিলা করবেন এক। আর দ্বিতীয় প্রশ্ন হচ্ছে, কিষাণ আন্দোলন চলছে, আপনিও জানেন। ইতিমধ্যে আগামী 10 তারিখ তারা সারা দেশব্যাপী রেল বন্ধের আহ্বান করেছে, ডাক দিয়েছে। এই পরিস্থিতিতে 400 পারের যে স্লোগান, সেটা কতখানি কার্যকর হবে? দেখুন, আমি যেই প্রদেশে এখন ইনচার্জ প্রভারী আছে, ওই প্রদেশের বর্ডারে পাঞ্জাব বর্ডারে এরা বসে আছে। ওই আমি হরিয়ানা তো কৃষি প্রধান রাজ্য, হরিয়ানার কোনো কিষাণ তো সেখানে যোগদান করে, ভারতবর্ষ অন্যান্য প্রান্তের কৃষকরা যোগদান করে। আমি তাদের বিষয়ে কোনো কিছু বলার অপেক্ষ রাখি না, ওই জায়গাতে যেতেও চাই না। কৃষককে আমি অন্নদাতা মানি, কারণ অন্য ওনারাই চাই, ত্রিপুরাতে হোক আর পাঞ্জাবে হোক, হরিয়ানাতে হোক, ভারতবর্ষে যে কোনো কৃষকরা যখন কৃষিকাজ করে তখনই আমাদের অন্যের জোগাড় হয়। সমস্ত অন্নদাতাকে শ্রদ্ধা করি। আর যেটা আপনি বলছেন যে প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনীতি, ডেমোক্রেসিতে প্রতিদ্বন্দ্বী আসবে, প্রতিদ্বন্দ্বী থাকবে, প্রার্থী হবে। আমি আগেই বলেছি, আমি সবার কাছেই প্রার্থনা করব যে প্রার্থী তো সবাই হবে, অন্যান্য পার্টি থেকেও দেবে, কিন্তু আমি ত্রিপুরার সমস্ত মানুষের কাছে, তার মধ্যে প্রার্থীও আছে। যেখানে প্রার্থী হতো ত্রিপুরা বাইরে থেকে কেউ আসবে না, লোকসভাতে অনেক সময় আসেও। তার জন্য পুরো ভারতবর্ষের মধ্যে যে কোনো জায়গায় যে কোনো লোকসভা বা রাজ্যসভা দাঁড়াতে পারে। আমি তাদের কাছেও আশা করব যে আমাকে আশীর্বাদ করার জন্য, আর যাতে নিষ্ঠা সহকারে আমি কাজ করার যে সুযোগটা পেয়েছিলাম আগে, এখনও রাজ্যসভার এমপি হিসেবে আছি, আগামী দিনে যাতে করতে পারি, সেটাই আমি স্যার। দুটো বিষয়, প্রথম আপনাদের দলের প্রথম প্রার্থী তালিকাতেই আপনার নাম, সেখানে আমরা দেখেছি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীরও প্রার্থী হিসেবে তালিকা নাম রয়েছে, এটা কিভাবে দেখছেন? দ্বিতীয় বিষয়, প্রচার কবে থেকে শুরু করছে? দেখুন, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র ভাই মোদী বিদ্যুৎদের পরিচয় করিয়ে দেবে, তার জন্য নরেন্দ্র ভাই মোদীর নাম। আজ মোদীর নামে ভারতবর্ষকে চেনে না, সবচেয়ে বড় বিষয়। সত্যি কথা, আজ নরেন্দ্র ভাই মোদীর নামে ভারতবর্ষকে চেনে পুরো দুনিয়া, সেটা আমাদের ভারতবাসীর জন্য সবচেয়ে গর্বের বিষয়। স্বাভাবিকভাবে আমাদের দলের সর্ববৃহৎ নেতৃত্ব অনেক লিস্ট বেরিয়েছে, তার মধ্যে সমস্ত অনেক এমপিদের 195 জন লিস্ট ছিল, তার মধ্যে আমারও আছে। তো আমি ভাগ্যবান যে ভারতীয় জনতা পার্টি নরেন্দ্র ভাই মোদীর নেতৃত্বের পার্টির আমি সংসদের টিকিট আমাকে পার্টি দিয়েছেন, তার জন্য মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেপি নাড্ডাজি অমিত শাহ কৃতজ্ঞ। আর বাকি ইলেকশন হবে, ইলেকশনে প্রমাণ করার দরকার নেই। ভারতীয় জনতা পার্টির সমস্ত কার্যকর্তাদেরকে আমি বলবো আপনাদের মাধ্যমে, মানুষ বিজেপিকে পদ্মফুল চিহ্নে মোদীকে প্রধানমন্ত্রী বানানোর জন্য বসে আছে। আপনারা শুধু বুথ ওয়াইজ মানুষের কাছে গিয়ে একবার আপিল করুন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী সবাইকে প্রণাম জানিয়েছেন, নমস্কার জানিয়েছেন, উনি আপিল করেছেন, সেটা বললেই আমার মনে হয় ভারতবর্ষের প্রচার কবে থেকে শুরু করেছে? প্রচার আজকে আমি এখানে মাতা পিতার মন্দির তৈরি করার জন্য যাব, আর তারপর এসে আজকে পার্টি বসে একটা মিটিং আছে অ্যাটেন্ড করে, কালকে আমাকে দিল্লি যেতে হবে, কারণ কি হরিয়ানার প্রি বোর্ডের মিটিং আছে, আমি প্রভারী আছি। তারপরে একদিনে আমি চলে আসবো, আর 8 তারিখে আবার আমাকে যেতে হবে সন্ধ্যার সময়, কারণ কি পার্লামেন্টারি বোর্ড মিটিং আছে। ওটার পর আমি 9 তারিখ থেকে ত্রিপুরাতে প্রচার শুরু করবো। মাননীয় প্রদেশ সেক্রেটারি আছে, মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী রয়েছেন, ওনারা যেভাবে আমাকে মার্গদর্শন করবেন, যে রাস্তায় নিয়ে যাবে আমি সেই রাস্তায় বলতে পারবো। What are the issues on this election you think will be? আপনার প্রশ্নটা খুব সুন্দর। প্রধানমন্ত্রী, আপনার হৃদয় আছে, আমার হৃদয় আছে। প্রধানমন্ত্রী
ফিজিক্যালি নিশ্চয়ই একবার ত্রিপুরাতে আসবেন ত্রিপুরা মায়ের আশীর্বাদ নেওয়ার জন্য, কিন্তু মোদী সবার হৃদয় আছে, বিশেষ করে মহিলাদের। ইস্যু all over India, only one issue, Narendra Bhai Modi and Bharatiya Janata Party. And opposition is all over India, everybody. So familiar issue. No 140 crore public issue. Narendra Modi is our leader, and he is not one leader, he is a statesman. Right. So I believe all the people of Tripura definitely voting for Modi. माननीय मंत्री महोदय কিছু বলবেন? माननीय চেয়ারম্যান মহোদয়, মাননীয় সদস্য এবং রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত পূর্বতন শিক্ষক অশোক চন্দ্র মিত্র যে প্রস্তাবটি এখানে এনেছেন, এটার বিরোধ করার কোনো ব্যাপার নেই। আর রুলস এন্ড রেগুলেশনস এর ব্যাপারে মাননীয় সদস্য ভেরি সিনিয়র মেম্বার শ্রী সুদীপ রায় বর্মন যেটা বলেছেন, আই এম শিওর the speaker will take appropriate action. যেহেতু ফাইন্যান্স ডিপার্টমেন্ট থেকে যে নোটিফিকেশনটা করা হয়েছিল এটা উইথড্র হয়ে গেছে, so there is no point to refer that and bring another amendment. তবে একটা চমৎকার ব্যাপার দেখেছি আগে এইখানে, নর্মালি বিরোধী দল শাসক দলকে প্রশ্ন করে, আমাদের ট্রেজারি ব্যাংক থেকে মাননীয় সদস্য জিতেন্দ্র মজুমদার যেভাবে প্রশ্নগুলো ঠুকেছেন এদিকে, এটা কিন্তু ত্রিপুরার বিধানসভার ইতিহাসে প্রথম নজির মনে হচ্ছে। আমাদের আমি জানি, আমি যখন ছিলাম তখন এমনটা হয়, প্রশ্নের উত্তর প্রশ্ন দিয়ে হয়। Let us talk something else. এখানে আমরা যাদের কথা বলবো, হোয়াট ইজ দিস, অনিয়মিত কর্মচারী, তাদেরকে নিয়মিত করি। আমি আজকে রিমেম্বার ওয়ান থিং, 2018 সালে আপনাদের যে সরকার বিজেপি এবং আইপিএফটি সরকার ক্ষমতায় আসার পর আপনারা কি বলেছেন যে সমস্ত অনিয়মিত কর্মচারীরা আপনারা নিয়মিত হয়। আই ক্যান রিমেম্বার অনলি দিস। তারপরে কতজনের নিয়মিতকরণ আপনারা করেছেন, আই ডোন্ট হ্যাভ দ্যাট ফিগার। তবে এই হাউসের মধ্যে আমি মাননীয় সদস্য, মন্ত্রীগণ, মুখ্যমন্ত্রী সহ সমস্ত যারা বসে আছেন, আপনাদের উদ্দেশ্যে এটা বলছি যে আমাদের রাষ্ট্র ভারত, আমাদের ভারতীয় রাষ্ট্র হচ্ছে জনকল্যাণকর রাষ্ট্র, অর্থাৎ জনগণের কল্যাণ করার জন্য মানুষ আমাদেরকে প্রতিনিধি বানিয়েছে। দিস ইজ মাই আন্ডারস্ট্যান্ডিং। আমরা তাই করব, আরেকটা মানুষের জন্য করব, যারা বঞ্চিত লাঞ্ছিত তাদের জন্য আমরা কাজ করব। কিন্তু ত্রিপুরায় একটা জিনিস দেখেছি যে কন্ট্রাকচুয়াল, তারপর আর কি কি ফিক্সড পে, বিভিন্ন সংস্থায় মানুষ কাজ করছে হাজার হাজার। ইভেন আগরতলা মিউনিসিপাল কর্পোরেশন এলাকায়, if I cannot tell you exact figure, but definitely more than 800 জালঘাট, বিভিন্ন অনেক ছোট ছোট পোস্টে যারা কাজ করছে, they are mostly non-revenue, এবং তাদেরকে আউটসোর্সিং এর মাধ্যমে নিয়োগ করা হচ্ছে। হোয়াট ইজ দিস আউটসোর্সিং? আউটসোর্সিংটা হলো, আমি কোনো একটা সংস্থাকে বলছি যে আপনি আমাকে 100 জন সুইপার দিয়ে দিন,
আর ওই লোকটা যে কোম্পানির মালিক সরকারের থেকে ধরুন পার হেড 10,000 টাকা করে নেবে, আর যারা আউটসোর্স করে নিয়ে আনা হলো তাদের 8,000 টাকা দেবে। হিন্দিতে যাকে আমরা বলি ঘর রেখে বেঁধে 2,000 পার হেড কামাও। এই হচ্ছে আউটসোর্সিং। এবং ত্রিপুরায় এত সব আউটসোর্সিং চলছে। আমার আউটসোর্স আমাকে কেউ জিজ্ঞেস করছে, দাদা আপনি কখনো ব্যবসা করবেন? আমি বলছি না, আমি 40 বছর 30 বছর বয়সে ব্যবসা করিনি, এখন আর করব না। যাই করব সমাজের কাজ করবো, মানুষের কাজ করবো, রাজনীতি আঙ্গিনায় থেকে মানুষের সেবা করতে চেষ্টা করবো, ব্যবসা করবো। এই যে কেন, হোয়াট ইজ দিস, আমি তখন জানতে চেষ্টা করলাম এই আউটসোর্সিং গুলো কেন হচ্ছে। এটা হচ্ছে কিছু লোক আছে যারা, আমি জানি না আপনাদের মধ্যে কে বা কারা সেই লোকগুলো, আমার মনে হচ্ছে যারা কাছের লোকের কিছু সুবিধা করে দিতে চায়, দে উইল সাপোর্ট আউটসোর্সিং। এর আমার প্রথম দান থাকবে নিয়মিত, অনিয়মিত, অনিয়মিত থেকে নিয়মিত প্রস্তাবের পক্ষে আমি বলছি, কিন্তু আমার দাবি থাকবে লেট আস স্টপ দি আউটসোর্সিং। এই আউটসোর্সিংটা কাজের কোয়ালিটিটা কমিয়ে দিচ্ছে। একটা লোক 11 মাসের জন্য তাকে আমি আউটসোর্স করছি, এটা চুরি করে চলে যাবে, তার বিচারের কোনো ব্যবস্থা থাকবে না, কারণ হি ইজ নট অ্যাকাউন্টেবল। তাকে শাস্তি দেওয়ার কোন বিধান নেই, জাস্ট থিঙ্ক সিরিয়াসলি। এবং আমাদের ত্রিপুরায় অনেকগুলো কেন্দ্রীয় সরকারের আওতাধীন অনেকগুলো স্কিম আছে, সেখানেও শত শত কর্মচারী দেয়ার ইন কন্ট্রাকচুয়াল অর ফিক্সড পেজের কাজ করছে, 14 বছর 20 বছর কাজ করছে, তাদের নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে। ওয়ান ক্লিয়ারিং ইনস্ট্যান্স অ্যান্ড ব্রিংিং ইন দি হাউস, আমাকে এই সংগঠন বারবার এসে বলছে নেট/পিএইচডি ফোরাম, মানে শিক্ষায় শিক্ষিতদের মধ্যে এদের চাইতে উপরে আর কেউ। আমি I don't have net, I don't have slack. How many of us sitting here, including Chief Minister, how many of us have PhD degree? আমাদের কেউ আসামি নাই। I don't have that, please I will tell you. এই যে নেক্সট PhD করার লোকগুলো একটা ফোরাম করে আমার মতো কাজ আছে পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্স মিনিস্টার। আমি জানি উনি আমাকে PhD পাওয়ার পরবর্তী সময়ে কোন অনুষ্ঠানে উনি আমাকে ডাক দেন, আই ডোন্ট নো। এরা ওনারা এসে বলছে যে ত্রিপুরায় অনেকগুলো কলেজে কন্ট্রাক্ট বেসিসে তারা 14 বছর কাজ করছে, কিন্তু এদের নিয়মিতকরণ করা হচ্ছে। তাতে কি হচ্ছে, এখানে মাননীয় মন্ত্রী মহোদয় যে পার্লামেন্টারি অ্যাফেয়ার্সের মিনিস্টার শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন, হি নোজ ভেরি ওয়েল ন্যাশনাল এডুকেশন পলিসি, আমাদের যে নিউ এডুকেশন পলিসিটা হবে সেখানে কি বলেছে 25:1, মিনিমাম 25 জন স্টুডেন্টদের জন্য একজন করে অ্যাসিস্ট্যান্ট প্রফেসর বা প্রফেসর নিয়োগ করতে হবে। ইফ রাফলি উই ক্যালকুলেট, আমাদের এই রাজ্যে we need 2100 more assistant professors। সেখানে এই শিক্ষক স্বল্পতার মধ্য দিয়ে রাজ্যের শিক্ষা ব্যবস্থা চলছে। তাতে কি হচ্ছে, পত্রিকায় দেখেছি কিছুদিন আগে যে more than 40% স্টুডেন্ট বিশ্ববিদ্যালয়েরা ফেল করেছে, 40 বা 60% they could not pass the exam। এবং এরা ধর্ণা দিয়ে, ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে ধর্ণা দিয়ে তাদেরকে বলা হলো এখন তোমরা পাস করে ফেলেছ, আর পরীক্ষায় বসতে হবে। দিস ইজ দি
শিক্ষা ব্যবস্থায় রাজ্যে, অথচ আমাদের ভারতবর্ষের অনেক রাজ্যে, একটা রাজ্যে নোটিফিকেশন এগুলো অনেক পরিশ্রম করতে হয়। আমি যদিও পূর্বতন বিরোধী দলনেতার মতো পরিশ্রম করতে পারি না, আমার যারা ছাত্রতা আমি নিয়েছি, গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল একটা সুন্দর একটা বিজ্ঞপ্তি দিয়েছে। এদের এখানে স্টেট এইডেড কলেজ টিচার ক্যাটাগরি 1, অর্থাৎ যাদের নেট স্লেট পিএইচডি থাকবে তারা একটা ক্যাটাগরিতে থাকবে, যে ক্যাটাগরির নাম হচ্ছে ক্যাটাগরি 1। ক্যাটাগরি 2 তে যারা আসবে, they don't have net slate but they have masters in the subject. এদেরকে কি সুন্দর তারা ট্রেনিং করেছে। যে সিট 10 বছর ধরে যারা করছে তারা 31,000 টাকা পার মান্থ পেয়ে যাবে, আর 10 বছরের বেশি যারা করবে তারা 35,000। আমাদের রাজ্যে শিক্ষিত বেকারদের চিৎকার আত্মহত্যা হচ্ছে। তারা বলছে ঠিক আছে আপনারা যদি চাকরি দিতেই না পারেন চলবে, কিন্তু একটা সিস্টেম করে আমরা যেন খেয়ে বেঁচে থাকতে পারি তার ব্যবস্থা করব। আইনজীবী অশোক বাবুর এই প্রস্তাবে আমার কোনো বক্তব্য নেই, 100% আইনজীবী অশোক বাবু। কিন্তু তার সাথে সাথে বলছি ঠিক আছে আপনারা নিয়মিত করতে পারছেন না, কিন্তু অনিয়মিত কর্মচারীদের জন্য একটা ফর্মুলা তৈরি করুন, সামথিং লাইক গভর্নমেন্ট অফ ওয়েস্ট বেঙ্গল কি সুন্দর করে চালিয়ে সেই যে যাবে না। আরো একটা ব্যাপার হলো এইটা আউটসোর্সিং করতে গিয়ে এটা দেখা কি বলছে রাজ্যের সরকার বেকারদের দায়িত্ব নিতে চান না। বেকারদের যদি সময়টা বাড়ানো যায় অনুমতি দেন, ঠিক আছে সময় বাড়ানো যায়, I have no problem. So rather we have no problem. I have that after politically it is not correct. I think we don't have problem. That's it. তো এটা আউটসোর্সিং এর বিরুদ্ধে কিন্তু রাজ্যের হাজারো বেকার এদের একটাই কথা যে সরকার আমাদের দায়িত্ব নিতে চাইছে না। They are not taking responsibility. এটা কিন্তু এটা লজ্জার ব্যাপার। Why government will not take responsibility of the unemployed youths? আমার প্রথম দাবি যে আউটসোর্সিংটা বন্ধ হোক, সরকার বেকারদের দায়িত্ব নিক এবং দায়িত্ব নিয়ে হাজার বেকারদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করুক, এবং কিছু সময় বাদে যেটা আমাদের মাননীয় বিধায়করা বলেছেন যে 10 বছর হোক 5 বছর হোক একটা আইন তৈরি করে তাদের নিয়মিতকরণ করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা। এইভাবে আগে বলছি এই কথা যে টেট পরীক্ষা দিয়ে যারা শিক্ষকতার চাকরি করে নো বের ইন ইন্ডিয়া, আমি জানি না আপনি আমার দিকে দেখছেন, নো বের ইন ইন্ডিয়া আদার দেন ইন ত্রিপুরা, তারা ফিক্স পেতে চাকরি করে না। বাট আমাদের ত্রিপুরা, শ্রেষ্ঠ ত্রিপুরা হ্যাজ গট একটা ইনস্ট্যান্স আমরা তৈরি করেছি যে টেট পরীক্ষা দেওয়ার পরও ফিক্স পেতে চাকরি করতে হবে। আমি অনুরোধ করবো সরকারের কাছে, আমি তর্ক করছি না, আমেরিকা দেখাবে যে শুধু প্রশ্নই করতে, আমি অনুরোধ করছি সরকারের কাছে যে টেট পরীক্ষা দিয়ে যারা ফিক্স পেতে চাকরি করছে, প্লিজ ডোন্ট সার্চিং টু দ্যাট, তাদেরকে রেগুলার করার ব্যবস্থা করুন। আবার বলছি এই পিপল আর ওয়াচিং না, এসটিডি টাকা কত 1 বছর ধরে আমরা করছি, ইউ হ্যাভ নট টেকেন এনি অ্যাকশন। যারা টেট পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে গেছে, ইউ হ্যাভ নট গিভেন দেম অফার। তবে সরকার যে বলছে যে আমরা উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, আই টেল ইউ, ইউ অ্যাড আপ অল দিস পয়েন্ট, তখনই মনে হবে
যে এই রাজ্যটা এগিয়ে যাচ্ছে। আই নট টেক মাচ অফ ইওর টাইম। অনুরোধটা সেখানেই থাকবে যে হাজারো আমাদের এই রাজ্যের অনিয়মিত কর্মচারী যারা আছে তাদেরকে দ্রুত আপনারা নিয়মিত করে তাদের ভবিষ্যৎকে সুরক্ষিত করুন। এই কয়েকটি কথা বলে বক্তব্য শেষ করছি। ধন্যবাদ। আজকের সাংবাদিক সম্মেলনে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। আমার ডান দিকে আছেন আমাদের রাজ্য কমিটির সদস্য মাননীয় কমল সেন মহোদয়, আপনারা সবাই মোটামুটি ওনাকে চেনেন। আর আমার বাঁ দিকে আছেন ডক্টর জওহরলাল সাহা মহোদয়, প্রাক্তন অধ্যাপক, অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক। আজকে আমরা আপনাদের সামনে কয়েকটা বিষয়, আপনারা ইতিমধ্যেই জেনে গেছেন রাজ্য সরকার কর্মচারী এবং অবসরপ্রাপ্ত কর্মচারীদের জন্য মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দিয়েছেন। অনেকদিনই আপনারা জিজ্ঞাসা করেছেন সাংবাদিক সম্মেলনে, আমাদের সরকার এবার মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দিয়েছেন, 5% মহার্ঘ ভাতা। আমরা আমাদের যে দলের যে নীতি আদর্শ, আমরা তার উপর ভিত্তি করে আমাদের সরকার বিভিন্ন বিষয়ে সিদ্ধান্তগুলি নিয়ে থাকে। সরকার আসার পর থেকে বিভিন্ন পর্যায়ে মহার্ঘ ভাতার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। কর্মচারীদের স্বার্থ রক্ষার বিষয়টি যেমন সুনিশ্চিত করা হয়েছে, তেমনি অন্যান্য অংশের মানুষের কি অবস্থা তাও দেখা হয়, যুবকদের কি অবস্থা তাও বিবেচনায় রাখা হয়। ইতিপূর্বে যে সরকার ছিল সে সরকারগুলি এইভাবে সমগ্র অংশের উন্নয়নের কথা চিন্তা করত না, ভোটের স্বার্থে বিভিন্ন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করত। আমাদের সরকার আসার পর থেকে কর্মচারী অংশের মানুষের যেমন বিভিন্ন বিষয়গুলি দেখা হয়েছে, বাজার মূল্যের উপর হিসাব নিকাশ করে ভাতা কিভাবে বাড়ানো যায়, আর্থিক ক্ষমতা নিয়ে আছে, সমস্যা আছে, আমাদের সীমাবদ্ধতা আছে আর্থিক ক্ষেত্রে, কিন্তু তারপরেও কর্মচারীদের যে চাহিদা, সেই চাহিদা পূরণের চেষ্টা হয়েছে নীতিগত দিক থেকে। পাশাপাশি যে অন্যান্য অংশের মানুষ তাদের বিষয়েও নিয়মিত চিন্তা করে দেওয়া হয়েছে এবং তাদের জন্য বিভিন্ন সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে। তার পরিপ্রেক্ষিতে এই বিষয়টা আমাদের চিন্তা করা প্রয়োজন। সমগ্র অংশের মানুষের স্বার্থে যে সিদ্ধান্তগুলি নেওয়া হয়েছে তার পরিপ্রেক্ষিতে